O te whaataro whātu le nei, tai au le tātou tunu o mālo la wale soifua maua malelangi mama, i le tai au le le stofi le aso sifun mal valu le masina, o iulai le tausanga e lua afe lua sifun mal wha. O le si ufonga la mua le o amtali e foila na tautua pe o le masani ai. E alo mai loa o le tātou sānu ngā lotu o le tai au nei o le ate ta ia le sunga le whawhenga, pasta tupai le ifi pa ongo no fo inga swainaya, mai le kālesia le Samoan Assembly of God in Myanmar. E usi mai loa al whaafonga. O te fia whaatalo whaatu ia te oe Samoa le atunu pele i le nei tai au. I lo malei fua mai whanunga le lei. Au iai malo longa le pong sao mo mai. Atalo whaatu. Pa ia mawalunga mai tumutumu maunga se yo i maunga iti. E ngatai lea e whaapitoa fole whaatalo whai sunga i whawhengainga. Whalitua mai ka le sia ke usiana uma. Al mai se nai ta maa mātutua ma tina mātutua lo whai e pele whai vore tapo inga. Mai maota malawa au whiangai tātou i whiau mga luenga.
Ai o mai se o tātou tāpoi atu i le atua i le nei tai au. O au whalongo i lau tatalo. O i loa ulo i mata. Whau ta foi. O te wha malo lo i a te oe. I atu oe le li i malo loto a toa. O te tau atu foi o wa venga o malama. I o tau vi i atu i le li. Lo ngā ngai. E vivi i atu i le li. O te vi i atu i le li a o wola. O te whaipe senga i lo watua o tu mau i le ola nei. Se o tātou te talo. Le atu ae le tamā, le alo ma le ngang pa ia. Mato iai o luma le nei tai au fau. Whaftai watua nai le pong sā o mai le nei tai au. O lo tu maulo mato wola e ala i lo walofa tu noa i lau tau singa. Ma lau leo leonga ma lau pui pui au mato malo lo le po mai. Le tua le nei tai au mato sauni le tapo inga i ate oe. Fio mai le angang paia o le o le mana ma le pule. Mato te manui ai. Lau whaunga i lau upu pe a mato te tala ina ma whaita wina. Whau i lau fionga i a mātou langona lau wheta lai mo i mātou. Whamnuia i lau whanau au alo whaiva i whiau mga luenga. Mai sena i mātua mātutua mai o lau whia maua lau wsoa swani. I angala le i atu oe mai whamnuia. A mataina le ne sauninga i lau nganga pa ia. Se i o ilo na whai wina o no lovi inga Yesu. Amene, ma amene. Yeah.
se tusi fai tau mai le fionga pa ia le atua. Maua eso tātou manatu au tū le nei tai ao. O le tusi e iopu mtau mua fia fai tauina le fai mua e whangata le fai upa sifuru ma le lua. Iopu mtau mua fai mua e whangata le sifuru ma le lua. Whaafonga mai le fai tauina o fionga pa ia le atua. Sai le nu o usa le tasi tangata. O lona ingo i opu. Na sao le amio a lea tangata ma le amio tonu. Sa matau foi o ia i le atua ma alo ese i mea leanga. Sa whanau o ia o nā tali e toa fitu ma awha fine e toa tolu. Sa ia te ia foi manu ma moe fitu afe, ma ka mela e tolu afe, ma povi e tasi le afe, ma sini fine e lima se lau. A toa ma wauna e toa tele lava, sa sili foi le nei tangata i tangata uma lava i sae. Sa whewai o nā tali ma whaia tau sa minga i o la tau fale. E tai toa tasi ma lona aso. Sa la tau ami foi o la tau tua whawhine e toa tolu. Na ia la tau ai ma whainu whatasi mai la tau. O umale au ngā aso o la tau tau sa minga. O nā luatu leo le whi au a iopu mana whapa ia ina i la tau. Sa tu lai o ia i le tae au lava mana whaia tau langa mū e whata tau le atoa o i la tau uma. Wa sa whapea iopu a tonu wanga sala o watali ma whai le atua i o la tau loto. Sa whapea lava o na whaia iopu i aso uma. O le tasi aso no mai ai leo atali o le atua e tutu mai luma o le lii na sau foi sa tani whatasi mai la tau. O whetalai atu le lii a sa tani o e sau ea mai whea. Na tali mai leo sa tani le lii o whapea mai. O sau na au whea ruai le lalolangi ma whisawari ai ai. O whetalai atu le lii a sa tani o e ma whauwhau ea i lau au na iopu. A wawa le aise tase tusa mai ai le lalolangi. O le tangata ua saola na amio ma le amio tonu. O le ua matau i le atua ma alo ese i mea leanga. O na tali mai leo sa tani i le li ua whapea mai. Ua matau fua ea i opu i le atua. Ua e le sio mia ea i le au pā o ia malona fale. A toa mana mea uma i tu uma. Wa e whaamanuia le ngā luenga hona lima, wa e whaatele ina foi ana manu i le whanua. Ai peitai ia e apa atu, loa ao ma e tango atu i ana mea uma. Pe na te le whai ai ea ia te oe, iou lava luma. Ona whetale atu lea o le lii a satani, whauta, wa i lou lima ana mea uma. Tau o ia lava, au e te whao i ai lou lima. O nā ruesa i leo satani luma o le li. Ia whamanuia mai le tua i le tātou whaitauina ma le tātou whaalongolongo i lana upu. Ma ia tu mau pēa ia te ia lona vi inga e whaavavau lava. O se manatu au tū e whaautuine ei mawhauwhaunga ma manatu o le nei tai au. E whaapea lona whaautuina. O le mamalu o le tua malona alofa muti vale. O le mamalu o le tua malona alofa muti vale. E le pongi sā ia te oe le tala lea. Ia iopu. Ona we tele na e whalongo iai, ma e whalongo longo pe iai, le moli mau, au auna le tua e maise i lato uma i le tala le lei. Le nei lama tala ona o stangata e sao lana mio ma mio tonu i luma o le tua. Pela ana tatou whalongo iai. I mea sa tani na tau mawhai e whao ia iopu. Aina whaatanga foi le li i sa tani. I ana fuafuanga mana polkalame e whaia ia iopu. Ai tasi ala mea. Na whai ai le atua ia sa tani o lona ola. Ia aua nei e pa iai. O le mamalu na o le atua
ma lona alofa muti vale tangata. E pēna tā ua, i le salamo e se lausu matasi whai upu e whā. Ua whai ma wha manatunga, ona wawenga, o lo alofa fua mai ma alofa muti vale mai ova. I le salamo e se lausu lua whai upu e whā, e alua e le malama i le poliuli, mo e wa meo tonu. O ia o le alofa fua, ma le alofa muti vale, ma le amio tonu. Io e Samoa, e pei ana, tatou whaalongo le au tū, o le mamalu o le atua malona alofa muti vale tangata. Iai taimi tatou te whaale tonu ai, ma tatou alo ese ai, ma le atua maana folanga. Awa e whaalongo i le nei tai au, e le ma whai lawan tua ina ese le mamalu o le atua ia oe mau ai maise o lona alofa tau muli. I taimi uma o tatou ola. Pe tatou te whale tonu po le a lava le tu a inga e o iai o tatou tangata. Awa e whalongo i le fionga le tua le nei tai au. O lona mamalu le nā, ma lona alofa muti vale. Ma lona wha maoni ma lana amio tonu. E le tu ua ai tatou i lana tausinga. Ma lana leo leonga, ma lana puipuinga. Pei foi ona iai le nei tai au. I lou malei fua mai whanunga le lei. O te tari tonu ana le sei noa ia. Tātou te lea ulia le nei tai au. O lona mamalu whaalia nai o tātou tangata. Ai maise lona alofa muti vale moi tātou. I salama se lausu maleono wheu polima. O Iova o le alofa fua male haimi o tonu. O lo tātou atua. E alofa muti vale lava ia. Male salamo se lau whalima wheu poe valu. E lofa fua mai ma lofa muti vale mai ova. E tele ngese lona to sa. E tele foi lona lofa. Io e Samoa wa e whalongo. O lo wha peo na feta lai mai o le fionga le tua. E lofa muti vale o ia. O lona mamalu na wa whali ai. Lona lofa wha maoni mo oe mau mai tato umale nei tai au. Mai e tele ngese lava lona to sa ahe mua lona lofa. O ani o tatou whale tonu, mani o tatou leanga. O e whalongo i le fionga paia le tua le nei tai au. E tele ngese lava lona to sa ahe mua lava lona lofa. I le ielum tau pue lua whai pe suma tolu. I o tou sa ia o tou loto. Ae leo o tou ofu. Ma toi foi mai a Iova lo o tou atua. Awa e alofa fua ma alofa muti vale. O ia e tele ngese lona to sa. Aua tele foi lona alofa. Salamo ia ona ole leanga. Ina ia alofa fua mai o ia. Le momol pe telum tau po lima fai po se fulu. A ole atua e ona le alofa tu noa umalava. O le na vala wina i tātou ia i watu i lona manuia e whāwawau o ia keriso Jesu. Pe ati ngā ina o tau ina yaso. Ia wha ato to ina o tau e ia lava. Ia wha tu mawina. Ia wha malosia. Ma ia wha vai ina o tau. I oe o le upo le atua mo tātou le nei tai ao. Wa wha i loa mai. E ti ngā o tātou le anga mo tātou whale tonu. Awa e whalongo le mamalu le nao le tua ma le alofa muti vale nao le tua. Ma lana amia tonu whatasi ma lona whamaoni. Wa whaalia ailo na alofa muti vale le tangata. Ilo iane ma tau pues mo mua whai pues fuma le wha alo whapea mai. Wa liu tino tangata le lokou. Sa mau foi o ia mai tātou. Na mātou mata ilo na mamalu. O le mamalu lava leo le alo e to tasi o le tamaa. Ua tumu o ia i le lofa. E a lofa fua ma lofa muti vale mai o ia. I oe Samoa, o le fe au nā mo tātou le nei tai ao. Ao tātou alo atu i fe au manga luenga ia e manatua. O lo tau muli le lofa muti vale le tua e maise lona mamalu o lofa mamalu ina. Ai oe ma lave ina, ai oe mai mala ma whainga tā ma pupua ngā. Ai maise o le maliu ma le oti.
ina ia lave ina I tātou I lona alofa, fua ma lona alofa muti vale. Salamo se lau sumleono whaupo iwa, o iova le alofa fua ma le ame o tonu ia, o lo tātou o tua, e alofa muti vale lava o ia. Ianga le lei le atua I lau whalongo sa mo le nei tai au I lana upu, ma ia whaamanu ia, atu o tātou loto manganga, I lana lava fionga ina ia whaamalo sia, ai tātou ma whaatu ma wina ailo tātou wola whaatua tua I le tua malana tala le lei. Ia mausali ailo tātou wola tai tonu ia teia. Ianga le lei le tua I lau whalongo I le nei tai au, ona o Yesu. Amene. Amene. Tātou whai u le talo. Le atu ai, ia fo ia tu pea ma ia tu mau ia te oe lo vi inga. Awa lava ne ia te I mātou. Ia mātou tu inati ia te oe le vi inga ono lo suafa ma malu. Le tua whaaftai le nei tai au fou e whaapopo I aso le soi fua ma le ola. Whaaftai la upu sa fola ina. Le atuae e wala au le ngang pa ia e o le mana e o le whaunga. Le atua le whiau le tala le leiwa le atu I lungo pe au le ea whasala lau. Oi o whalongo, oi o la ngona, oi e malama le mātou ngana. Le atua ia whalongo ma le poto, ne ia whaia sana whiriwhilinga e tali ai oe le li o le ola e whai mali ma whaola. Au wā mātou te manuia ai. Au wā lo whaali ai lo walofa muti vale le tangata. Ne ia whape nao na whai aila na whiriwhilinga tonu. E a vea oe mali I ma whaola I lona langa. Le atua whamunuia I au tangata pa ia I ngā luenga tālai au auna. Le au miso nale le au whai mngalia ma lau keusiano. Ai maiso au auna ma wharitua mai kalesia keusiano umai so se whata whai taulanga. Ianga le lei whaamanuia oe ia te I lātou. Oi alo mana mia lau fsosani le tino le anganga le mawhau. Whaamanuia atu ma whaafeiloa I manaonga. Oi alo tau wha le mai ma le mangalo ono mai tinga ina. Apa atu o ao lofa e te lave ai ma whaamalo lo. Oi o mamai no whanga puapunga tia uma pa iatu lo mana whaamalo lo le tua. Wai foi o malanga e whe ngai whe au mga luenga mso seala le nei aso. Ia tausia ma leo ma pui lau fio. Whamlia leo fisa fasa lau o siu whonga le lau mua. Le li pule ai maisi lau whai ngā luenga le lei le tua o lo lato whaia. A wā le tau tuaina o lo mātou tunu whamluia iai lato mo lato ainga. Le mātou te talo le tua tai mai oe, leo mai oe, pui mai oe. Le tua ilo mātou ola le amataina o le nei aso. Se ia whauina whi au mga luenga. Ona o lou lava suafa Yesu a mātou ole mata talo atua nei. Amene. Amene. O le nau a whaafonga le tātou atunu I le sauni ngā lotu le nei tai ao, te ia le sunga I le whaafengainga, pasta tupai, le ifi paongo sa wainaia, a nofo inga sa wainaia, e Kalesia Samoan Assembly of God, Miramar. Mo le tuenga ngā whaateitele le sunga le whaafengainga, mo tāpene ino le upofolo le nei tai ao, ia tō matau ina I fo inga luenga mwhaiwalo filima, o le anga I le tātou atunu o le nei aso, mi ele atua le tāpenanga, whaamnia fo le nei aso I fuafuanga le awhenga iai, whaaftai tele lama. Luas for 5 minutes te enele tu la fitu si fonga la mo Wellington. O pese fa le nganga nei. Ia fa nga so le le tatu proclame le nei tai au. Talofa lava. Na osina time Sina taimi moa uma Yesu se imomoli
o tapuai Malefa maoni Lo anganga Wayo ulunga Watumu waya Malama Maya te oe Olo ulea Fa'a moe moe Abatulo wola mo oe Yesu Lo Manu Sisi iyo ulima Mapa apetai Ilo uali Iwa olai Abatulo uola Mo oe Yesu Lo uanganga Yefa amanu Sisi iyo ulima Favitai lo uali wa olai O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa faine i le tulinga sia bakli o le malone sila faca milo le langi tua ega Aya tapau atarini ai le pia mawa sengo sila tano fai le se mai Au le tango ale alo fai le mau na kai le vai ngau se sa ili ala la fanga e le mau ole ni sila le tu mau ai o se aso te fola no fola vai lo no tu mau sa mo ai oi da no fai ole fano no ma ko tali tali le lo perno tu le ile va sa la la tu no foi mai no se me ata o la sa la sa tu no ale ne la la le tu li lo na ole na kai pasi bu la pa lo mo mai o do mai le se va la falla e io lo toma to mete o me uma wa le foi ma tu fa ai a foi ma to la ta pu No, ma fa tali tali le lo perno tu le ile va sa no la atto foi mai ma se me atto o lo le sa la sa no lo ai ale dei na male tu li lo Ali Yesu ala masina fe koi tala to talinga ole umai kai osia ole ferna la ungai mo fale mai nai roma mule mai ngata lo fai le se matai Leo le panana ma fa tali tali le lo perno tu
Tanti talai hia. Instead of fifi falo, ile atau le tayao. Love of the morning. Amat semel apple feet to the bambao. Su fongalo mua. Atau le tayao. Pokalame le ata le tai ao le siufonga la mwe Wellington toi fa afelo e toi fa talo fatu le tatu tinu le tai ao fo ya vi le lofo le tua on fai foi ona toi fa foi sia lo tu soifu mo samata wola te tu lo ya wa fo le fa wino le tua ale siufonga la mwe ilunga la le tasi ona tesi mo tasi fa mo e fa pe foi ilunga tatu penga fa ilangi le Facebook mo tatu YouTube ya mo le Samoa Capital Radio app fa afelo ya to fa afelo ya tuai e tswa fa manu malo tatu li fa ole Yesu Kristo le pa ia ma le malo le tatu e no ma lo so fo mnu sa mo le tai ao le nei o le stofi se fu ma le le masino yu lai o le tatu fo longa luafe lua se fu ma fa talo fa fu e malo ale usu le tai ao yeah. Ma na ia nei tai au le lofo le li wa lan moana fa so la to talofa malo we usu nei tai ia sa o le ia ia wa lan moana ia ta mai ia elangi le fo ni ia so e pengalia le tate usu me le fati mtimu ia o lan moana fa so la to le tate ofisa ti lo pre ma fo ya malo fo tate tunu tunu sa manu ia malo longa nei va viao fa malolo to tele wa lisi sai va eva mtal no lisa ngalue ya o tatu mtu tausi ya o le fo malolo ya le tatu wa fa me ta mo le no foleri ya o tu lata fo ile mai fo ngalue fo ne va yaso le tatu ile stofi ya malolo va fa malosi ya ngalue ngol ne va sai mai sai o le va sai muni ne tu anga ne fa nau fa talo fa tu le tatu o tunu le ne ta fo ya ile malai fo mai fo il to telefo ya nat fo na fa ile malo longa ma mo ngai tamaiti fa timu fo ma to pitonu ne polo is taimi ya la to mai ona fa fo le tatu talo tau fa talo fa tu le tatu o tunu le nei tai ao fa talo fa tu o na le tua o sunga fa fengainga nga tailea o fa ila unga tala lei o tai o kalesia fa talo fa ona yo tatu ma tu i tonu ainga mo tanga sengase mo to tanga tama tu ila to fo unga wala le taimi ya ele timo fo imale mase se la wala wanga ya tuinga luenga le tai ao pa talo fatu malo le usu malo fa malosi ya natu ya tele la fo ivanga le tinu olo timo ya ai tau tuna fa mo mo tatu sa ngale mu fa malo fo ya te ona sa ngalu le pona po yo malo la fa malosi o lu fo tatu penga fa ilangi o mafuta mai ele to tele le tatu tinu ya pe ya ona fa natu atu tele timo tatu po klame o la so swani la vai le tatu po klame mal tau tu se fonga la mo ile aso mo aso share tato Facebook yo to ainga mau to wo ya on tato mafuta lona ia ile aso mo aso ya me se fo ilungo tato le tato YouTube ya subscribe ya fa pel timo mo nei ya ona bia fo ile o ma paanga fa pele ale si fonga la mo Wellington o le uto duas for family no te ona talo le tu la valu ya le la fa fia tu la fa pese le fa isi ya ona fa ngasolo to le tato program le tayao talo fa lava
whaamoeno e lea sa whawa o whako. O tini nei tātou mua ia mua o. O aia mana tu whaapei o a solua. O lea mawanunga ua whaamalo le tua. O aia ua e mana tu mai ai. E mala alia ua malo whawhetai. A mea lo leo te au au na tuai. Pia te oe samo, pera e whina malo ai. Le whaawhetai I le au mala au I uma. Talia whiwhia le nei whaatala ura. Wa matala si ai le nei whaatasinga. Wa tāsapi ai e soifua maloloia. O ai ea ua e manatu mai ai. E mala alia ua malo whawhetai. A mea lo leo te au au na tuai. Ia te oe samo, pea e whina ngalo ai. O ai ea ua e manatu mai ai. E mala alia ua malo whawhetai. A mea lo leo te au au na tuai. Ia te oe samo, pea e whina ngalo ai. Ia te oe samo, pea e whina ngalo ai. Patala fatu le tunu le tai o se mele whafonga le tano le tau. O le tai o nei e ma ulu. A mata mea le po, e wha malu malu fo impaolo le yaso e wha pena fo i le aso a tai au. O le asto na I le valo i ina I timu na mata le wa ia le mata le lai nisi o teimi. Tusa le ma le sa, wha pena le aso ngafua. O le aso le nei I kapiti, ia e au o fo I ma ulu le nei aso. E langi le lei le tau I taupo, Taranaki, Whanganui, Mamana Watu, Hawke's Bay, Wairarapa, Marlborough, e timu le aso le nei. O le malulu le elo ia I le toluanga ia tu ilunga I le ono, ma le valu, e a mawhanwhana lo ia I le sifuru tolu whaasolo ilunga le sifuru ono. Au kilani le so le matingo fie le tau le tai au nei. O le tala o le tau mo le motu I saute, langi le lei, le tele o vaenga o le motu I saute se I vangana, le tule I Picton, Blenheim, pe foringa wha malu malu matimu le so. Kala estete ma ulu fo I le tau le nei aso, ia ma paolo ma awaoa. Langi le lei le tau Queenstown, Talinen ma Invercargill, o le malu ulu o le motu I saute o le o Invercargill, tasi lo I Queenstown, fa solo tu ilunga le iwa, o le ea mawhanwhana o lo iei le se fulu, anga ilunga se fulfa. O le au telenga o le atunu nei aso e matele na langi le lei le tele vaenga o le atunu. Au nei ai e Wellington e watu ai le tu tau matau po le tu le sa e au fiai. Macedone, Waipukurau, Napier, Hastings. O ringa mai e wha malu malu matimu le nei aso. Mawai a pia le nei aso e langi le lei le tau luas fulu iwa fo le vela lufulu ono le mawhanwhana. O le angoto iwo le lai le so Wellington e sifulu ono minu te le lima i le fiafi. E oso e le la tai au le toi luas fulu 2 minu te le valu di tai au a tai au. O le fu o le malulu fa mawine Wellington e manautua oiolo I le luanga I lunga se fulu tasi e a mawhanwhana lo I le sifulu tolu fa solo I lunga le sifulu mo le valu. E o Wellington e talo le tai, pe le tai le toi sifulu 1 minute I le iwa, ai le valu le tai o nei, toi sifulu 1 minute le valu le tai o nei, pe le tai sua le tai te o le lua e leo auli.
toi pe le tai le te o le valu nā nei. Polirua, sua le tai le te o le ono i le tai au nei, pe le tai toi 7 minute i le tasi i le awa uli, ona toi sua le tai le te o le fitu i le fiafi, tala nao le tau, le tala le tai mo le sile fia le atunu. Mo le swinga o le tupe, alo la malanga lei, ma alo le au fua i le utato wa inga. O le swinga o le tupe le wei tasi tala New Zealand, maua lau tupe Australia e valu sene, o le tupe Amerika le ua 5 sene i le so, tasi tala New Zealand, maua lau tala fiti tala tolu tasi sene, tupe Samoa le ua tala 5 fitu sene i le so, ma le pa angatonga, tasi tesi ma le tolu tasi le pa angatonga i le so, tasi tala New Zealand, maua lau tupe Samoa, tala 5 fitu sene, whaftai lava. O whaamurianga o soifua, aso whanau, amnatu te pele tatu emaili masani, aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Moni a tele o te wa soifua, o le aso se fulu walu nelu masino iulai, whaamnia le tua ya te utomu fo ipele malosi, iam tue whaapopo ni stau sanga stele. Ai o le tatu tusi whaitau, mo mai lea, le tusi o Filipi, o lona mata upu e tolu, o lona whai upu e se fulu mare tolu. Filipi e tolu, o lona whai upu e se fulu mare tolu. Le au soe, o te le manatu ua o maua, a o le mea tasi o te whaia, o te whaangalo-ngalo i mea ua tuanai, o te mamoe puno hua ai ai foi i mea o lumanai. Le au soe, o te le manatu ua o maua, a o le mea tasi o te whaia, o te whaangalo-ngalo i mea ua tuanai, o te mamoe puno hua ai ai foi i mea o lumanai. Filipi e tolu, fai upu e se fulma de tolu pe fi fai tau yai manu ya tele o tau aso i fua pe se nei o tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unenei wa e auni. Atato fa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga kwa efo a imai aina ia sote alofa angalo ai ngalo aso soifu aia ngalo mola o aina ai mai sele atua. So to e fa po ola fia na to wale ngata ilo was fa na le nei wa unia mali fa amanu ria ne tu ilo was fa na Fe au, so e fa a popo ina pea
nisi aso se te le alofa anga mo ole e le umayo a inga pele e atu ai whaafetai o alofa winga e se wa e foa i mai ai nei aso te Atala fatu le tunu se mel fa fonga le vai foi le tala fa sol pito la langi me na tupul le yaso ile so sfun mal valu yulai. Ole so na lo mi ai mo le taimi mo mua ia fuafuanga mamao tangata le Adolf Hitler te usanga te si iva no limba. Ia ola na mata upu ia po na fuafuanga e ta ole main camp ia po le my struggle. O le volume mua po le vanga mua na lo mia le som fasan la wina le tausanga te siiva lua lima. O le vanga lo na lua, ia po le volume 2 na fasan la wina matusia ma lo mia i le tausanga te siiva lua ono. O le sol tausanga e te siiva fitus fulma le ono. O le tamaita i Romania e suafa ia Nadia Comaneci. O ia le rua tangata mua u tau vai ta alonga neo gymnastics i tono le Olimpeka. O ia maua ni aise se fulu, perfect 10. Ia o isi tangata i tu atu, e ta iwa, ta iwalu, o le urua i tamai ta ine nei, e whapea matua mata ina lava le ta alonga ta ngā fiti ta alo le tamai ta ine nei, te ine mai Romania. O le solta usanga e ta si iwa lua, o le au pese ta o le Les Horblos Senetes. Ala vai pese le nei, ala vai pese tamai ta ina pu ese la tau ata. Fa pe ole ata mua le u fa sala lau no le penga le nei. O le www po le World Wide Web. E le tausanga e tasi iwa lua. O le aso nei tausanga e luafes furu tolu na failai e le fainga malo o Detroit i Amerika. O la tau ua maua e le ngau mativa. E luas furu piliona le ta alafu o le fainga malo le Detroit. Whapea o se ngau mativa mawa e le talafasol pito Amerika. Luas fulu piliona i talafu. Le mwhaina tongi. O le so i le tausanga ta si valu tolus fulu na tu si ai ma saini ai le whaavae. Saini ai le whaavae mua le malo Uruguay. E sola o lato wasa malo lo. E manatu ai le saininga o lato whaavae. Tausanga ta si valu tolus fulu le malo o Uruguay. O le solta usanga e tasi valu lima o ni usila nei na whaatau o tai mua ia le stamp fo ile o omi tusi o na lafo le whanmeli. O le stamp mua lea ni usila na whaatau le so o lo ile ata o Queen Victoria le taimi lea na whaatau toa i whai matupo Peritania. Tatou tala nato e maua le whapoponga tai masani whaafitai. Tai o toi 20 minuti ana tale o le valu na whaafole tātou tala mai Samoa, leo te pena mai le sunga tā Salem Sam, ia ma tātou telefou, le si fonga lau mua Wellington. Ia, toi whaafelo atu le taimi. Alo. Nan moana whaasolo atone i aso fo i le malo anu sa ia o me whapenei ia tau ana usu pe whenga luenga. Ia, le antau awatu i se tala tūfue. O ai aua ala whai mai fo e nana ita mea na po. Ia le se mea la a le fie umi ai. Wala la au ia le aua New South Wales, ma le au le Maroons. E seini ala tu siaki fo ia o le State of Origin. Ia le ustatu e whenga ruenga. Le usul vanga. Ia la sa le. Ma lo lava le spo, ma lo nga lue. Ia tato maftanga vol ne yaso tato la tala tabul fa ngol va yaso. Ma vete le o aso
Ya si tatou lili watu i tatou paanga o mafuta mai lungo tatou penga tfailangi fatala fa mua i lungo tatou wala leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo i matua matua ya lo fa fo me si foi tono la ta vale na ki mai ya nga tu nga luenga ya po tono fo la fa nga luenga na ti mai lo le jo patalo fa i lungo tatou penga tfailangi le tatou Facebook ma le tatou YouTube le sunga l'iPhone malo l'iPhone ya manuia fo le ta ya mai a pe mo tatou l'iPhone le ata mai ya la lisi me pitsilin ta o le mi soki malo te tele lava ya le mafuta mai le ta ya sunga kelemete sefro pesamino malo fa tai ya o le sunga fatalo fatu sunga pe le avsa Le mafuta mai sa mo pe ile sa. mui Na mo vela sa mo ama tavona vela ta taimi. ya manuia ta fa foi ma se singa sa mo si lulu porton mai okilani fatalo fatu ya sunga sila ava yusu fatalo fatu sila ya sunga talivui malo tali ya manuia foi nga luenga le yaso ya sunga ese mose a moe fatalo fatu ese ya lo sa vidiamu telefona ya matamu ya antile liva ata tele lava ya sunga saulo a faea malo saulo ya moe vau fi mono fatalo fatu vidiamu telefona tai mafuta mai ya ameria fa moana malo tai lava ameria le fia mai tore katanu fatalo fatu ya Lucila atinei fa tai tele lava fa foina tanielu malo lava le mafuta mai sa ilau peniata mafuta mai Santiago i Amerika Le malanga tu vanga le nei. oi so Ya nasionali. Lai o asiasi mo malo lava. io fa tai tele lava le mafuta mai ya va pe fo il sunga na nai to manga yona malo nai ya fa tu ya fenga wi sila malo pali isina malo lava tai manu amosa Manu amasa. ya malo fa tai tele lava Larry Berry ya le ya ye ama tato mafuta ye le se me la le fie le siles mal tafa malo tai mafuta mai fatal fatu ya le taya ya olena tato fatalo fana no fo tato penga tfailangi Facebook mo tato YouTube ya share tato Facebook subscribe tato YouTube O kalang le mafuta mai mastoni. oi malo oka ya tarsia na ua to tasi le a ongai to te malanga to song fo ya O le si vanga le ta se fa mana to tul tau ne le wa mata na fa solo mo le fa pi ingo isi me po ata foto no po lua. oh le wala Ta vale ia. oh ya O le ua ia ni te ua so na lo ta vale ia o tu petia ia me o tu pepe a sunlight camera. ya sa ole le ya O fuanga al malo le ia nei. E sul lua masina le la fa tu mo me fa ilo fo ilo la wala. ya Fa ilo na ta mo le camera la ilo mo ole. oh Tu sala le to e lafi se camera vole le te ia le mo o. ya Ale la ia fa ilo fa pena. Ia mana e fo. ana ya Le ngata o le la va ai tanga tal fa ilo fa le mulan ta aval. ya Ia la vo ilo lu mat o le camera. el kem Na ilo isi taimi la lafi so lo camera. ya Ia na le mana pa ngai na tanga tal fiu tong sal. ana Ia ya pe o le nga lan fa pi camera ia o le fo le fa sa le muina fo ta to o le a fa ina ta to. ya talo fa fo sunga testiva ya le mafuta mai el faltu ya Peti Nansen malo Peti ya fa pe fo ia ya le sunga ya Penny finau alo Penny Ya malo fa tai ya mo le wori wa mata fo ino mai Oi. pele te tu ave malo pele ya o malo le la sa mo al sunga pasta fa pele po le wo fo imel mala. oh ya na ya le la tatu fa fianga nei mai la mo lunga Samoana ya ona solo le mata tu tala mai Samoa talofa lava
Le nganga fia o te toe whaatalo whatuai lo tātua te numana whaafonga e le isi fo i le nei whaopoponga o tālai mea lo te tupu i Samoa. O lo i Australia le fionga le minista o tupe, le fionga lau timu ia fōwele se va ai, malana au malanga o sui ma whaurulunga o lo fiso le vaenga o tupe, au le tātua whal tupe tu tonu, e se fontanga whaapitoe a waiai mare malo Amerika, fa te se ma whaurulunga o le whal tupe a laulangi, ma le whal tupe a tina e Asia, fa pena fo i isi sui mai isi atunu o le Pasifika, e va ai fo tu langa ma ale, ma lepeti ai tupe wha momoli la fo mai i Samoa, e whainga wha ngau i olo wha ngai ne nisi o laulangi, e ave sea ma ngau i ai tupe la fo mai le atunu. O Samoa se tasile o atunu o waleva o na va ai le tūlanga a fia, o whainga tau wha se na fiai nisi o tangata o le atunu, i awala palpala e wha ngai nei lunga o pengata wha i langi, na o lava ina wha mama ai te ngā tupe nisi, e na mwawhai o na sao atu iei nisi ngā o i te tonu, e wha ngai na e ala tonu mera na nā. O nisi o vaenga o lo a fiai le atunu, o ni whainga whātua sine wha se ngō fiai le tele o tangata, e le maua se tupe tele se teimi pu uma le vave. Pe fausia fo ini whātua wa inga whātua sine pe pelo i lungo o pengta wha i langi, e lātou te maua i naise lenia tangata, wa se i a lātou pisi nisi pe pelo, e pe ona wha i loe le fionga i a lau timu i e le fontanga, na mata ona wha te tele e le a fio tangata o le atunu o Samoa, mai i le tausanga e lua fese fulumal tolu. O se matatia wa ausia e le au Samoa in moni ta alunga i Olimpeka e lalulangi, e pe fo ona saungia tuaile tātou au ta ala le Olimpeka i pale wharani i le nei tausanga, wa whaamawina i le talwha asolupito ta alunga Samoa, le uruai ausia e Samoa oni ta alunga i iwa, wanga wa aia na tama whanau e tausini o moni pine le atunu. O le urua i temi nofia tuai se suia Samoa i se ta alunga Olimpeka, o lo whaamawina o le tausanga e awhiwa se lau walu se funmale wha, e le Olimpeka le sa whaie Los Angeles i Amerika. E le saunuanga le fionga i le sui pāle mea na whai masui o le mālo, e momoli upu o le tāpua inga alo tātou mālo ma le atunu i a tātou sui tā a alo le a malanga. Na ia whape o Amerika, Saina, Peritania, Afrika, Asia, New Zealand au Australia, e whaitau miliona ma miliona o na tangata nuu, mai whapena fo ili tūlanga o lātou ta mau ainga, e whaitau miliona se eleni e ta pena i naita alonga mō lātou sui, e anga vai Olimpeka te tase. Peitai o Samoa, o le fi naumare tau wevi o alo ma nai whanau, whaapere tū lei ma le whaamalusi au whaia o ngā mapulenga, e tutusa le lei lava ma le saili malo Amerika, Saina, Peritania, ma atu nu te tere uma o le lalulangi. Wa whaamaunia foi e sui o le komiti o le Olimpeka i le nei tausanga i pale i wharani, lea vea i lea o don o pelonge mai le vaenga o ta alonga le si wa mea mamafa, e whao popo atu i a ilatou o le a mori atu le sulu, e whaola i nai le sulu e te talalo i aita alonga i le nei tausanga. Na sau no le fionga i a tuala Josefu Bonifacio, o le a whaia e sa moa le whaiva le whepo, o le atu i atu le muli a papanga, a walo latu sa ili malo, i a toa le loto, i a pōli uli le tino, a e malamalama mata, i a maua le taalo whaatau sala, e si itia ma ngia i pele tanga vai e sa moa, i atu nu te telo lalulangi whaangata mau ta longa. O se tasio vaenga o tā penanga mo le saonga le mua le fontanga o le ausuia mailu tātu tunu ia o ki topa, a le mtanga ruenga o leo, wa toi avatu ai se isi vāla au le fionga le komisina o mtanga ruenga, a ngai mamalu o le atunu o lo u mia la au malosi, o le aso mua le masina fōu au kuso, o le ato e te tala tu le avanoia i lato uma, e tu ina mai te tonu la au malosi e le i lai sene ina, mo siaki masani ma whaia lai sene, e au noa mani whaasa langa. E lua masina wa whaatu langa le fionga le komisina malutanga ruenga, e whaatu teia ele nei wha moe moe, pei ona amata mai ele tausanga lua hafese funma le valu,
lea e se laula au na tu ina tui te tono, toi whaatino i le lua whelua se fulu, i le lua whelua se fulu maltase, na whamawina i la au malosi whato alai sene na watu ina tui te tono, e se lauiva se fulu male palo. O le whamoe moenga ia whamae e ia se tema, a mai almasi no se tema on tāpunia leo le avanoa, au lumana i ele fontang tele te tai malo le tau pulenga i lo tātou o te no. O le whamoe moenga au tuore nei ngā ruengan sau noa au apa au, ia whaatu mau ina pēr se sā moa saunga le mō. Au whaanga solo pēr le fontang tele ale ka le se me tu tisi le neiva yaso, au le ua whafonga ina se tasi o whai unga o mata o pusiri o na tā wai fontanga le ka le sia. E ala le tofia lo se pulenga e wha au liulu i ai ngā ruenga le ka le sia. Ma o toe tofia e sui su fono le ka le sia le te fono, faulalo leti paanga, e toe wha au wau i le tofi perestene. Na manu malo o iei pālota e tol se lau tol se fulma le tolu. O le sunga le whailau tusi, wa toe filifilia le sunga Reverend Dr. Etewati Tuyoti, e toe wha wau lona tofinga wha whailau tusi. O lo wha mai al wha awawina o whontanga mta opole ka le sia, ile neiva yaso. O tala fauia mai sa mō le nei aso tofi, wha manuia le tua i ngā ruenga le awhenga iai, wha soifuia. Tala flaval whapoponga mo mo telefon mai le si ufonga le lau mo Wellington e mo le sos fulavalu i ulai lua whelua wha. O te tū whaatasi le sa avea ma palemia Helen Clark ma Dawn Brash e whai tio i le li palemia Christopher Laxon ona o se subinga ua whai ei polisia New Zealand ua whaate i ai le tunuu mai ono whaati ngā ai i a saina le pā anga pita te lea New Zealand i whaatawa inga i le taimi lea na iai talua i le palemia i lana se singa i le United States na whai ei sana whaatala noanga i le Financial Times ma sa whai ei sana la fonga o la whaapopo ina pēa New Zealand na whaailoa mata upo ngā yo inga whaasipa ia saina na ia sao no fo'i o le ua te tala atu lava i New Zealand le awanoe ma whaio na awa iai i le vaenga lo na lua le maftanga o le AUKUS le e whaipaanga i Australia, Britania ma le United States i le tūlanga tau i le puipuinga po o malusi anga wha militeli sa tala no fo'i i winga le malusi anga tau le puipuinga po le militeli a New Zealand e ma whai o na aveo se malusi anga wha au popo mo Australia ma le United States ma isi ala tau pa anga o le po le soluana wha alau loa i se wha amatalanga tau wha atasia Clark ma Brash o ni taita ina vevela fo i fina ngai taimi o wha atau sina whainga palota i le lua afe ma le lima ma sao la wha ilo ai o le amatoa whainga tā lawa na wha atau mauli so otanga po le wha awonga ma whanawhana ma saina pe a whai wha awau pe le whainga malo o na lango i le United States o Clark sa avea ma pale mi o le whainga malo le leipa ina ua avea New Zealand malo mo mo i le OECD po o atunu e le leo lata watina enga sa sainia se mali lienga o whaatawa inga sa o loto ma saina o Brash sa avea ma taitai o le National i sina taimi mulimuliani na avea ma taitai o le Act. O suinga fowi a iei ngai mawhaiona nga waale tele o ni tangata mo ngā luenga whaaleo leo o le whaatanga lea oe ua iei laisene wa iei tuutuunga whaapitoa po o le restricted license e talo sanga mo avanoi ngā luenga whaaleo leo sata o le komisina langolango Gio Rogers o lea whainga o le au whaupopo le numero leo leo e ala ili tuu avanoi li silia malilua se lau 50 afe o tangata o lo o umia laisene iei tuutuunga whaapitoa e tu maupele maa walungo le tūlanga te tau na au sia ma ele suia peitai wala to loa vaenga o lo ofi e tono ta ia lai filifili ai leo o lo o ye manisi vaenga o lo poloka ia vano mo nisi tangata o lo o ye anga va ape ona ta wale komisina lango na ia ta o foi e te tau i tangata talu sanga ona mawala i sene ato toa a o le amataina o onga peitai o yesuinga o le avaveo o ia tangata ile awala o lo ofa nga solo ai le avea ma leo sa va ava aile matanga luenga ina ia fa
to tele le foi numero tanga tai talo sanga mo ia vano fai ngā luenga fa atu satu se le tau sanga talwai o le paketi po le tala fa atu tau au tu o le tupe ale malo lo o fieli silia ma le lua se lau lua se fulu miliona tala ia o atu le fai ngol tau sanga asau ua mawhai o na o aini leo leo fou se to o lima se lau o le masina o mena ta o tuai le komisina o leo leo Andrew Costa i le au fai ngā luenga e to o se lau fitu se fulu lima ele o fa atau tauina o le ava ea ina i wha amalia ina ile mana ongo le malo e wha asao le 5.5 miliona tala maila la tau paketi. Sa tō laulawina le whaamasinonga wha ito malo North Shore le whaasalanga o se inisini e pasina ta avale ina ua ioi ona molianga o lona tu ina ato ni pepa pepelo e se lau valus fultolo e whaatanga iona whewa i ta avale lungo awala titele e na oni nai masina na ia whaia ia ngā ioinga na so ina Dylan Mark Walker ma molia ina le la lau whela ua inga New Zealand le waka kotahi e ono masina ua whaanofo wawa ayai ilona ainga ma le whaase fulu i tūlai whaatino i ngā albenga fiso Swani sa toi fa lea o ngā ina pepa ristala pepelo ia na ia whaia. Ma sa wha atonuina ave ta avale toi talo sanga moni pepa moni mua la tau ta avale whiawa ia ilunga o awala titele. Po tele ngese le si itia le tau le soifuanga ma o le tolo i leo tau sanga o maua lalo e te sima le pasene i tutono le tolo masina e o mai le whai unga iuni e tolu te sima le tolo pasene na pa ua i le tau le soifuanga le tau sanga mai le pasene sa iai ma o se fuai numero pito maua lalo talu mai iuni luafi lua tasi. E 5% o whaapa u esele minister le New Zealand First, Casey Costello, mai la fonga po o tiu te o tapaai o ta o heated tobacco products po o tapaai whaavivela e ese mai sikaleti e susunu. O le whaanonongo le minister na ia tau sina tangata ulaula ia i tu aingo tapaa e whaititi e le ulaula sikaleti. O Costello, o le minister lango mo le saifua maloloina, ma o le minister mo le ofisa o tiute na ia whaapa uina le la fonga po o le tiute ia o lo amata mai la somo mo yo lai ma wali putia Kion Espinal le le New Zealand sa tu ina ese ngua tu lava le la fonga mai lungo le upenga tafa ilangia le officer tiute aina fa ali polo officer Janet Howick o le soifua malolo ina la tele ile University o Tako e folinga mai o lea fa ai unga e manui ai kamupani tapaa ele o se fautuanga le mai le matanga luingo le soifua malolo ina e mautino lava o se fautuanga e tala fea ngai lelei matulanga e fie company tapaa. O le company tapaa tele ale Philip Morris e isa la toi tu aingo tapaa e pito la wiloa ile au lau lai e tu aingo HTP le tu uaila au po sticks o tapaa i tutono se masini ma whaavivela ai le susunuina. O le wana finau le Philip Morris e whaapa ule tau o tiu te i tu ainga tapaa ma sao lato whailo atu ile tax working group ile luafis fulvalo e te tau ile malo na amataina se la fonga mutua mawala lo i mo tapaa whaavivela na ilo le la fonga po o tiute mo isi tapaa e tu sai malipoti ale leitio New Zealand. E te tau ila komise whaamalo sia le to la fono po tala whea ngai whaatau inga mo tangata whaatau o na matasu e su e lava po i eni pamo penisini o au fia inga io inga o le so ona tasi o tau o penisini e tu sai ma se whaamatalanga le Consumer New Zealand o le tele o ave ta avale le atunu o ia ua whaailoa ni la tau whaamatalanga e tau ngata te le atu le tau o le penisini o lo la tau tutongi ina na ilo pitonu o tuwa oi e eifo inisi ave ta avale e malanga i whafuato la tau lava pitonu po o ai e sa ili pa mo tau ngofie u tuai ala tau ta vale na whaali e John Duffy o le polisili o le Consumer New Zealand a whaiolo o ta atele i tutono le atuna ule nei whaafitauli wa ta tauna amata le Commerce Commission se su enga na whaali e tangata i Thames si Coromandel wa tupu so ole matuata si ima walungo tau penisini na ilo isi pitono ula taane e tolu pa mo penisini Thames ma o tau mo ia pa mo uma e le vao le ta ilua tala iwa tasene ma le lua tala iwa ono sene mole i vatasi, mai to samalilua sefulu i le tolu sefulu sene, e taunga tātu ai nei lo nu ula tāne, o ngatea matairua, na whaali e nisi, e o isi pitonu e sa ili ai ni penisini taungo fie.
E se fulu walu whainga malanga whaabao malo sa fufua taunu ule malai waalele au kilani sa whaatuai whaatase mani malanga se fulu. E te tonu lawa ni usila na le taunu ule tau nei pe ona ta uel pulenga malai waalele au kilani o lo a afia malai waalele au kilani le puao. Ui le na ta uel pulenga o whainga malanga na afia le isif so ta ingai tūlanga o le tau. O suinga i na whaia au le vaaya le maawalalo le puao i le petu so le afo le lima le tau ana le la. O lo fautuaina le mamalo le atunu o fe malanga i mo au kilani ina isiaki company na tutongia la to whainga malanga mo ni whaamatalanga la tamai sa afia fo ili malai waalele ili maawalalo le puao ili asolua ma le asolulu. I alonga wa se ampini ni usawele se le alonga o le State of Origin o le lua awhilua wha. Ina ua maana malo ile awa kuwini selani ili taalonga lo na tolu le poana po ile malai o le Suncorp Stadium i Brisbane ayo le taalonga se fulu whai le wha. E taale malo longa o lua ayo kuwini selani ili le ai au le itoyo so whai malo si atu ni usau velese ili afalo na lua mama waisikoa e lua ai le otoi umi se taimi o totoyo le taalonga. E to limas fulu lua fe wha se lau le mafitu tangata na maimo ina le taalonga ile malai le poana po ile Suncorp Stadium. O lo so ina le wha putuputonga soka le laulangi o le FIFA se ata o lo salalau solo i upenga o so ta inga o lo wha lia i nisi o sui le au soka Argentina o PPC wha atatau le awa falani le ufa apeane le wha putuputonga soka falani o se whainga wha ilonga lanu ma le wha ilonga tangata na ta ua le wha putuputonga soka falani le asonga fua o la atu ina atu salato wha sea i le FIFA i wha atatau le ata le o lo patipatia i le au ta alo Argentina lo la tau mana malo i le Copa America. I se tustu singa se tasi o tamasoka Wesley Fofana e matu ya upu whailonga lano Enzo Fernandez o Argentina i le pese. Mulimuliane na whaato ese Fernandez ilunga upenga o sota inga na maana malo Argentina ya Colombia e tasi ilelea ai ilea ta alonga soka ma o fasfuluono ileona siampini Argentina ilea ta amel sango le Copa America. Tala fawia malisi ufunga le lamua mole ni vaengo le tai hao. Se fulu fitu minuti o te nei le tu lai malu na o mai atu le whapong mo mua tātou telefau o le ne tāru si whonga lau mua pe ona tāpenei na Severina Casiano ia tātou tala mai Samoa pe on tu ina mai sunga tā se Salam Sam tu lai vale tau nei whaponga ia mai tu lai si fulu malua ia ai te whawhelo iatu ia na ua pe whamanatu me tātou telefau mo ila tātou la sauni e malanga mo o kilani ia na ia isi whale tonu o le malai wale o kilani ona pua oa I te ua whapea te tu e siaki pia whapea o neina sa fufua te malanga ai ia o me ia o leo langa le se o tātou i se mo e le isi se sa i pe ti o no paua o pua o ale e whamata si le atu ata i tale o le malanga ia nei lo le o atu po se whala velavi ia mo o e sauni malanga ia lava pelo o sa ia pe on whailo mai tātou telefou le tai au nei ai o le isi vangata si fia whamanatu fo i le atunu o le ai oi mai ma fautua mai le pule o polidua ia o no mai tawina pe le fa nga se le tele o tanga tau paka ia mo ila to i mana o fa tele na paka se ai le tatu tunu ia ele le fa pe mai ia se tu pe paka mo e mana bia ia o le salana ye se la ulima sfuta la pe paka se tanga ia e mo tatu fu e fio ai ta vale ye pe pa fa to ia mana ia lava lo wanu ma vel pepa te wangalo wa ngalo sala mo io o le tele tanga tata fape tata vai fape na e mo mo tata vai du mole o la tuta vale po ini pepa lan mu na mo ia e tele ina o tu tanga tano fono foi tonu ai o se fai fata ia na wa apta mai foi ma mal tu la lole no por rua ia ele na por rua foi ia ele na por rua vai nga o moli usila tu pel paka na itangata na e la po ai so te tele wa ta tala fai to e alu ato e tu ai na mo se la ulima sulta la sala e fa lu la no sala ile aso e o todo se la lu sala ile aso ta tu pe mai mau tu pe mai mau tu pe mai mau le we pe on tata no ton le lai me po yata ye la le wa ma pe la we ne po lu le fa ilo mai le na minister fe la wa ingani usila mo pulenu e isi va no ne le la tu e cameras po pe yata sfurulua masina le amata tu te minei o le la tu e fai lo ilo fo le lunga tau mai me poeta
fa pio i le me poeta ya le tu fa i lo le si tu ma le si tu vel me poeta le luma i e long sa i fo in fa i lo le tu no ole ma mo tupe ole anga la vo mene o le sanga le mu Moi. to nga tau fa tim timu la le Ia. o le pong sa yo le wala Ia. na te alo va tu lo wal wan te mai ti tia tanga te luma e le fa le lo le Ana foi le tu lan fa long ngo tu ia le tanga tu le restricted license. e Na mia le tanga lunga le lo ngo tau o sioki le na o le vaso nei na fo ringa mai o le fam talanga le sa o malo i fe nga le na e la to so ala o pulenga o tongi o le pio le tala na vai to e ya o tu mai le si tu o le o fa ma mai le o ia inga o le fa le o tanga te to pa te tinga la o pela o le si va nga le o license Ia. se longa e lo full license to italiana appalai o le ala appalai Ia. i lo restricted ai mo mi ala lo full license e le time pe ia o le time le la e u fale le tonu o tauna fa tinga o ta o Ia. a pe restricted o mata o le se lona lua Ia. le la fa tanga ta appalai nei a va pela tu talia l'application ta o le stolu ma sin lu Ia. e tauna ta o tu temina o ia la full license E. e ia isi ia nga na fa ma mai Ia. ina tau fai e ringa ai ora wala ona o tele o le o Australia Australia. E sa o le. tau fai le fa fai ngo fi wale so ne le o se lima se la u fa tu mo isi ava no le ne tele o tato le o tato fo mai la wa mai e Australia Ja, le mele mo ona sa wa le tala news. Vai at fa mai ia tam fai titia ia tupe fa at wa. Ia le lau fai titia le utele nang nga so le Australia. Ia tangata New Zealand. Ia le ngata foi esta on nafin ma foi le tam fai foi o foi se tasi foi e le stala i fo mai. Tangata foi le o tata unu mai ne. So le ai mata tu le si fa le mai la. Ai fai mai wa tapu ni la tau lisi. aja Ona wale ni fo mai. oh Ia. Ia, fa ngo fie el mena mata woi. O le mata le stala. i sale la mo la to client Ia, la to client. a popola tangata Ia, le tala nana avane, na tu mai. O tapu ni levan tapu ni la to lis. le info ma E le info mai. Apia woi, ia tasila le vai nga o le tele na. Na fo le na fie dai tangata fo e tau su info mai a fale aing. ia mo mina vena ta weva il fo mai tau fe tu tongi pili vo Mo, ina ia maka le le ina mo. ia esa i luinga la po leva ai mo yo fa mo monga Ia. ia luinga la wa te oi la mai oi ia pio oi na vatua Ia. ia leva yo fa mo monga te ule mo lo leva no ta Vele no vai ta stene la na matal no. Mo nau wa ia le stala ia vea tangata le na ma tu vole le stala e o la tu client. Ia pangale o le se mem fai. Ia le tala na o le aini forma. Ia na. e vai la fa ino la ule po le ule info ma ni ia mo na to le anga ia pe Australia le vai tau atu New Zealand ia Ia. on via to atu le tu en vale le tu na ia no malu tele no le tu en vale va la le tu to tau le e fa le o inis Ia malo sai, malo ale si wale o me ana po ia fa o mana po. Ava pena te alua o e fa misa o fa finga venga e tu langa talonga. Ia le se mela alu foi o e fa vesi ngalunga. Matala no le so ato. Ia on sai, tatu a mo on sai. Se o to ina le o pun malo on sai. la tanto vos fa vianga Ia. o por kala me le tau nei o le afole i vale la fa so ai mo le sunga ia fa linga le ota o le sui o le University of Victoria Ia. ia mo ta to volo i fa nau i kolisi e sel ta o por kala me ne mo le sunga fa linga ta no atu ai Mo. tau longo atu ma fa manato tu pe ia fu o mo le fale lo wale le University of Victoria a o le tala le pese tasi Ia. na o vai le si o nga luenga fa tu ai na ni usila e se fulu afa me nga luenga ia se fulu fa tu ai na ni usila Ia. tu e filo mai ma le University of Victoria Oi. oi ape o nga la o mau ia tanga telefone nga luenga ie le tele vai nga la to nga luenga Oh, vai le stala fia. O tatu Wellington e University. au ni usila to le fa tu so Ia se vai lá e.
Ia na taua le whamaoni mawanga whapena ia saua lea ele whale le loilonga ia ona. Fatalo fatu ia sila vai usu. Se vai usu tangata leo sila. Ia sunga valu i 8 faltangwa i malo valu. Ia yu pati eni fatalo fatu neta yao. Malo lava le. Sa ia sunga eri ia leu malo eri. Basta ia lo fatu. Ia fatu no fene yaso. Ia lori malo fatai mafta mai. Ia sunga asa pese. Ia Teresa Apoutoa Elizabeth. Ia Siva Lauvi fatalo fatu neta yao. Oi stufu sione ia Rachel Sifa. Ia malo Reino, ia Marina, ia Tulua Tuimaseve, ia Terini, ia malo Terini. Lava Terini. Ia masifo ia whaperte tuave. Ia marisunga fatua ia Teresa ene, ia marisunga tai. Ia tamo tau, lava tau. Oi, ia nala, ia alela avatu whawhiwhianga lea. Ia ona asana tu le tatu polabe inisi ona ngafala loa. Ia le sunga mai le au pesa nei mai le sunga ia pasina ikenasio. Meo.
I popo e se lau aina o si tala Salimata pisi maunga E uma e wakungisa Tau pula unisulu au lama E tangi ayule anganga Toe manatu nai tua Le manuia ni emele aina O ulua o matua O lembe alo fumai Ile atua O luang alue ngalene ua flua O lema failo uo na fi chau tua O ulua o matua O lembe alo fumai Ile atua O luang alue ngalene ua flua O lema failo uo na fi chau tua O kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ili ilau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewi. Lafo le matou ai ngai Zamo. A leo au laki e le S24 Ultra mai le set i le Digicel. Au au na wha au ngā le click se la fo ila utupe i le Digicel i Samoa. Ai au laki ai le sei mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei loas au top up luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au Italia. Pe wha ngā le click se lafo ai sa utupe i Samoa ma isi atunu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu malo ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na iai ngā whaapitoa. Seki a le Digicel. O e sila fia o ni usila o se tasi o atunu o le lalangi mawalunga le fwy numero o tangata ua mau e le kānesa o le lawalo po o le ngā au se itulau. E fia wha amanatu atu pea o loo iei le polo kalame ni usila e siake le lawalo po o le ngā au se itulau. Mai le se tutongi o e ta iona se fuluanga i atu le ta i fitu se fulfa tau sanga le mātutua. E ta ilua tau sanga mawhaia le nei suenga e ilo ai po o ua whaina i le kānesa ma ia vaveloa o na tonga fitia. Tautua nā a o atu le polo kalame i lo i tō malo po o lo nuu o na lafo i nā atu lo leo se tusi wala au lia. O pepa mo le malilienga a tō mani whaatinonga pole ket e whai e le nei suenga mai whaatino i na lava i oe. E te tono lo ma o tamalo lawa o nisi whaamatalanga o le nei lava polo kalame o le National Bowel Screening tanga i le upenga ta whailangi o le www.timetoscreen.nz pe telefoni foi i le o valu selau i valua wha tolulua. Aua ne ingalo ua tatauna wa ailau fo mai i le taimi nei pe a whai o lo ieini aunga o lo o whaapopole nai oe. Malo whaftai o leo toi luas fulu ma leona minuti ana tā leo le tu la eiva le si fonga la mua palame le ata le tai au. Te le hawa. Pasua talongan po atas. Ja, mana ia. Se fia tata no mai mesi o tu i Australia. Vidi mai po le ale. Awale o le tūlanga le te mai tauina. Pena te sawa ni usila e se fi ni tu talonga le Australia. Ja, mo. Awa tu putele. Ja. O vi fa na ue na wola e la tu fi o tamo ti so. O tate fisilia la i la tu i Australia. Po la foi la se te le o le talonga ya la tu. Pe a foi ni usila nei o le mtau tia. Na, o pe ia o le fai ni tamu sa. Wala i fo fonga mama wala tu no fai me ni usila se talonga. E fu pa wala malai la talata i o kila. O kila ni. Wala i masu mo tu puafi. E fu ta longa le no fai i le malaki kiti vo le Melbourne. Ja. E i masu mo tu puafi tanga tele ta longa lo na luana.
Tele tele. Ko. Al matu ayola, ye leu fa ilo mai nei au e fa o le NRL. O le ata alo o I Las Amerika, Vegas, I Amerika I tau sang fau. Yeah. E fa au a New Zealand, e lua au mai Peritania, e ima au e lua teine. Tele o manatua o te ua se moto e siaki. Yeah. E valu le lei au nala au i au, fata alonga. Tau sang fok. Tau sang fau. So le tau whaile liki e wha ola ola la tau ta alonga ia fue le uni. Yeah. Ia ola tele le uni le tele onu ola lang. Ia liki e wha le ola le pe Australia. Mana i fulfenga Australia. Tam fai ave atu no te tele la e fa ala ulo la tu liki. Ia. Ia lo pe o tu termina la ua ia le Palestine forward malo Amerika e por Palestine tua ia le nei. Se wole mata I dalo. Ia vini mai le o fa tonu wal lima lo fa tasta noa. Ala foi seu silsila ia I wa pe o talonga nei e ese le fia ia o le totel. Yeah. Ia le na fai moni se le I mata po ia na ua I loa ia. Tau sanga nei tasil malo Queensland fa luan man malo New South Wales. Ele usa pini New South Wales talonga na post full fight fa. Yeah. Ma hoa e tele ma neo ta alo te mai sa moi le au New South Wales. Sa ole. Le le Luai, Crichton, to le New. Yeah. Ana yela msuali. Ya mastamo has. Tamata ni talonga. Ia mantua o il malaya Queensland ni le sa fai. Ila ngono tangata. Iyo. Ina o malolo le au. Dava just tangata le pe to ni me nu te po to se fulu au. O nei tangata I la to ai. Ia, o te masani foi to inga me fa pe. Tu foi. Ta to mai foi za mo le pia pa. Ia. Za pe to se fulu minute ala e sili ai fiti. Ia. Ia alu nga solo lo e ol fali. Ia. Ai mano sa. E fa o so vo le mele. Ia. O le mata ngata Stevie. Ia. Ai tu sa la pe to I 2 minute o mala wo mo moi. Mala mai el tayo, mala mai full tayo. Mala mai tayo. E malo tato. Te lo le mele la mo. Ia. Tu ape o mutu e fa matala ta longa 2 minute mo mo. Tratale na no moi ai le mata. E bala so na oi na fa. Ele ta tot. Ia. So lo whatever ta bo inga ele o te va tamta. Na tonu. Ia me se ila ngona ta o winga o talen fa yatu. O ta o yai. Mon me fere hali ta alo inu ese. O yo le winga na. Ta alo inu ese ia mal fa ina mal man malo. Ese ala ngona. E wa et afuala I lo walu ta alo inu ese pe ese ta nga alunga ese ta alunga ia. Ele te so ta nga alunga I ta alunga ia. Yo le winga na. Tu so lo te lo me ta fa mai. Ia. O meo inga ve ai le ese. O inga ve ai I te le koleni. Ma tu fa ele fa inta wanga inga ve anginu. Mani tu malo. Pe ale mo me o la kapi o kikiti ma fa pena. A pe la no fa yatu. Nga wo ila ngona mon me fa ina I lumole. O no. Mani tu malo. E ia va ele fa ina se unu ta alo I tu malo mani no. Ia wo ila ngona au ian ma tu ta alo. Ya na. Ya tala tu ta. Au tari o la lenga. Manu lenta I Amerika. Fa mamonga fo ia mai so enga no faia ia de tatu lo meo pose fo I pose so enga fo ele tenin tangata. Be fia. Fitu su pasene o tangata na mo so enga le ele tal tonu ia Biden. Aui. Ele tal tonu ia Biden ave Palestine o malo Amerika. Tonu ia November le fel palota. E o le lua va tolu o le tu le Democrats o Republican le ia Trump. Le lua va tolu Democrats e mana o ese Biden sui se tangata e fai mona tu sui tau valto Palestine. Te lo la ngona na tangata. O afa peo o la ngona o Biden e fia Palestine ai le fia ta alo o se fata inga fa peo le au. A e loto tuto tasia le tangata ia e no winga e le o se tangata fonga le team. Ia. Ona ia ta alo ana o ia fa fela le au ato to sfu fa stampa peo le uni ia politiki fo. Ia e tau ia Biden no ia talia fo ia tu ala lo la tu. Ia pa fa pe mana o malo pe nga palot. Ia talu yo no le wi tata wala ia malo so fo menu le ta fo. Ia lange mai lo sa se lu e ngi e fo pe nga. Longa ko I lo si fonga I lo ngore. Malo, ma so fu ali do. Malo la so fu le tau. O mai na to pitonu.
le ua makanga va ye kun makalau ka so mai. O ia malo lava. Ia, mai ala u fina ngalo tato fasoa. Ia ua o le ua i usa wanga pe nga a. Ia. Ia, mon. Ai no ale au lo le finga ua i li fai. Ia. Aisa. Ia, le ala u ka ku va ai mai mo. Ia le ua malo le si au. Ia. Moni la. Ia. Ia le ri. Ia. Ana mal to mai mo ngana po. Sa okay ia me. Mana ia. Wa fui la makanga po ile MCC se au se sanga. Aisa. Ia, kunselani ia. Se vanga ngala ufanga uma lor ka longa va ngar kan yor telefon la kinga. Mo ka awongi ko ka dia telefon ni ora po. Mo ai mala man dei wo mo se longa ora fara vela wo de mais ka me kinga. Na bili mai le ka mi le ora lua. Ia. Ana de touching. Ia, wa te lore wala au le sia wala na wala au mena po stadia na tare to al telefonia lo fa mai tet. We ma. Ei, ya, manga yer karo. Makua. O lau kau anga ia nga po, o lau karang whaia kuinga wakoe a makare a wha wa whaide lua. O le au ai mo Moskoa le au ngai malo. Aisa o le leia. Au ai mo Moskoa ria nga sasia o kamaia nga oso ai lua i le va. Mauaro nga marwhai unga o karo. Sa. Ia. O le makua whainga ka o karo nga po, ka whai le lei uma au. Sa o le leia. Mo i le lei. O foi kam whaia kor plula kuia na o lenga skoa ai koe au mai ai e kunselangi. Ia. O mata dia mai o ngau mo sasia o pari kongu a foi ia. Ia lau mano ngai la kamai. Mangi. Mana ia. E pawan me ngo fa kon pon mako o makama. No ye poda sa o lua fa fonga ia fa wale me prefifi ai mengi pa umanga ku yo lo como que chama nga interview mai le pala. Ya pa ku que fo o ide le mai ki sa mo la pico mai ai lumanga ka mai se fa se la ko kala. Vai ka longa re nga ponga malo como que chama. Na ila termina interview ai luai. Termina ina umal malo longa te taliwa tulo ya fa e mo melo tan no nga. Po termina we to fare lo. Ngala termina wo so. Po termina fa ila to maftanga ole. Te sulu. Sa ni malo. Yo fo di nga ka ko ai nga ka ni. O mga ilo memory. Ele ka kumangongi ang fa pela nga malo ko si ai si vangala o ko nga malo. Yeah. Nang ko samir ke ortas. Tu le vosa mo e melo le lama pola temi e mele lama e o so al me. Le kilo no menga or ka si o ka mi ai. Mal ta poinga. Ai or menga fa mes kama si o so ku foi a. Se la ngonga mo ia menga awa a lu ka mo le spikong. Ngakangi mai ai lola ia sau ro vai vai. Wa vai. Nana me wa ni kan. Wa vai ngana ni no vai te ora stona inte nei le lua tu lo vle. Ia talo va tu no lu tamia nei lu mo grandstand. Vai tu ia ta te va pia. Ta ta nga sa mata mata pena sa wesu isa na panga fusu. Ia. O nga me no fa ngo ai la sungang ka ku kala ka seilo. O fiso le. Wa yo suenga oi. O fiu te valvala wa tu le lua. O vala wa tu le si tene nan muri. Ese e wa tu hale te malo na le of wa tu le jampalan mona. Ava mai. Ia mo lunga te malo te o ia na. Va tu ia tu ia na ta amino tu ro pole su isa ngan panga. Te tala fo ia. Pusu angole via vi pa fa ina la tu. Malo. Ya, me si di fa pe nga wa. Ya, mo ke ku tau wa sko ngai pe dia. Mana ya. Ya, malo fa te tele lava le lua. La malo la wa ya lo te le tu. Ia, so i ku ia. Ya so fu mo le te.
O le o tatou iai pe le tūlanga le whaasole tālonga. Ia. E iai le isi nuu lea I to tonu o Asia. Si u vai atu le nuu le. O le nuu le o Thailand. I. E 2.2 piliona tāna le la atufa e le nuu lea I ona tangata. Whai ala tau whaatau e whaaola le tamau a ingo le tunu. Aui. Ia au le tupe foi le tau le digital money. Ia, we start wala au tasi. Ia, le wenta tu mau. Malo se fua. Malo se fua. Good morning, both of you. Talofa lava. Ma. Ko kuri ko ngai mea ie aki. O mona fului. Oh, mo. Don't bring here. You know, okay, I'm marking finger. Okay, no ko mai no fa ko ko la lang ni ako. Venga. La wo sa dem ko sa wa la siria ko okay. Okay, instant miso. Ko la na wo ko ro fu out the world ne. O teni yanga o e teni venga ri sole. O sa wo de o kinga o kinga si yo. Ai ala wa fo mo ko o se kope. Meu bana o au que ma kama kan karo. Ia, lele. Ade me eu ala Facebook au que lo po yo o le live ali ska ka le mo fo ko i foi. O ina la ne ka mo na po mo kama. Wa ma ko ira o de inkupe. E mo me mo la me fo ya. Ia, feni me fa eu tanga twenga venga le sautu. Feni me business. Ia. Kikira maka o fa ko ti ka pe me Facebook. Ma nga o maka no ka sone na mo ma mo do la na ne. Ia, sa. I luka na me voi da. O le o ka kai di umaka no ai ke wo fa ne pe o pe ke ti boya. Ia. Ke lo me nga maki ke me le singi ki sa ma ngof mo. Wa o ke minga o le leila ka no ke o fa de ko la o ka no. Ni ke va no. Ia. Au te ro ko si ke ki ho o lo ko ina den ko ma no ida. Mai kero muka ki do la u ringa ispai ko se vai ko ma no ke ming sai step pa. To e watu no. Ia ko o ma ya bre ia nga pe ko ka fu ke foi me ko de o le mos pa mo. Ai. Ia o me la nga no ka no ko lo pa so. Sa la ko. O me de o de o marca lo ka de ngo foi pe o e. O de vai o marca. Le o no se o maka ka. Le pa ia o we do. Se le ti de. Ia. Le pa ke men kom foi me do ka mi ki do jorom do e ka prickly. Le le ma o ne. Ia de nga mo o nga de nga. O ngo ki no kun se la. E ta o na fa so ngo ba. Mas ko ala ia. Ia o de ni sa o yo. Ia o papelo no winga la sa ngale ni sa foi fe malo oi no. Na o mi va ne ko malo ni sa foi sin blai le ko foi. Ia nala sa. Mai. E bela la kiro foi ngale. On ko ma ia ka no ma po. Ba se la sengene. Le voi le ka no ma po i po nga si o fa so ko ide de ka ko po kala. Malo. Malo ia fa sol, mi sina we mai mo fo talonga e. Ia. Ja, we si le foi me tu. Ko ia ku. Ora ko ma ke po ko sunga le ia o ori. Ja, ele me le vida ko ke fonga, me fulu. Telo na umilo te vidi me le atto e luova ya so chatas mo ti no ale to inata uolo ngo o fa fo mal fale Kero me foi do mal que foi o meu ya ai ku no ma kere ka fu ko no va pala o le ero iro yo ane o kar mo sa o tu va de dia wa o ya ne ya lo fatele atu ya mo dia por le yaso mo mia lo agua ya se fu la va foi stato pese mo fonga lo muy Wellington
Ya fa fianga na mala pe sel fa isi ya ai te fa tu tatu pesen na ya no le o molta tu sta inga mala fianga la pepe tala lene ya fa tu no tatu company telephone ti sal fa tala fa tu mala fa lo fianga pepe ni ta yao fa felo ya tu io sa boy to la mua ya me foi pa ang masanya tatu pokalami o lo fa ta simele ni ta yao ya o fie o foi le ta po e le plus in le ya so ya ai foi la va nga tatu ve la du mu na la mu so ya lo in de ta ya ni la pekina na e malo palile mu so nga nga de ta ya ai longa na le sau malo longa le po i ta po ingola wa ya finga tale talo ga mulie finga tale malanga tu fo ya se mato au lungai o ya wala no mu bu ato la ta po ya no po lungai e Suncorp Stadium ya fa tai ya le wai balu ya no winga sangale nei ya anu moana taona e tapua ia sei o foi de tau saka ia que o mai lunga tato lon sama tato Hurricanes ane to fama sani be lan mo malo va ya o sei tu fia foi la to ina ese le ia di ole o fai miti la to ina ma ngele na so ia le fo wai manu ia li to le talonga pori yo tau de fia foi la to ina wa matano vai atu o to tere tangata yo mala to fafita uli o to aba ta mena su ngo ayata longa va to na la su to fafita uli aba mato ina o meta ulia o le alo sa o ana mi ya va ti ambo le to ina mana ya e ala ya so mane te o to la to asi o mo ya tu ai to tele la o la te talo ya uni to sa o la bichi malo ya tele talo ngana po yo ya pa wa yo le awana na ye me se ya fa ngale le fa le si au pe ona i fo ni mai mang fo ya po tatu butinu ye talo ngale wa pe tuli o mata to ni sila mai si ya tu no lang talo ngale state of origin Australia. Ya te fai tau atu le New Samato au kilangi le neita au. Mai paulo le po wale ai nisi fo i e tale pe ani fale pe o e nga oi ni. No fo mar fale mata longa. Pat ya ta sanga ye fai mai ta longa ya so ma o le to e tele di crime ni. Ya ta au kila. Tai go ya to Wellington. Ya fa tai. Le longa ya wa no fo mai fo fale o le ni se FOI ya ai ora so lulu lulu na fa ye le mato fa mo na mai ya mato i pu fo ya au kilani le champin o te ingo mala o tama le ala na o to mai se mato nu fo ya fa le mato ava ma ya ma se ipai o male yo pa si de fa le to pa se mato nu de ala o pa ya tu ya pasta yo le mai ware sa fa solo tu lava le pu I vai nga o New Zealand ya na Wellington ele yo tu ya yo na mai lapta inga fa mai e wone yo tu na e una ta to wi ku ka o tu o mo so matuale vala li ele to fa mana tu ya ele se me o ye mesili na wa mo fo ile fie to o le ngata tu pa to mai ta ya fa pe fo tu pa ile to o ne to sanga ya la wa uma me tau ta longa ya e dentro sanga me tau pu to ya la ta to mo samo ya wa ya malua ta to malo ya e ne ta longa ta to manule la to competition for the Pacific Cup ya ta to se tam fai peta po ya tu ya nei ta longa ya ne to sanga
o tau sanga i o le plus yo le wa e o manuia o mai ale tau fainga le tau sanga ia o le tatu awa ni sila ora sa usi sila o va tu la tasi swinga le na o se matu matai foi le ale captain le plus lo fa malo lo e se ai tu at le no e se matu tamale e o ai ara sa u sila e talo le fitio lo mal vai sonne ya te no le tam fai ia le fai a nga ia mo uma no tamai le si pe ne fa leo ia mi sil talo le fitio ta una fa ta ina ta mafou ia ma na ia telefon swinga na io wana me te watu pe ale foi talo ia sta mo stiti talo sia mo sa no se pa o meu table si fiesta toa e una pikila alo te vai o to te le o tamal ku se de si e mono monta ta sia tutto nana o morta sa le mo se malo e a te vai to la vea me ya le ava tu tonu tamal au te so fa dua va tu tonu fa so le e a te le ki tama o le au sa tama va tu ana te vai tu so na uma e o ina wodi ele pikia mai la na lave vea na pa io ora o tu mai of a fa pe so ma ne voi me a Scott o yale al coach Fogle e so ye pa me si mo sa no le o nei tamai ele ta alo ta longa ma piti ia awa o ta longa fa ta Australia ma Africa le ta tutia me se foi Argentina le ta pena toi in leto sa ia o ta fa no mo foi so ta tele me foi ta la me se ma ta ma Rico Yoane ele o longa da ia le fa ina ma le ma to ai fa to senta na te va tu nai le ta pena me so ia Rico Proctor longo atu pa be tauna avela no stamal na di uma tu nei te ngari fata no lava ia ia sa fo maro no ben yo ne one decision no o ia pe fo lo fa maro no be ia tu purot ia afa no fa a be fa maro no mo metamo plus a va tu ia na ista maniere na va uma decision no ta ale fa malo ja sauno ia no fiona pepe ona tatu taimi se vai ngat fia sauno ia fo il fa fo mele tatu watinu me sila to na ngal tatu community telefoni alo lava e va ver tatu me se tune ia so langa lele mo mo le mato o ta po ai talu mai ana po ya vai se to pa pingalo tatu se ila so ta ao to e mo worta pa lu se fulu todos fulu limas fulu tatu dairies supermarket ia fa pena foi de tele o falo lo to lo mo e fa ga tato online ia lo su tala ni sira presidente lo tapa pe fata lo ava no tato se lua tato telefoni o la se foi la so ta o tato iPhone 15 Pro Max e fa foi le tato S24 to ingol Samsung ia le telefoni al ultra ia mo e so no e kire te polis telefoni mata ia ta longa le to sa mo telefoni fo wa ia le lo fa solo le temi a un engalo se fa ta fo ia to wa in Samoa na fa yo fa galta tutta lo fa vata ingo fi la va na wa lo ai lo le website of Pacific 40 fi fili la o nanga te bana o e fa wa ia lo fa wa lo online banking internet banking ia pona visa pona te picare ia la u fatau potato ie falo longo mai fa foto Wellington i se atu fa gala visa pona Mastercard a fe Australia po America ia o tata fa gala visa pona Mastercard tonge la u talo fa vat ia o na so soni foi le nei angi Samoa ai fa te teleri mai ava mole ana tato po karamel nei tao ia o fai se foi ia fe au nei vai aso ia o le se beta te pole mana ia le tu ta na manuia foi ata longa ta po ia le foi manuia ia la ngai fai ngol vai aso ia manuia lava le anga tu fai ngol vai aso le pepe tato fero ile son fu ia fa so foi mo nei taimi ia tai lava so fu ia o le o tato nu lava le tu la iva ia si mai fa fonga ia tato tala mai Samoa
Le nganga fia o te toi whaatalo whatuai lo tātua te numana whaafonga e le isi foi le nei wha o poponga o tālai mea lo te tupu i Samoa. O lo i Australia le fionga le minista o tupe, le fionga lo timu ia a fōwele se wā ai, malana au malanga o sui ma whaurulunga o lo fiso le vāenga o tupe, au le tātua whal tupe tū tonu, e se fontanga whaapitoe a waiai mara malo Amerika, fa te se ma whaurulunga o le whal tupe a laulangi, ma le whal tupe a tina e Asia, fa pena fo i isi sui mai isi atunu o le Pasifika, e va ai fo tu langa ma ale, ma lepeti ai tupe wha momoli la fo mai i Samoa, e whainga wha ngau i o lo wha ngai ne nisi o laulangi, e ave sea ma ngau i ai tupe la fo mai le atunu. O Samoa se tasile o atunu o leva o na va ai le tūlanga a fia, o whainga tau wha se na fiai nisi o tangata o le atunu. I awala palpala e wha ngai nei lunga o pengata wha i langi, na o lava ina wha mama ai te ngā tupe nisi, e no mo whai o na sao atu iei nisi ngā o i te tonu, e wha ngai na e ala tonu mera na nā. O nisi o vaenga o lo a fiai le atunu, o ni whainga whātua sine wha se ngō fiai le tele o tangata, e le maua se tupe tele se teimi pu umale vave, pe fausia fo ini fi whātua wa inga whātua sine pe pelo i lunga o pengta wha i langi, e lātou te maua i naise lenia tangata, wa se i a lātou pisi nisi pe pelo, e pe ona wha i loe le fionga i a lau timu i e le fontanga, na mata ona wha te tele e le a fio tangata o le atunu o Samoa, mai i le tausanga e lua fese fulumal tolu. O se matatia wa ausia e le au Samoa in monita alunga i Olimpeka e lalulangi, e pe fo ona saungia tuaile tātou au ta a ala Olimpeka i pale wharani i le nei tausanga, wa whaamawina i le talawha solopito ta alonga a Samoa, leu luai ausia e Samoa oni ta alonga i iwa, wanga wa aia na tama whanau e tausini o moni pine le atunu. O leu luai temi no fia tuai se suia Samoa i se ta alonga Olimpeka, o lo whaamawina o le tausanga e awhiwa se lau valu se funmale wha, e le Olimpeka le sa whai e Los Angeles i Amerika. E le saunuanga le fionga e le sui pāle mea na whai masui o le mālo, e mo moli upu o le tāpua inga alo tātou mālo ma le atunu i a tātou suita a alo le a malanga. Na ia whapeo Amerika, Saina, Peritania, Afrika, Asia, New Zealand au Australia, e whaitau miliona ma miliona o na tangata anu, ma e whapena fo ile tūlanga o lātou ta mau a inga, e whaitau miliona se eleni e ta pena i naita alonga mo lātou sui, e anga vai Olimpeka te tase. Peitai o Samoa, o le fi naumare tau wevi o alo ma nai whanau, whaapere tū lei ma le whaamalusi au whaia o ngā mapulenga, e tutusa le lava ma le sa ili malo Amerika, Saina, Peritania, ma atu nu te tere uma o le lalulangi. Wa whaamaunia foi e sui o le komiti o le Olimpeka i le nei tausanga i pale i wharani, lea vea i lea o don o pelonge mai le vaenga o ta alonga le si ua mea mamafa, e whaopopo atu ia i lātou o le a mori atu le sulu, e whaola i nai le sulu e te talalo i aita alonga, i le nei tausanga. Na sau no le fionga i atuala Iosefo Bonifacio, o le a whaia e sa moa le whaiva le whepo, o le atu i atu le muli a papanga, a walo lātou sa ili malo, i a toa le loto, ia pōli ule le tino, ai malamalama mata, ia maua le taalo whātau sala, e si itia ma ngia i pele tanga vai e Samoa, i atu nu te telo lalulangi whaangata mau ta longa. O se tasi o vaenga o tā penanga mole saonga le mua le fontanga o le ausuia mailu tātu tunu ia o ki topa, a le mtanga ruenga o leo, wa toi avatu ai se isi vāla awa le fionga le komisina o mtanga ruenga, a ngai le mamalu o le atunu o lo u mia la au malosi, o le aso mua le masina fōu au kuso, o le ato e te tala to ile avanoia i lato uma, e tu ina mai te tonu la au malosi e le ilai sene ina, mo siaki masani ma whaia lai sene, e au noa mani whaasa langa. E lua masina wa whaatu langa le fionga le komisina malantanga ruenga, e whaatu teia ele nei wha moe, pei ona amata mai ele tausanga e lua fese funma le valu,
Lea e se laula au na tu ina tu te tono. Toi whaatino i le lua whelua se fulu i le lua whelua se funmaltase. Na whamawina i la au malosi whato alai sene na watu ina tu te tono e se lauiva se funmale palu. O le whamoemoenga ia whamae e ia se tema. A mai almasi no se tema on tāpunia leo le avanoa. Au lumana i ele fontang tele te tai malo le tau pulenga i lo tātou o te no. O le whamoemoenga au tuore nei ngā ruengan sau noa au apa au, ia whaatu mauina pea se sa moa saunga le mo. Au whaanga solo pea le fontang tele ale ka le se me tutisi le neiva yaso. Au leo ua whafonga ina se tasi o whaai unga o mata o pusiri o na tā wai fontanga le ka le sia. E ala le tofia leo se pulenga e wha au lulu i ai ngā ruenga le ka le sia. Ma ua toe tofia e sui su fono le ka le sia le te fono, faulalo leti pa anga, e toe wha au wau i le tofi perestene. Na manu malo o iei pālota e tol se lau tol se fulmali tolu. O le sunga le whailau tusi, wa toe whiriwhilia le sunga Reverend Dr. Etewati Tuyoti, e toe wha wau lona tofinga wha whailau tusi. O lo wha mai al wha awawina o whontanga mta opole ka le sia, ile neiva yaso. O tala fauia mai sa mō le nei aso tofi, wha manuia le tua i ngā ruengo le awhenga iai, wha soifuia. Toi whaatala whaatol whaapoponga o tala whau mai le si ufonga le lau mua mō le nei tai ao. Wa tōwhia ni se whaangalue ina masa ili ni tupe to ngai ai tala fol pisinisi o wila ele tise ale to olua le to mai tai whaipule o Darlene Tana ile aso lava leana whaalauloa whaalauai tele ai le o to tonga po le au te lengo li li poti po awaenga na ia sila fia ina whaatatau i tua inga ili whaale tono le waainga o tangata mai fafo sa whainga luenga ili pisinisi alona to alua. Na whaalia le Restalo Company New Zealand wa i whaala potopotonga o Filifilia e wa aia le E-Cycles New Zealand Limited. O le to'alua o tāna o Christian Hoff Nielsen na o ia le whaatonu silo le pisinisi o lo o le sinai. O le asalus futolo i o la i e te tauna mawai le lipoti mua le company. Sa whaasalalawina fo ilungo le Trade Me, le whaatau ato le isi whale o lo le Bikes and Beyond i Waiheke tala mai le asolua i o lai. Sa whaalauloa whaalawa i tele le vaenga whaapawhai le Greens, le au te lenga o la lātou lava su e ngai vaenga na sila fia le whaipule e winga i tua inga o le leo na wa ayu tangata whaingaluenga mai fafo. I le pisinisi alona to alua, sa ta ua i le lipoti, e fōlinga mai na sila fiel ta mai ta i whaipule tua inga, a ena tele i whailo ina le Green, se whaasea, a se tasi na whaingaluenga i le pisinisi alona to alua, na te e tāna i le lipoti, ma sa whaamawai mai le vaenga whaapwhai, pe ta e lo mana o le Green ina i a whaamawai mai le palemene, na sauno le isi ta e lo vaenga whaapwhai, Chloe Swarbrick. E te lea wano sa te tauna whaailoa i le whaipule tua inga o ngaunga nei, e sa ia le tali sa o i whaafesili, lea nā laio na whaiala lato lava suenga, ua manino i nei lea tunu i le mafuanga, walai ona tutu whaatasi la lato whaafalitui, e tala sanga ina ia whaamawai le tama i tai whaipule mai le palemene, pe ona sauno Swarbrick. Sa i ole fale tupe le Kiwi Bank i molianga o lona solia le tu la fono whaatawa inga tāla whiangai. O le masina talwaina whaasesela i le komisi e wa ai po whaamalieina a ia te taua tangata whaatau ma muli ta ia le tu la fono. Ni molianga i luas futase le Kiwi Bank ona oni sasi na totongi se sea i le silia ma le totolus fulo no afe o tangata le 7 miliona tāla o ni tau au nanga le fale tupe na toi le poti lava le Kiwi Bank hia lava i le komisi ma whaato e se tangata ma toi amatai ana toi whaafo i ala tau tupe. O molianga nei sa whaatatau ini tau e totongi po fees ma walulunga mani pasene tolo i ono ngā tupe o fale, credit cards po pepa tala tupe wha ai tālafu wha apea i ma overdrafts talo mai le tau sanga lua afis fuluiva o le o ngā tutono o ke tope la wina i le whaasalanga o le fale tupe.
O lo so e na leo se whaalawalawe na lawe i se tangata i Wellington ai sola le ave Ta'avale ma ua wala au leo mo le ave Ta'avale se Toyota a kuala no pae ina ia o atu. O le asa sulfito iuni na maliu i se tangata ina ua lawe i Casney Street i te tono le Taulanga. Na ta ua Scott Rankin o se satini suesue o suesue nga amata na whailoai a tono ele isi la fia le ave Ta'avale sa lawe le tangata ia te ia. Ua wala awai so se tangata na wa aipe mo le mawina le whaalawalawe ina ia o atu ai pena va ai fo i se Ta'avale whaapea po lea fo i tu ai nga Ta'avale ili tu salto i se 10 minute ili se 10 maletasi i lea po. O te tu whaatasi le sa avea ma palemia Helen Clark ma Dawn Brash e whai tio i le li palemia Christopher Laxon ona o se subinga ua whai ai polisia New Zealand ua whaate i ai le tunuu mai ono whaati ngā ai i a saina le pa anga pita te lea New Zealand i whaatawa inga i le taimi lea na ia i talua i le palemia i lana se singa i le United States na whai ai sana whaatala noanga i le Financial Times ma sa whai ai sana la fonga o la whaapopo ina pia New Zealand na whailoa mata upo ngā yo inga whaasipa ia saina na ia sao no fo'i o le ua te tala atu lava i New Zealand le avanua e mawhaio na awa iai i le vaenga lo na lua le maftanga o le AUKUS le e whaipaanga i Australia, Britania ma le United States i le tūlanga tau i le puipuinga po o malusi anga wha militeli sa tala no fo'i i winga le malusi anga tau le puipuinga po le militeli a New Zealand e mawhai o na aveo se malusi anga wha au popo mo Australia ma le United States ma isi ala tau pa anga o le po le solua na wha alauloa i se wha amatalanga tau wha atasia Clark ma Brash o ni taita ina vevela fo i fina ngai taimi o wha atau sina whainga palota i le lua afe ma le 5 ma sao la whailo ai o le amatua whainga tā lawa na wha atau mau le sootanga po le wha awonga ma whanawhana ma saina pe a whai wha awau pe le whainga malo o na lango i le United States o Clark sa avea ma pale mi o le whainga malo le leipa ina ua avea New Zealand malo mo mua i le OECD po o atunu e le leo lato watina enga sa sainia se mali lienga o whaatawa inga sa o loto ma saina o Brash sa avea ma taita e o le National i sina taimi mulimuliani na avea ma taita e o le Act. O suinga fowi a ia ingai mawhaio na nga waale tele o ni tangata mo ngā luenga whaaleo leo o le whaatanga lea oe ua iei laisene ua iei tuutuunga whaapitoa po o le restricted license e talo sanga mo avanoa i ngā luenga whaaleo leo. Sata ua le komisina langolango Gio Rogers. O lea whainga o le au whaupopo le numero leo leo e ala i le tuu avanoa i le silia ma le lua se lau 5 afe o tangata. O lo o umia laisene iei tuutuunga whaapitoa e tu maupele maa walungo le tūlanga i te tau na au sia ma ele suia peitai wala to loa vaenga o lo ofi te tono ta ia lai fili ai leo o lo o ye manisi vaenga o lo poloka ia vano mo nisi tangata o lo o ye nga va ape ona ta wale komisina lango na ia ta o foi e te tau i tangata talu sanga na mawala i sene ato toa a ole amataina o onga peitai o yesuinga o le avaveo o ia tangata ile awala o lo fanga solo ai le avea ma leo sa va ava ai le matanga luenga ina ia fa o tele le foi numero tangata i talu sanga mo ia vano fai ngā luenga fa atu satu se le tau sanga talu ai o le paketi po le tala fa atu tau au tu o le tupe ale malo lo o fiele silia ma le lua se lau 10 miliona tala ia o atu le fai ngol tau sanga asau ua mawhaio na o ai ni leo fou se to o 5 se lau o le masina o mena ta o atu ai le komisina o leo Andrew Costa i le au fai ngā luenga e to o se lau fitu se 5 e le o fa atau tauina o le vaea ina i whaamalia ina ili mana onga le malo e whaasao le 5 miliona tala maila lato paketi. Sa tola o lawina le whaamasinonga whaito malo no tio le whaasalanga o se inisini e pasi ina Ta'avale ina ua ioio na molianga o lona tu ina ato ni pepa pepelo e se lau valus fultolo e whaatanga iona whewa i Ta'avale lungo awala titele e na oni nai maasina na ia whaia ia ngā ioinga na so ina Dylan Mark Walker ma molia ina le la lau whela ua inga New Zealand le waka kotahi e ono maasina ua whaanofo wawa ayai ilona ainga ma le whaase fulu i tūlai whaatino i ngā albenga wheso soani sa toi fa lea o ngā ina peparis tala pipelo ia na ia whaia. Ma sa wha atonuina ave Ta'avale toi talo sanga moni pepa moni mua la tau Ta'avale whiawa ia ilunga o awala titele.
E 50% o whaapau ese le Minister le New Zealand First, Casey Costello, mai la fonga po o tiu te o tapaai ua ta o heated tobacco products po o tapaai whaavivela e ese mai sikaleti e susunu. O le whaanonongo le Minister na ia tau sina tangata ulaula ia i tu aingo tapaa e whaititi e le ulaula sikaleti. O Costello, o le Minister lango mo le saifua maloloina, ma o le Minister mo le ofisa o tiute, na ia whaapa uina le la fonga po o le tiute ia o loa, amata mai le aso mua i o lai, ma ua lipotia Kion Espinal le leite o New Zealand, sa tu ina e se ngungua tu lava le la fonga. Mai lunga le upenga ta whailangi le ofisa o tiute, aina whaalia polo ofisa Janet Howick o le soifua maloloina lau tele, i le University o Otago, e fōlinga mai o lea whai unga e manui ai kamupani tapaa, e le o se fautuanga lea mai le matanga luinga o le soifua maloloina, e mauti no lava, o se fautuanga e tala whea ngai le lei, matulanga e fia i kampani tapaa. O le kampani tapaa tele ale Philip Morris, e eisa la to i tu aingo tapaa e pito la wiloa, i le au lau la i tu aingo HTP, le tu uaila au po sticks o tapaa i tutono se masini, ma whaavevela ai le susunuina. O le wana whina le Philip Morris, e whaapa ule tau o tiu te i tu ainga tapaa, ma sao la to whailo atu i le Tax Working Group, i le luafis fulvalo, e te tau le malo na amataina se la fonga mutua mawala lo i fo mo tapaa whaavevela, na ilo le la fonga po o tiu te moisi tapaa e tu sai malipoti ale leite o New Zealand. E te tau ila komise whaamalo sia le to la fono, po tala whea ngai whaatau inga mo tangata whaatau, o na matasu e su e lava po i eni pamo penisini o au fia inga io inga, o le so ona tasi o tau o penisini e to sai ma se whaamatalanga le Consumer New Zealand. O le tele o ave ta avale le atunu o, ia ua whaailoa ni la tau whaamatalanga, e tau ngatate le atu le tau o le penisini o lo la tau tutongi ina, na ilo pitonu o tuwa oi, e eifo inisi ave ta avale e malanga i whafuato la tau lava pitonu po o a ai. E sa ili pa mo tau ngofie u tuai ala tau ta vale na whaali e John Duffy o le pulisili o le Consumer New Zealand. A whaiolo o ta atele i te tono le atuna ule nei whaafi tauli wa te tauna a mata le Commerce Commission se su e su enga na whaali e tangata i Thames si Coromandel wa tupu so ole matuata si ima walungo tau o penisini na ilo isi pitono o la taane e tolu pa mo penisini i Thames ma o tau mo ia pa mo uma e le vao le ta ilua tala iwa tasi sene ma le lua tala iwa ono sene mo le iwa tasi. Mai to sa malilua sefulu i le tolu sefulu sene e taunga tātua i nailo nu o la tāne o ngatea matairua na whaali e nisi e o isi pitonu e sa ilia i ni penisini taungo fie. E se fulu walu whai ngā malanga whaabao malo sa fufua taunu o le malai waalele au kilani sa wha atuai whaata se mani malanga se fulu. E te tonu lawa New Zealand na le taunu o le tau nei pe ona ta uel pulenga le malai waalele au kilani o lo a afia malai waalele au kilani le puao. Ui le na ta uel pulenga o whai ngā malanga na afia le isef so ta ingai tūlanga o le tau. O suinga i na whai au le vaaya le maa walalo le puao i le petu so le afo le lima le tau ana le la. O lo o fautuaina le mamalo le atunu o fe malanga i mo au kilani ina isiaki company na tutongi la to fai ngā malanga mo ni wha amatalanga la tamai sa afia fo ili malai waalele ili maa walalo le puao ili asolua ma le asolulu. I ta alonga, wa se ampini New South Wales le ta alonga o le State of Origin o le lua awhilua wha ina ua maana malo ile awa kuwini selani ili ta alonga lo na tolu le poana po ile malai o le Suncorp Stadium i Brisbane ayo le ta alonga se fulu wha ile wha e ta ale malo longa o lua ayo kuwini selani ile le ai a le itoi o sofa i malo siatu New South Wales ile afalo na lua mama waisiko ai lua a ile o toi umi se taimi o tutoi o le ta alonga e to lima se fulu lua afe wha se lau lima fitu tangata na mai mo ina le ta alonga ile malai le poana po ile Suncorp Stadium. O lo so ina le wha putuputonga soka le laulangi o le FIFA se ata o lo salalau solo i upenga o sota inga o lo wha lia inisi o sui le au soka Argentina o PPC wha atatau le awa falani le ufa apeani le wha putuputonga soka falani o se whainga whailonga lanu ma le whailonga tangata na ta ua le wha putuputonga soka falani le asonga fua o la atu ina atu salato wha asea i le FIFA i wha atatau le ata le o lo patiputia i le auta alo Argentina lo la atu mana malo i le Copa America. I se tosto singa se tase o tamasoka Wesley Fofana e matu ya upu whailonga lano Enzo Fernandez o Argentina i le pese.
Mulimuliane na whaato Ese Fernandez i lunga upenga sota inga na maana malo Argentina ya Colombia e tasi ilele ai ilea ta anonga soka ma o le whaasfuluono i leona siampini Argentina ilea ta amel sango le Copa America. Tala fawia mali si ufunga le lamua mole nei vaenga o le tae ao. Fa pongolono luana o tātou talafau o le nei fo i tae ao, ia me se i o tātou tala mai Samoa, te whaafunga tu la sifuruma lua, e le whapapong muli. Lua sifuruma minuta te nei le tu la e iwa, e le sunga tātou paklame le nei aso, ma le tāfue. Yo e nei afare iwa le la ma whaaso tuen malisunga ia whaalinga leota, i o le sui o le Universite Victoria, ta ua te le tūlanga taua onga, mātua o mawholo i alum whanau le i Kolisi. Ia. Ya ula vana imisia vano por klamene te mamala mai le sila sanga o nga siwal. Ia, mana. Ava peise miti la fine po la tali e fialu a universite. Amu ia tātou ne Wellington o le mo po kalame universite. Ia MSC o le tala noa tātou ngangana mamala le nei o tātou mātua i whaafonga mai tonu ainga. Iyo e sa o le lava tūlanga nei e. Tūlanga whaalinga. A pia fua o ta maa leo te mna o e alu oe o le atali i pio e tasi universite. Te altu aveles whailonga. Iyo e. Ia. Ia te ula ia e tāua te lelo whanongonongo po kalamene na whaielo whitwhiringa o le matua. La le winga o lau tala whailo whiwhiringa o le matua. Ia wale... Ala wewa ai atu iau credits iana mai le Kolisi. O lea matua ova i runga mare to inga credit fo e au universite. Ala ala mea la tau sui ai fua la lo ngona. Ia taita ia o le tamā te le tu tate vai ai e le whapea tate vai whaspepa i wa mai Kolisi. Ia, o ai si tu. O le tate vai tono le ainga. Umana e peo lau ai le whail tina i ale mea. E pai uma mea i lalo lau no fona ai ai. Pul tatu wala urin wala ubi aki. Ai ale foi malau iputi i lumar siti i lumar batati e masa uma i lumar siti i ia taita lau tama. O le tate vai e credits ma mea o mamele au. Mtua se lau pisen. Au mea tate vai tono le ainga. Ie fua vo ina. Me vai lai mo no tama po le na o tonu ale fale le vai ai. Ia matauria o tinga ina le fai o mea onga le au ma le po. Ale sau na sinei se e tolo mai fo e salu ia na ila pisi e la lo lau. A fo nga luenga nga se uta male fai. Ola. E umalona ai pe fisato me ai e tu ai fo la ya me na ai. Pai uma me ai la lo lau. Ia on me na le tate vai fo ye na le pe tau na l'universite pele. O foi se mau lunga te universite au me fatau vai e un foi. Ai. Ya, malo. Awale msia tatu klamena na afreiva. Tano atoele, atu fue male sunga faringa leota. Ai o tata no tulanga taua onga. Ma nei telefo fuanga malo ni usila le wa fata otomai. Ia. O le ua yela to fo fo. Ma to fo nei ma tu fo le mai fengaluenga ni usila me le visa fengaluenga. Ia. Ale o mai la mamel to do mal fanau. Le la ua taua wala tena uma le visa po o yeini ai inga o le visa. E ili tamana saule ni usana po. Ia. So tamale wa faina ona fatunga. Oh, Taulela ele mana o ni usila e tela na tupe alu i tangata ele un tangata ni usila. Wa faina la mala palai mal tal sanga stamale ila na nofo mau. ia. Alela wa faina to mal fana wa ukolis. Ala uno fono fol fale. Ia nei tamiti. Yo e. O sol. E ma tau rie fa lango uma inga le visal tama. Tama. A faina le visal tama, faina tina mal fana. Ia. Alela wa apa ia ia le malo ni usila. O le asui. Ia. O le atu wa vanoi tamiti fulfitu tau sanga lufun fa tau sanga. E ma fai lava na o e fai ngā luenga. Part time. Luas furu tu la ia pe o full time. O le mana ia tu langa lea. Wa ina o tamaiti e telo tamaiti e o ile meole. Tu le fun tata no tu pe mau al malo ni usila i tamaiti overseas students. Ia mai. Ia mai onga nei. E la vea i fo ila nisi o tamaiti nei. A tu u ile no va tinga o le tamale e ile visa fenga luenga. Tali ile wai ukolisi. Tu la ile va no le tamaiti ti le po la fine alu fenga luenga luas furu tu la. Ia. O le la so so ni vo tamaiti ti le tamao ai ngoni usila. Sa. Mo. Ya, pe o le sina tu le leila te vea tu le fufuanga le po i mātua sa mo Pacific o la vea mele o whaalango lango whanau le visa o tamako.
Ia Ala tarusia maua ia. manu. Tarusia ia i ulelei. Ioi. Ia tau Ma whai. nei e tele le foi fuanga le swinga le la mai tau tu ne. Mo. So me o mai whanga common sense Foi lana ngā sole. e tele tau te vai atu me manuia i tangata uma ia Ia. fai. Ia mo ia tau ana fa mo tu la fono. Ia. Vai fo le tau te loa ia e so ni fo ile ai ina lona ina ta moiti po ni ni si fo yo fai pule po le mana ia. Lo ia o fo Lo ma. ia fo mai vai o fa pena. So tu si e o ngai ne New Zealand. Sa o le le ia fo fo. Pe o le na tata no ai tasile. Si nu le o Thailand. Ia. O le usa unil palmia e fa so ai i tangata 5 miliona o Thailand. O le tupe 2 biliona tala. Oh. O le tupe la tangata to tase mawai. Pe a mal fase la 5 no tala New Zealand. Ia. Ia o no lo le tangata e fa so e fa la to fa tau. Ina ia ta milo milo le tupe tono le tama ai ngole tu no Thailand. Ia. Mo. Ai uni fol folanga sa fa ile la sa uni fa tau no. Ana ia. Ia. O le ua toi lus fu lima minute te ene ilwa. Ia le te pena melta to fa tanonga le tulai a freiva. Ia le tau nei. Ale lava tu fa fianga nei. Ia tatu mafuta pea ia se pa ile tulai lua le fiana nei. Sene mama papau ira upele ole amro samoa e tantele ole sorene lea ole setete e ape mafe topeto asili letiana ye peso ole ma atiota emo emo Tasi oe ai ono na selo O oe le la au paolo le Susana eso solo Tapule inai ofisa ole solo Ata alolo maisi au si valenga lola Fionga le ula taimane o maamora Oe ole tapasa si o uola si o uia lino le amai Roma Le afia fia moa Ina ua o tu ua le abro samo ua ma i le vasa la loa Si awa mio vai vai e pea se kiona ua liu vai Ua lama fo ilea e kai ma mea ai e ngalo ai la manethia vai Sala ea La umana mea Le matango fiona yon kolinga Asulungia ele masina La utau sala ea La umana mea Le matango fiona yon kolinga Asulungia le masina Le matango fiona yon kolinga Asulungia le masina Sekia Samoa Keputso Radio Joe
Ia malo whaftai le vutatu o mai le tūlane i o le porkalai me le Universite Victoria. Fifia la foi le wetton o le tato ofisa le sunga ia whaalinga le ota i o le sui o le Universite. Tal nom whaasoa tu i le nei tai o soi fo mnui whaalinga. Talo whalava. Ia, tai Manuela sunga tu fue, talo whaatu foi le pai o si o tato atunu. Lo whaafonga mai tato porkalai me nei tai au. Nei tai au matango o fie. Ia eui lava ina malolo fo i le au o le maroons ia o le ua o e tanga mai tu fue o loa ofu lan moana nei asu ia o anga o talonga ia le au malo ia e foi le au o ristau sang e fatalo fatu nei tai au matango fie ia o tato au lia mai le lo fo le tu malo whaftai o lo whapea wio e tere o mofo le nganga o talonga e ato o whainga luenga i talonga ia o le mato o whainga luenga ia e vai lua ina ia le mato o whainga luenga e ala fo i talonga ia e ui aina nano nofo i nei New Zealand ia e pe ia o lai no nofo i Australia ma le ia o nisi au taimi ia wole tala noa le si o alua tangata ia e pau o anga talonga ia o anga fo i o fianga ia ma whainga luenga ia e whai ama whai sina toma e awa fo isi ina i taalonga ma matamatanga fo i o whaanga tamo nei soifuanga. Ia e sa ore leia. E pe ole mana ia nai i suanga o ngā ruenga, tono a inga. Ia o no taalonga, i o te rofo i to te la tole mai mo mai ia. Mai a fo taalonga o nei tau sanga. Ai e wharinga, ma lor tau tua i le tunu tu sai mo tu te whai tonu universite, o a mai le universite ni te. Ia, whaatai tu fue, olo o manuia me oma tu fue. Ia ele alo fo le tua, e ala fo i ngā ruenga te tonu universite, ia e me se fo i ia nei aluma nei whanau, ia olo o tau aveina, ia mata upu te tonu o le University of Victoria. O le teimi nei, o le wato a mata ia fuafuanga, ia po o vasenga fo. Nei whanau, ia e me se fo i ia le au whainga luenga, ia o e fo i o loo aveina, ia mata upu, ia po loo whai mawhai a onga, ia i te tonu o le University, ia o le wato e whaanga solo, ia lesi fo i vaenga, ia po lesi fo i afa. Ia ono o le University, whaisina ese o lātou taimi ma kolisi, ia o le taimi nā nei lewa o lewa a mata, ia fufuanga ni University, ia au te loa o le malolonga ia le vai aso nei o mo e o lo te tonu o kolisi. Ia o taimi tāua nei, o taimi tāua nei e a mata ia fufuanga ni University, ia o vai aso mo mua e lua e nofo mawhawhau ina i alo mana i whanau po le mata upu lea e whimana o ave. Ia pe sui, ia pe eise si awala ia o le temi nei, o le vaenga na o lo pise i mātou, ia o lo sosoani nei whanau, ia e ala fo i le wawa i atili po o mata upu ia e whatatau i le vaenga fo i o la tau suenga ia po o le autu fo i o le mata upu le whimana o i ave awa fo i le lumana. Ia o le tele na o tala noanga, o tele fo i na o mātou mata upu le ave te mine, ia mana i whanau, ia e wa aile lei po o mata upu le lei, ia te tau ona ave fo i le nei vaenga o le tausanga. O la le winga o lau sau noanga o lo twa i tamaiti te tamiti na e nei a iulai. E ei si sa e nei a iulai. Ia ai fo isi le na amata le amatanga tausang o le universite e tai ese mele kolisi o le kolisi e ai lava mata upu o le a fai o le na te filifili o le na te avea mo le tausang ia po le tausanga ato o le universite la ia ona o awala fo universite tonu o mata upu e tasi a fai o se pepa e tasi ia e sfulu lua vai aso e avele pepa na. Ia a umalore sfulu lua vai aso na. Ia ona sui ona a matalea na o atu i si pepa ia manisi foi mata upu. Ia o le whaingala e whai e te tonu universite o vai aso mua e lua. Ia o vai aso na e whaangale le nei whanau. E wawa ai por mata upu lea o lo ofi mana oi. A whai e le ai. E ma whai ona sui. Ia me whai ona withdraw, ia ona toi apalai lea i sesi
mata upu o loo nau ia e whetau i le lei ma le degree po le vaenga fo i lai fia a ngā ia le lātou a sa valinga i tonu o le universite. Ia o le vaenga na o loo whai a sina pisi o i mātou le vaenga na. Ia e taltano ona o le mafuanga o le tele o nei whanau. Ele ngata fo i whanau o le Pasifika. A tamiti so se tunu ua. Ia e le oilo le lei po o a ia vaenga tonu at tonu le mata upu. Nei te i ua avel mata upu le. Ai latu le vasenga mua. Matua i ese ale mea le safa alongo ai pe va ai. I lo le mele o i te mine te tonu le vasenga. Yo o nā lo e whai lo fifilinga o le tamaititi. Ia pe nofo pe te tonu le mata upuna. Ia pe sui. Ia o nā life so swani mātou ia mandi si fo i o le mātou o whainga ruenga l'investe. Ia tātal no ia a whai ele o le pepa le. Awan mai mau o taimi. Awan mai mau fo i le tupe po le mahalo si fo. Ai su e le lei ia le mata upu po le pepa o e fia mana oi. Po lo e fina ngaloi. Ia ona so swani ele o mātou e suyai ia pepa na. Nei e tele tau ngā ruenga lo whai nei. Nei si tue mana ia yo, peo le, si le fia e whanau lo, ia i le whanga Pasifika so swani ala tau. Ia, sa o le tu fue o le mana ia na o le vaitau nei tu fue tonu universite. Vai a sinto o tele o i mātou le au Pasifika. O lo o ia le nau ta inga ia whato o tele pia. Whato o tele a ia nisi o lo o mawani awa noa e whainga luenga i te tonu universite. Ele ngata ia mātou le universite o Victoria. Ia o universite e fitu, e isi, e valu te tonu o New Zealand. Ia o isi universite fitu. Mana ia a whai e tatou tangata Pasifika so swani ina i o tatou whanau. Mana ia na e whaingo fia i fo ia le tau ma whaingo nei whanau. Ono lai malama. Ia o nisi au taimi e pi e whaingo fia al tatal noa al Pasifika ia, i dis Pasifika. E so swani ia ai o nau ta ingana. Ia tau ma whaia e so swani nei whanau ma nei alo i te tono l'universite. Ia manua o to tele mātou ma whaiona mātou so swani. Maro. Tau ngā luenga la nā lo whai te imi nei. Ia. Ninga, ia, watu lava noa i nisi o vaenga i whola mai mo le tātou pōkalama. Ia, whaftai lava tū fue o le teimi nei tū fue o le vaenga tāua leo skola sipi. O lo o fia o iai se tautalanga fo i nei taia. Ia o le whamanatu atua, e se o tātou atu nuu. Ia le vaenga tāua leo skola sipi. Ono le soifuanga lo tātou i temine. Ia o le ua whaia singa tango tā. Soifuanga lo tātou i. Ia o le tama whainga lava ia mawana i awa noa. E whawhaingo fia i fo ia le savalinga nei aluma nei whanau. Ia awa fo i le anga i mai le kolisi. Ia anga i atu le inmeste. Ia o le vaenga la natu fuio se tu walalo fo isio tātou atu nuu ia e me se fo inai mātua manai e ka le sia ia o lo o whaafonga mai le tātou polkalami. Ia taltal noa nei aluma nei whanau. Ia po o nisi fo i ua umalatou a ongar kolisi. Ia pe ave se cap ia pe ua whainga luenga alo o iei se nau ta inga toi fo i mai e aveni mata upu. Wa aile le skola sipi. E tele a skola sipi tu fueta donsa tātal noina fo le teimi o mawai. Ia e tele a skola sipi o lo o iai e so swani nei aluma nei whanau manai o tātou tangata Pasifika. O nisi o skola sipi e whaatatau i le lātou tau mawhainga te tono le korisi. Ia lātou results. Ia ia isi ia skola sipi. Ia e whaatatau fo i peila whaatetainga o le Pasifika. E la nisi skola sipi e whaatatau ia o le Pasifika. Ia e vaenga e whaitau wapo o a vaenga e mana o mea. Ia, sa o li o le autula na o te whima na o whaeloa tu si o tātou atu nu. Nei te iwa whaapea tangata na o le na skola sipi e whaatatau i lato results ma mea whapena. Ia e isi skola sipi o le sa iei fo skola sipi na tu umai l'universite o ele lewa atu. Ia mo nei tangata sa o le toi whainga luenga ono o fufuanga le malo le sa. Ia ono iei leo skola sipi e fsoswani e nei tangata na e o mai e whaina e tō mata upu. Ia sa iei anisi skola sipi whapena
e mana mia le va ai o sio tātou atunu. O le te tonu ai e alu se taimi o tau whaitau ia ai ia ulawa ia malau va ai tu fue a whai e tolu pe whai tu la o tau ma whai e whai ia le application ia po le fo scholarship ai mawai le tolu sfuru afi. Ia o te rei loa nei New Zealand pe i se ngā luenga e tolu tu la ai mawai le tolu sfuru afi. A whai e se ngā luenga whapenau matua o whimana o ngā luenga. Ia ai o se wa inga na pe a whai e whaata fo ina le ia le nā fo i tama whainga. Ia e mana ia le tatunu e alu se taimi o whaitau. Ia ai tataloa ia o atu whai unga e manuia. Ia ona mawele sosani e ala fo i scholarship ia wa fo lato mataup. O whanau ia o iai nei le tausanga sifuru tonu. Ia. O la tau tonu ia anga waa i scholarship nei. Ia, sa o leitu fue o ila tau o lo ia 13. Ia po mo na yo tatou matua masani i le fo i wha upunga le 7th form o le form 7. O ila tau lana wha i tausanga. Ia o ila tau na o lo apalai. O lo apalai temine. Au le temu vaisa tata no fo i nisi scholarship. E whatatau la ia e le o scholarship i uma. O scholarship na le school leaver scholarships. Tamalana e whatatau i le whai ungo le i result le year 12. Ia ai apalai pe le temu le year 13. Ia o le scholarship na o isi do scholarship. Ia e ese la ia criteria ia ma mea tauna whai tau wha le leipo o a mea mana o mia. Ia ona wa aile pe anga wa ai ia tātou tangata pe le ai. O atonu atai mea tau sanga matana tala i a scholarship. Ese atai mea e te tala i scholarship o le scholarship le whatatau mo nei alu mo nei whanau school leaver. Ia alaua sa te tala i le amatanga o uni. Ia e whato a tapunia ia le applications ia au kusu. O le aso o le aso o setema le wha umai ia scholarship ia o ina la mana amia la e pe lua pe tolu masina tatala ia tamana ia ona tapunia le school ibas ia ai lo isi scholarship ese la to time e tatala ese foi time e tapunia i fo ia scholarship na e mana mia le va ai fo ina le po le al time tonu ona e tele scholarship e tele fo ina ese time a tamana o le school leavers ia e fa pitoa tamana mo na yalo mana fa na tonu o kolisi malo ia o matutua la na i fu i taimi na ia scholarship mo nei tangata o tamawhai to ia ngai mai a vela tum ta upu pela o postgraduate level ia o le vaenga le honors o le masters postgraduate PhD ia tangata umana ia fu scholarship ia whatatau mo i latu malo o le o fea tonu la e o ia i mātua e su e scholarship nei ia whaataitu fue o lunga le website o online na e mawai mana o miesep so soani e tamawhai e wawai po fea mawai ia no longo mai fo ile wa u mwhai una tatanoa po o fea tonu lava o tutonu o le website e mawai ia ono le vaitau o ia tātou teimine ia o tele ana online ia fuafuanga fo ia l'universite ia manisi fo pisinisi ia a whai whainga tāna i o tātou tangata ona su e ina fo ia le vaenga tonu ai mawai scholarship online ia ona whailo mai lea na mātou tala no lea no whailo lea ia mo tanga o sosoani e whailo ia te la topo o wheo tonu ai mawai ia scholarship se am whaleo mai pele website ale university ia tai lau tu fue a whai e whaingo fie na i o tātou tangata o le a whai o lunga le kuku ia e type o le tā ia i o le Victoria University of Wellington ia o le option mua ana ia ia o le nā lau o le tātou website na o ina la le website spe o ina tele na whale tonu ai pe le lofo ina i o tātou tangata po o whea ngai ia o ina la im whaino so soani ia e whaasino na i o tātou
Mātua ia me se hui nei ala mo whanau po o whea tonu o le website e mawai ia scholarship. A whapea mātua le ua o e whaitau nunga le website le a le Victoria University. Laua manatu e tālusanga lo le atari mo le afine le korisi le 13. O le 7th form. 7th form. E se li miti pe se tapula o scholarship e tālusanga le tamatiti. Le ai, e le se li miti. O le nau ta inga ia apalai mo so se scholarship. Tu ua tun e le iloa pe ke ua fiki se laki. A saula li mas scholarship i taisfurua. Ia, o le nau ta inga na o la ulava na tau mawhainga e whaeloa nei aluma nei whanau. Apalai e o foila Easy University. A whai o lo mawhawhautu lo ia nei whanau po o nei Wellington po o Aukilani po o Kalaisikeki. Ia o te tama whai e whai ai ia apalai scholarship i uma. O scholarship ia e vai ai o le nā. Alua ai. Ona a whaila e o atu whai unga o le tama whainga e manuia. Ia ona pule le o le tamititi po o whea nga i ai. Ai me sili lawa la ia la tole pule. Po o whea nga i ai pe alu ilunga, pe alu lalo. Ia pe tu mau fo i nei Wellington. Ai o le whaingo whiena mo nei o tātou tangata. Ia a whaila na le tasi a, ia tasi apala ia la tue le manuia. Ia ona whainga tā lo le. Ai le lei ona o le tualalo fuina nei o tātou tangata lo whaafonga mai tātou polkalami nei tāiau. Ia a whai o iei nei o tō whanau ia po nei alo. Ia taratala no iei apalai a so se scholarship a whai o Wellington mana ia a whai o Kilani. Ona e eisi university. Ia e iei lato mta upu whapito a ia ele iei Easy University whaateta inga a whai o mātou i nei Wellington ele lei te lele mātou waenga lei tūle o le humanities ia o le law ia e mese fo i waenga le o le marine biology me whaatetau anga i le sami atu ia la lo i Dunedin Otago o me fo mai ia ma me whapena ia waenga ia e fo isi waenga e tutusa o mai a mātou ia o le mafuanga la na o te tama whai e nei whanau e apalai so se scholarship po lunga, po lalo, po mātou nei. Ia e me sili la ia lātou le pule e whiwhiri e lātou ia po whianga ia i molu numana. Se le whiana wharinga e le tempe o ia aonga Ia. Ia, o ia whamatala. E i sautele i tua i loa i e mātua. Pe ia whamatalanga le o e sau nori i whamalmalama. Apalai scholarship, pule o le telo scholarship te apalai i loa po whemanu. Sane mo na fam talanga ias. Ia, tele al me no itato sa mo pas. Ole le student. E wo vai foi nei fa na munisi la ma tu fo ia. O la vetu tongi student no. Mela na va fo mai na tunu ya esel ta o ni fam talanga mo le tu sunga fa alinga. Ya wala va scholarship na ia fa sa wina fo ni sele ni mo le. Ole si tu man ya on ni usile la to va. O ia scholarship fa pitoa na o Pacifica. Sa on. Ole sinata o le nei tai. Ia, whaatai lawa tu fu e moni lawa sanuanga o le temi nei ia po aso foi la. Ia a ta ma fau atu foi o paua o ta ita lawa ia e me se foi na vai tau ele i tele ni scholarship ia ai o le tamo whainga na ia so soani nei o tātou tangata. O whalau sanuanga le tu leo student e moni lawa. O au foi sa sau mai le tu na ona ele isa o scholarship na mau i laso o e ono sfuru valu afe la o student loan ia e whaftai le li o uma ia le na fo i vang ia ai pe o le vaenga na o te whimana a whaaso nei whanau ia whai ma sosani a te lato awane i o mele sa o ia ia manisi ta tonu e to tele ana i tangata ia o lo pe na e sa no fo o lo ia ia nei tangata o lo to tongi la to student loan ia ai e fo inisi wo mai a fo ia o tama fai ia fai lo nei o tatu tangata a mo se scholarship alu ia fai ia le scholarship ia fai ngo fie fo ia o ne to pole fo i pa o te me fai nga luenga ai me fa pena ia e sa li sa no o le pe o le nau ta inga na tu fu o scholarship e so soanie ia wa fo le na tu tama fai
Au la to fu ifa tu pe scholarship. E selfie va tu scholarship il tamo tele le yana maka ile ao. La fu ela ve ita alonga. O io se ita io se ao o la ve fo i meu fa fia. Vai nga se tono kolisi. Ya sa o le tu fu o le pe o le winga na le fa mtalang. Ele na o maka e va ai e scholarship e fo scholarship o lo va ai pe la ona e sa no le ta inga le fai ma ta ia po pe la ve fo i tonu o ta alonga po le multicultural club poly club ma me fa pena. Ia ta tonu vai tauli ta to ye temi ne tu fu lo sa ni fo nei fa na ia o awa fo ia le fa fifianga le te kiwa i nei po ru ia me se fo tu tanga tai o ia ma to le city. Ia au mai a fo inisi sa ia lo hat le hat festival. Ia o me fa pena o lo va vai ia scholarship. O lo va vai ia scholarship le ngata i mak. Ia au tele o me o lo ia so fuanga nei. Ia va vai ia e fo i o lo fo ina fo ia tupe. Ia wa fo le so ani mtau. O matu o lo fa no mai to fa na i kolisi. Ia fa fonga ma po mau mai nei fa mtalanga nei. Tele yo tupe fa sao pe ona manuia tame ti scholarship tasi pe lua tai di mafe tai sfulu tai via ya o ko se na tele o la. Adinga fa se tu le tata no ngai ni si ngale. Pa tai la tu fu e lua va nga fia nga il tata no nga tu fu mo le sila fia fu si tata o tunu. Ya ole o tata mo sil fia tata o tunu ele ngata na omta upu. Ia ma pepa fo yo lo avena fo ina yo tatu fana ai ole tama faingo i matou o lo fainga luenga tonu university ia fa aula fo ia tatu anga nu ia ma tu manga ia me se fo tatu ngana ma me fa pena ia ona nga ia tu le tu fu le vainga mo le ole vai so fo le fa tonu ina ia le Pacifica week ia pole vai so fo fa pito mo tatu Pacifica o le mana ia na matou se o matou university na matou a le University of Victoria e ile vai aso fa pitoa mo Pacifica o le mana ia la o le fufuang e tele ia vai o vai na i aso taitas o le aso nga fua la le vai aso fo ia o le amataina le ele cultural night ia po le fiafi fo i o fa fianga ia fa le atunu ia o tele ia o lo te vai atu le lisi le numa i tu fu pe e maua le iwa nga le sfulu ia fa fifianga mai motu SS o se o tato Pacifica tonu o Pacifica ia o lo ia o lo tatalaina e fo i o lo le au Maori o lo tatalaina ia fa solo mai ia o lo ia kid pas ia ma Melanesian ia o le wanga ia o Tuvalu, Niue, ia o Samoa, Tonga, o Kokani, ia wanga tas mana ia o le fufuanga na a faite avano. O le ono le fiafi o le songa fua le la asau e a mata ele na pulkalami. Mana ia fo e sosoani nei whanau e whaolaola pe ia nei tūtāua na awa fo ile na tau soifuanga tonu l'universite. Ia ona fa solo atu le aso lua na mana ia le aso lua le atu foi fifa lo atu le tato atu o le aso lua tolu afa limo le fa tonu wina le Careers Expo o le Careers Expo la e fa pitola mo Pacifica o le mana ia o le fa mo tu foi o tangata uma o lo ia tonu pisinisi ia ma tonu university ma institutions ia o o mai e taltal noa ia ina yo tātou tangata ia pona ia luma nei whanau e sosoani ina ia la ia whailo ia te lātou ele ngata mo le teimi nei tonu o onga me se fol wha solo atu fo il teimi e uma ia onga wha ngā solo atu le i ngā luenga ma nisi fo i vaenga ma whaiona lātou au sia wha teita inga ia o le tausanga o mawai sa o mai e nisi mai ANZ le bank o le ANZ o tangata Pacifica lava. La e tonu o lo whaingaluenga tonu ANZ. Ia sa mai whaasoa. Ia ina i o tātou tangata. Ia matana ma whau ia nei o tātou tangata. Te iu whaapea o lai fia whaingaluenga i mo le teimi asau. Ia o nisi lau fuanga le aso lulu ia o le awhaiele Pacifica Exhibition Launch.
ia va ai fo ia me artworks ia ma pieces o mona fa taatia mo nei o tātou tangata ia fa solo atule inisi fo i o le por kalame le stofi ia olo ia le quiz night ia por pair of the minds o le sfarele la mai le sfulu i le taonga i le lua ia o le a fatau nuina i le Pacifica Market ia fatau ai mo me tau sami ia o nisi fo i o art ia ma me fa pena ma nei ia o le sfarele na le aso lua ia ai fa ai ulo le aso to nai ia le afiafi o le aso to nai o le a fai le Pacifica po ia o vaenga lava ia tu fu e mau i fo ia le fiafianga o nei alu manai whānau. Ia me se fo i celebrate ia pe mau i fo i le celebration o nei awards ia ma me wha pe nā awa fo i nei o tātou tangata. O le vaenga nā momo, o le vaenga momo nā o le Pacifica Week. Ia tatonu o uma wha o atutu fu ia na wha ilo wha manatu atu le tātou atu. E whai umai tai? E whai umai i tai, whai umai tai e University o i lunga i Kelvin. Kelvin campus o iai. Tasi arwainga le stofi nei ia ma le so lulu. Ia whatau nuu i te aro ia ma i le train station. Ia a wainga umana o le cultural nights ia ma le market. Ia e whai umai o i Kelvin. I le mea masani. Ia o le wainga lona lua tu fue o le Pacifica Roadshow. O le whailoa tuartato o tunu ia e tuu i kālena. Ia manule maua sina avanoa lea. O le Pacifica Roadshow o le e ono ia i tu o Wellington o le ao o iai le Roadshow o i porirua o le a whaatanu ina le so mua au kuso le a so tofi mai le ono a mata le ono anga i le walu ia o le a whaatanu ina le i Pātaka Museum ia o le a so lua le a so ono au kuso ia o le a whaia le i holo whenua ia i nā i le District Council ia mo i nā tolo whaafonga mai o loo alala fo i tono le vin ia a me se pui Palmerston North pe a whai o whimana e a wai ia o le a whatanu ina le a so ono o aukuso le a so fitu aukuso le a whatanu ina le loa hat i nā i Walter Nash o le a so tofi a so valu aukuso ia o le a whatanu ina le o le city ia i o i Matarangi room i nā i le mesle sa whai ngoi na fwil ASB ia o le aso lua ia o le aso sfurutolu au kuso o le a whaia le i Masintone ia i Masterton i nā i Masterton Intermediate School o le aso lululo o le matou roadshow muli lea ia whaataunu ina le i Upper Hutt i nā i Whirinaki whare taonga i le aso sfuru wha ia o aso umana ia o le ono e amata ia o le vaenga tau le o loo au mai ele investe ia awa foi e o mai ele investe ia tata no na yo tatou tangata whapitoa lava mo na yo tatou tangata Pacifica ia o le Pacifica Roadshow lo ta ina le fionga ia luman vau ia mamatou sosoani atua ia ma o mai e foi nisi o loo ave mawhaia o ngal tonu investe ia ina ia wha malama si o tatou tunu ume o loo tutupu ia me se foi vasenga ia mo le latou sila fia pe wainga na lua tu fue ia fia fa ilo atu si o tatou atu nu o le Pacifica Week le vai asfo ia mo le Pacifica Roadshow le a mataina le aso mua au kus ia a fai mena mia se sosoani ia wa foi le toe fa manatu atu ia la atu le tatou por kalami nei ia me se foi fa ilo mai ia pe ona tātou tantanone ia mau whaaso atu po aso mataimi e whataunu ua i e fuafuanga ia o tātou tantanone ni tai au. Mano whaftai wharinga ia ona mailole a mata ona whailoa te mato tātou ofisa fo i ia aso whaftai lau. Ia lava o nu te jaspe o porirua i o amato porirua i Pātaka o nato i Mastone o nato i Milifai Mastone o Wellington e Mahate Valley mo le whaftai mo ne tai au ai se si vai ngotoi le whaftai tu fue paula ba leo le ngang whaftai si o tātou o tunu tātou o tapua i mai fo i a whaiva i mātou ia le fionga i aluman vau ia me se fo i mātou o whainga luenga Titonu University ia le anganga whaftai e mole atuoi o mātou o lofo anga ia mo se o tātou o tunu ia me se fo i Pacifica loloa ia o lo whaafonga mai ia manisi fo i o lo mai mua mai lunga o tātou
Paul Kalame ia o le anganga whaaftai lava ia ai pei o le tala masani ta talo mai pea ia awa fo ia fuafuanga te tonu universite ia ina ia manuia nei o tātou tangata e ala fo ia o lo avema tāupu ia mai mātou o lo whainga luengai ia o na tātou fia i le whaatasi ia awa fo ia le whaatalinga fo i o le aso o le asavalia i fo ia te tonu o le laumua ia e mese fo i lungo le stage ia awa fo ia le whaunga ia mo le taimi nei whaaftai lava si o tātou o tunu manui fuafuanga le aso soifua mai manuia mai ala le unu mela mo le se fieta ia whaaftai lava tufue o le olua lua tolu o ono fitu o fitu lima olua lua tolu o ono fitu o fitu lima ia o lo ava no so se taimi a fai e le mau atu lau wili mai pa lau text mai ia ona tu mai leo se o le voicemail ia ona maleo ona wili atu tātale no ia ala ia tele le fuafuanga ia malu tele ina le yaso malu ia foi o faiva after tele foi mo ngalu le le o to foi university mo nei fa nau ala tino ia ta fa mavai fa soifua mo nei time soifua le sunga ia fa linga leota ia o suyo le university Victoria e pe foi ona Talanoa le tato por kala mel nei taiao ia fa soifua mo nei time soifua lava Fofona ole Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Mai lo tama mea mea na o tau si oi faa pele pele na tangi lava mea o mai o ulima o nau le mativa na eta o toi le mafana fana lo u fata fata sale i maua sa umoi le patu patu o le maa na o taua na wile atua ya e manuia so luma na i mase whanau ya o la fia fia ta te popole ya so umane i maua oi i se tino mai le mamau o le alana o si oi i le fale mai e o mai wai o la utau singa wa ola o le fatu na o fai le na yo ulima na utoe mana Tali umau lo lima tiu ufala manuia wa e matua wa e tino malo sima e atamai wa e se foi o le nei o langa wa so i fuai ai fa atau ma amea uma ona o le fa ola o i o lo tau taipe ama vai atu lo le ola tau singa wa ola o le fatu na o fa fai le na yo lima la o toi mana malo ali fa atana maita lo wa fa fine lo wa tali u ma lo lima
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua si fonga le mua, moni lemfa maoni o lo ilang o New Zealand on air. Ya, mo le 12 half time mo lang no ina tautua si fonga le mua. O le taimi le usfutasi minute o te fulu. Na ua mai al por kalamena le University of Victoria, sunga whaalinga le ota pion tala no atu. O le numela le a whaalinga monisi o mātua sa moe fia tala no iai. E tusai mal por kalame. O lua, tolu o no fitu, o fitu lima. O lua, tolu o no fitu, o fitu lima. Whaafitai lava. A mai alfa fifianga mai le tusi tala band o le a whaafonga iai. Ia o na so e lore mal por kalame toi fa salawina o tala la urunga o le vai aso. O loi fa fonga le tautua si fonga le naumua o le astofis fulvalu aso le masina o yula ilua fe luas fulma le fa se fulu tasi minute o te ene se fulu. Nganga nai on le tai au Abe o le la ua puniti a poi puau E sau malua fa asusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa fai ona tai au Le amatanga o le aso fa'au popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Tau pau le sua malie o le vine ula Ma pau fonga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina ile Samoa moni E tio fo I Samoa fai ona tai au Le amatanga o le aso fa'au popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soko ai nei Samoana I mapau paunga Le vihinga ua whaako I atui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whaau popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whaau popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu mau pe se io o ile oti ta la 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 afio oe ai aluita tu ye oba inotama tofa ina soifua nanga alif sili le sasala i tu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upua tau no fonene i tau ai so se e sili ne la lelei ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu ta la la a fio oe ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina soifua Whaatalo whātul nei tai ao, malo lava le soifo ia te uto umalava o lo mawhita mai, pe whafonga mai fo i pe mai mo mai fo i tautua maasani al siu fonga lau mua. Ia ai fia lava whaatalo whātu i lau whionga msanga malo lava le soifo manuia nei tai ao, ia ai whaftai lea tua leo tātou toi whiloa i New Zealand nei. Malo lava tāwho, malo fo i whaftai fo leo mo lava no toi whaatasi el tātou pot whaasara lau. O le vai aso ese es for in te nei o ese es for in on tour ia le sa tala no mai fo le tato studio la vai ma nei ya le studio le wa to le te lo min fa to tonga mo ma nei fo ya le ia pe ya no tala no mai aso for in na sa fa no il tato commit fa tu no se aviso vai aso lo te malo lo le vai le malo lo ia o le ta fa ngon ma to ai ngai sa mo mana ia tai au umai man whana le eo sa moana o mawhawhau mo ia auto ne le malu bo Wellington ia ai nei leo toi fo mai ia leo tato ma li whatasi tūlanga na ia e mana ia lova ia sole na ia i oe te le na ta whau i polu ia anga i sa vai ia mana i fo i ole anga i le ia fo i whainga le wa te lea ne le vau sa vai ma o polu ma sa vai ia na va lai te lua ia o titi o mai foi matu ia e selfa lua va le titi e selfa lua va la po e tu ai gana e le manu ia sa mo va i de tele foi o tele swing va i mo ainga o le ngal venga le foi e fio anga i fa lau le sa mo wale fono vo le masina oktopa ia o masani fo ia isi tu malo la vai wa fa le nei e te roto ala mana ia la to te lo te mi se fo samo ia pe o lisi swinga na o isi fio anga la wa matana fa ia la to pasima po pa ma ia wa amata ana la le lei ma ia pe o tu langa na ia ai tu fatalo fatwa le au tato fa fonga masani le vo tu fo mai nei fanua ia ta no nei fo vai aso ma fa nga solo ingal benga masani e ala le en sama se el tu pesa mo ko le ma se el tu pesa mo yo pe ale le alta fa ia o le fo ia to a popoli fo le pa fo mai nei sa fo le ia tu ta fa putu ia
Mana ia te le ko i le sao se tau ai nga mal tau mawhatanga nan whai ta mau ai no Samoa o matou malanga i tangata mai Lontona, Pentania, ia o Brisbane, o Perth, o Sydney, i Australia. Ia mai nei o Kilani mai, ia, mane e fo i tōtu waru mātou. Ia, ai tō tele fo tupulanga tala vauto ai mai ia onga. Ia ma whana witi. Ia mena mane e wai, e se fo altala noa la tau ma, al mena mali el matou awainga. Ona e pisi tonu faltali ma ai fai pele swipi tamati. Io pe lima e pe pele vo e vai tu fa pe po la me la e ngu e le pisi. Ava o swipi la fai tamati ne ya. Ya na o mai la so le tau ave le se unga tu pulanga ia. E le fo e na fide mu. Mana ia te. Ya a mi siri le toi te diu mai fo ia o e sa mo fo la no e te ni matata no mta sesa. Ma vai fofuanga le tatu le tioanga i lo mustasi o vaenga le whatano fo i mole. Le stala ina lo tatu ngaruenga i Samoa. E ia a wala fo i ngaruenga i tauna whai, ai ni mwhaina whaatino langa e le o le stala Samoa Capital Radio i Samoa. E na la sama fono male ofiso la fonga. Wawa ia awa noa fo i le tauna matatu wawa i Yo le la fa si pepa ngaruenga fa tano fo mtatu komit fa tonu yana fa to langa le se va nga talfenga i mole le stala o le Samoa Capital Radio Samoa e fa ngo fi fo le ngaruenga ta se sa ia ma tala no mtanga ngaruenga le malo ia ma tulanga fa pena fa me pukala me lungo le tio ya tonu ni sina swinga te loe tupu stemi vambe la tamai ai le o fa ngol sanga nei Manuia ta se samale. Fia ta se sa pata ye o wa tele matal tan no po ma. Ia ma feo i stemi fa ti tau e vai si me e po i ma ti o tal no ia ma. La fo a matan ta pena ye wale fono tele le fa i ni Samoa ia Oktober. Ia le fa longo tu e sa il fo fanga ale tupu ya King Charles. E malanga mai nei New Zealand, Australia ma Samoa. Fatau tonu ala te mile o ia Oktober. Ale o whalongo tu nei pe ale la misi New Zealand na lui Australia ma sau nei Marab Samoa. E la ho la unga lui Samoa ia wale security vai o fo sa ngale mbo le tupu pa e sa yo pui ma. Ia le o te mo fo ila o to te le tanga to vai nga ese o le Commonwealth i mai e o e ta pena vai nga ese o le fono le ina yo to i mautu. Yo tele atala to nei tono fo le inga isi faten malu. Yo i nei palangi na pe o lai fono mai fa pe yo tangata yo le o tu o e. Yo le si sa fa ia ma le laptop pe o lai fa nga wenga ina ye no fo ina fa ia la tonga wenga. Mana ia atono mo Samoa ye e tu se fa ina le fono fo le no fa le lua fesu fa le Small Island Developing States. Dena watu e fo to tele tangata mal malo fatas. Ia al fono le ia mo tapulenga le Commonwealth le lai pe over le dimus fulu e fo ia no le la ia e fa no lo tu e o atu le fa fele fo tangata le la fa to tele na ile ia la fo numero Samoa ia e ma fo le telo le tu pele la sa atu wai to nge no fo tan malo ia o fale o ainga wa o si ainga la te pena le o la to fale ma tu umai ia e mo wani no fuanga no fo to tele tangata nei ia o fale ainga me uma fa pena vainga se so tama ainga Samoa ia le la fa mon wi ina i fo ia ma alu lunga le ngo Samoa fa ia fo se fo no tele fa pe Samoa lo lua a pe fo me lua pe su fa lo inga mo lo isi fo no ne ina lo la ia fa ia ta to no fa ai pa wala le mia ia va to pele va ale to le tele le wafu te fa no fo isi no fa lo ku ele va ale cruise ship ia le ta utatu ia sola o le miti ia alva ana le la va to no fo to tele o le me fo ina sa fa te mi le lua fe su fa na va to le va to le ina le wafu ai no fo to tele o tangata na watu ia atunu vai a telefone fale tele foi Samoa e loinga e tu e de tu se lo ngam tu tele tanga te Samoa en fitawira
ala wa mane alva va I te lo ta penanga fo sa mo I tulang fa pia Malo. Ia me sili uto e te liu mai malmanuia le. malo mane va va I mai a fa lo me fo ta to li tu pe ya la e o alungo le va o connecti le app e pe ya la ne ye le ya se ngama ia fa lo mai apena fo fel wa I solo va ngo sa va I ia mo po ia lai mane le mo ta to fa salong O le ngā whalana me sili le o mo lewa noi whaafonga mai la tau pe a malanga I Samoa alai fi whaafonga le tatou tua o le download al tatou le app le a le petu I tono lau telefoni e tele I malanga ia na watu ale mwhain whanongo mai yo e matoi sa va ia le company na ta vale se manu pa o ele swafol to ina mata lo ona le ia o la to sa fa mo tu Australia ala o fa le rent ai ta vale o le sale longa gold rental le ngol la to ia ma o lo la ia fa mai ia ma to foi sa no foi Australia ali po mai ni ele ai a wala so i tu pesa mo le se me to ia sa o le tele mo ka rental za mo I vai o le sina vai ngale tele na lo tu petanga o le rental car ia wa se lau fa se fulu wa o tu le lu se lau mo tu ia ma tauria a fa pe te vai aso pe lu va aso te ia ai na milta va ia o tu pe amena tu tongi ia tele fo fi so so ni tama o ingo samo mana ia tele ia malo lava e mana I foi tala malanga e fa o sofia foi isi wati le toi te fio isa po malo longa tu mana io tala so foi tapa o ai sa ile tamu sanga le sa fa sanga ile sol matariki na sa ye fo ina ia lo ia o le tatou vaenga ia o le a onga talonga tapolo Samoa Wellington ia mana I fo tamu fa ia nisi o alo ia mana ia io na te va e tu na to iva fa fia ia mana ia tele wa o si ia long fa na amata mai o la iti tono le academy for le golf ia le wo o mai tu langa ne o tatu o le tau sanga talavo ia le wa amata na I longa fo ia la tau tali ni ia me ia fa ngai mo staple fort po la to e tapolo ia malama le fasulua na points na mo ia le la wa e tu na panga fo malista ngata na mo le kalapule Shandon o pat ia la wana la o sui le kalapuna I lista wanga I lunga tu o ia pe o le leil va ia tu pe fa tau I wanga ni o le miti na amata mai o na fa vai le academy ia mo alum fa na tatou sa mo ina ia fa ta ile ta lunga le kof ele se ta longa tau ngofi ia pe o le miti na ia le asi Tommy Pali Scanlon ia na le sa komisiona ina ia fa vai se vai ngale fa ia na lang le malo samo ia le ala uto fo I te liu fo no ia le asi atu mai I tato le Samo Capital Radio tau ave tato ia o mai nei ia be totsu fa ia le fa yo I la to le ia tono le ia lo fa wa ia ko le ninga a ole o ana nai ngafa mal vainga na ia mo ena so ni e tau foi na mo lota le va telenta se mo se atu ta pol au tai e ta longa sanga mana ia ona e ta longa ia sa pe o tai o nei le na ta mo wai ta longa titele nei fi fo isanga ta me se fo teni silo va to ese fo le tanga ta malo mai tenis ole ya to no soka wa to tele fo fi lo fo numero la to fi ta longa le soka ya le va e to fo o malolo fo ingalani ya sepania o va pe ya wa le sa ye alfa mo lunga fo le atono ila to e ne manuia le au engelani ia lei tu se le au engelani o male au le no mai ni tu mai ni fa ina fo le lakapi ne ia fa ingel soka yo ia tu no le tu ma fo si tau wanga tu tam fa ia au le tenisi le si vanga le o te iwa ia tu lango tenisi ia nai te le ale swinga na malo ia Carlos Alcaraz ia Novak Djokovic ono ile lua malefitu ile ono ole matu ai te leo le swinga na o ia atono le wa fa lo mai
ia wo uma wo taimi o le sia unga tupulanga na ilena tai ia le ale malo fa lo so tenis ia le wa e mai le tupulanga talavu ia lo inga o Carlos ia o se pani le malo so kale vo te malo mo to te le tu pele nu e mo tu ni tangata ana isi sa mo le se tenis to e fe se te lo tu pele sa mo vai pelu te se mal fitu miliona lo na man malo le na ma ne te lo tu pe mo io le au soka fo io on to le le tongu tanga soka te le mo tu lo tongu tanga te la kapi ia stulanga nai ta longa pe ona na va tu nei tai au le si tala le la walunga le tai nei pe o le fon tal tano tu tal foma tal tano ta to le tu nei tai o ia Trump malana ma inga fo ufa to sinal fa inga pa lo tale sa fa il fa ta singa ia i se ta se va inga America le sa to pol fa lavi ia so nafi mo o ye sa mo te ia le so tu le fo i mo me breaking news fo ye lunga le o le telefone ile me tonu ale na mai telefone ma fa ni blavele na to po o so fa ye sta si o fa na ia fo ye Donald Trump o fa ye na ye fo sa no anga i me ani o amata fatal no fo ile anga ia tu i palota ia November i mo le Palestine o le laki a tonu te lea le i le suinga pana fa pe e la vea ma diu ane me fa tai e fo i le aina o lon talinga na len fa pe ia mata ia na va i toto masa ma tulanga fa pena ia ai ele o fa vai i Donald Trump uma si ilunga limo Donald Trump fa mai tauna ele no inga lai lo te le Donald Trump e fo i to nga me ni ia fa ta si ma to te lo fa ta wa fe tanga tana ia ia o le lai tam fai na ia fa tu pelo no ingoa la uta tino ia e alu al tau vanga palo tale so engol Palestine America eles fat singa le fai ni stai mo ne va ya so por vas fo io nala ai tu alo stone alo ia lolo na swafa e vema suita va ole Republican e mole so engol Palestine e ta va ma Biden ia ole mali e fo va ia tu fa mtalango le mena tu o isi e moni mau ia mai pena fa fe ona ma fa yo tangata le na e lungole o le tawolunga o le si fale na mo le fana e fana mai ia a le na fa mai na ilo atu ama ta ufo isi tanga to le vanga a ufo ie masani o le FBI a Amerika ia ai le lo ia tele mo tala fe ave ia le lo manino le ta to ni te ia pe o me pa wal me si lo ele madiu ia fo Donald Trump ia le wa ave mo fo ia fa fo ia tala ta yo malo ba lo fo ia Donald Trump le tulanga pentula me fa pena fo le Palestine America la ia ni ia atono fa la vela ia tupu tele meni o por kiki elena America fa pena inu se lo langi tele oni sonu io isi fa shoti lava o la ia tonu lo avea Palestine ia va e tola tala anga fo la le ia America il fa solongo o Palestine tutu pe fon fa le fa peni ia o le mato to tele o mena tupu mai amata mai le tasi valu tolu lima fa solo mai e mautanga te ese ia e o mai le tasi volte minei ai maria o yelisi o vai tu tala angana e o le tasi iva ono tolu lena mlifusi e fo ina fana ia fo ia ton F Kennedy o te mana tole le aso le sa ma va senga mal teni pala a mai Amerika ngo ia Masha i oi le vivi ia form one le nai che ia le o tangi le uli le va ko le mo tu po fa mai mo tu tala o fanal tanga te Palestine Amerika o Amerika sa ia oi mon ma tu fa ia o le e futa fa longo ale se po le mo le assassination o fa longo le fa pe e fo lo fa longo le ia al termina le la fa ia ma tu fa pe io le mette mo fa longo ale
ia la kia sa mo ia e nei ni me fa pe tu pe ta tu ia manisi fo ia tu ia o sinu ia tu langa na ia la wa amata fo tu no fa por ki Amerika e la to ia Biden mala ni fo va no la to le fa tu po le vesi ia la e fela wa ia tala ma to isi ai mo ia e lu se fu ta usanga le matu le tamale na fa ia le fa la le ali si me o te no fa longo le sa no nga fo ia Donald Trump ila na tala fa pe take a look at what happened e umalo le upuna e papa ma fana ia o ma pe se fo ile fitau le tala le na fa male mele na tu tu sa fa sa mo ia iva pe tanga ile mele tu ia ia umalo na de tala wa matolo le no o tanga ia ai very consistent of to inga mele tu pule tami telfia ngai tonu mal mele tu a e o fa ni sai linga wai pe o le fa sa fa tu stam ile tamale na fa ile ia o le bi fa ia tu su enga e mama ona ia lona tala anga me fo ine e le fifia fo ini me tau por kiki mtu langa fa pena nge ese fo ile me sa fa ingal be ngai ma na pe o me la na la su e atili po o le ale mafo anga nana fa ia ile tu lang ile temi ne le la langi i media televisi o le tio so se pe o lale e ki tie kwa le me la tala no le temi ne e o le TV New Zealand il taiao o le tio tala no umal melen tu e o te lo halu ane ia so fa pena ma tala no i o Amerika ia o la e fete na ina to ia po le atonu ale mele tu o ni le e la matia so i fo ila to le o tau vai tu lang ia ai na Amerika fa pena vo isi no na tu po fa le blan fa peni ia ai tau tia o ni o ma ni New Zealand o le paule me le o ma fo tanga tau le wala tala to fainga palo ta o le sailinga o le lato perstene ai e tanga tala e le ilopo fele i tu e palo ta ia o fele i tu le a avela to lango o le live silingia ato noe se va ai pole mela a te ua wa lo fai lo tanga tal mele na tupu pal sui umal me palo tanga ile tu le Trump nia pe sui e fo ia te le feita ia o me si tu e mani fo il va ia tu i fa mo me tu tupu tal fa so pito o Ronald Reagan sa o so fa ia fo tanga ta na to i madiu al te mitonu ala tal fo il palota and was full lupa sene na lo longo le lango Ronald Reagan o tupu fa la na o la tava va inisi pe tai fa pe na fo le me ono tupu le termini awa e to lua so ai fa le for sanga al fa msino ngale na fa nei e talo nei e ta o melo na fa ungo le sala e o ia le tupu le fa le lo la pe e ta ofi mali pe fa wa le la ungo le fa salanga Donald Trump le mena ia o por kiki e o fa tasi me fa pe ni te o na fo i le o fa msino ia ma ia pe o mena nei tupu i tonu Amerika ia na fo fa lo atua fa se sa no ngal fo sanga lo fa tua wa pe o le bana ele itoe ia pe o le no fa no atua i fo la na fo sanga po sana sa no ngal lo fa la we tele la na fa i fa tau le mele na tupu ia te le loa ia se tato mata i tupe pala tu langa la te loa tu alas fa le le tal no ia ina me tau puni mo tato mo fo ni stala ese e so i fuango los fu tau sanga le ia po fa pe i na sa ton mo fana wala fa mai o la mo tu ai malu pui ia vai nga ese siaki tanga ta ia le na sa o tu ai ma ale fa mai na se la fast full mita le mamao mai le stage pole le tu langa le na le sa tu o lunga ia Trump faila na sa no se tato vai fa lunga i foi te lo fes sta le las valide ia sa malo o le wa ia tu o fa mal sial malo New Zealand ia le tu langa le o fale ia na moni mania atu no le si vai nga le e tato telefo ma tanoanga fo ilunga
Ai me se la tō leo lo no foi fale o le malo i vaenga se o New Zealand. E ia i la tō tenants, ia po tangata le maututongi e nisi o fale nei. E faa soisa, ia ma faa tupu vevesi i no fuanga faa pia. Ia ma tangata tua oi. E tele ala na fai tio nisi o ainga ma talo sanga faa muli so si fale se isi fie la tō. Ono o amionga tangata nei. O le malola le utula i mai nei. Ia leo mai sui lo le whaingo tula whono matam whai ina ia fo ia le whawhita uli le. O le ala vai atu. O te lea le suinga le wa ia nei tolu masina taruai. E se furu whaia ina whai o tangata nea wa ese ma whamalo sia ma whale. Ia pia fofua le i te loa whelo sful tolu i lalo le whainga malo le o mwai atu. Nā le balu ainga na wesia. Sulua masina ai valu a. Pai fofola nei tolu masina au se fulu wha a inga lea. De lo pe la veve ia male. Manisi o ainga ia na whaitio o nisi o ainga ia. Ia, pe o nei suinga na leo ma nei fo wawa ia toa i a tonu e o ngā. Se isu ia fo ia mio ngā nisi wae. O fiu fo ina istanga tei. Ia oisi lewa ave mo meo tusi fo ie tau e vai fa dela ava vai una besi o tomena. Ia e valu se fulu tusi fa pena lewa ave tolu masina o vai. Pe fo fo na fulu tolu tusi le na fai ile taimia fa tolu masina tau sanga o vai. Lona winga o lewa yele si vai nga lewa sui nei tula fono. Ina ia e taola to i vai nga sa fa ngale ele lipa ele ofifi ele fainga malo fo ele o mai la to fo de swinga le ya atono mo tato ainga fo e maututongi a mo mal tato fa sisilanga o le tato tanonga ni ya fai fofua ava pe o tole tele ne fai tio ina fo inisi nei ainga fo ina fia mols ne no file mo ya wa o le o wa matana apa tu lima malo sur malo le ne ya ole meu te lo fai il vaenga lea. O tangata matutua fa pe ola tole fai au tamiti le no fai ole safai a ole la tinga ine matamiti. Te le lola po la alfo le malo e fai ina. Ia wai afa pe to tasi tangata le fa tu ko fa le tonu le ale la ve si o moi sanga to la inga ono. Ale se o se va tu mo rent area sa ele o pe o miele o ttongi o si e fi o fa tu pe ai le pe yo le la wa ves o le mela afa pe o le pe o la o si me o linga o tu le fa fu na pe na o te le alfa le tonu le e man to fo ile me le sa fa il finga malo talwai le to ai tanga emergency housing le falten malo ia te le fo e milion le tupe alu e fai tau singo tangata nei. Ia no pe una ave fa pena tangata nei pe ale o le tau so e fo ini fale. E le ni fale fa pe sa mo. Ia. E wan vena la talo fale o. Ma e no fo. Ia le msang se fai sina malo longa pu ia na toi fa wa wai le tana nei ta help fa tai.
le whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, e sa I le malona I matua. E ai le si fofo mau le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, e sa I le malona I matua. E ai le si fofo mau le lau mua. Ole tai au le tole le nei, walai o le tato penei. Ia sole pongisa, o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato walia mai. I nei manui a ua tato maua mai. I ol vaenga luole nei ol tato po kalame tala la walunga ol mai aso. E ine vaenga yanga lelei mai ai tato o msang. Mo atonu le sa ta wole ngo se manu a pa o anela. E mali a o matofe o isamo. E amisia ta se sa. E tele na ma tawo tanga to fo ringo ta se sa wa fo yele fo ye po kalame. E ma fa aro ye ma tel no e. A ole sunga ya se manu le no tau. E o te fisiri mai lo ngo tau te mai. Oh. Ya o ye lai fa longo fo tatu le tio. Ya sai Australia. Ya to no la to na le piki ma fa la lo at fo ila to I si fo I tanga te ya inga venga si fo ngol lo mo. Ya na ma ne fo mela tala. Ma ne o to e si auto to te le o politiki. E ma ne ta o to te mai ya nga mo ma to. Ya to no le miti fo ana na il fa va ngol le tio tatu. Ya ami mata o po nga mo tatu so I vanga. E lo lang ai ole ve me ve si fo. Ai na. O te ile leila. Ah ma dia la ni ta bo le fto to fo me ngal so lo lo tu lo fa fo nga le tu. E mo se ko fe mo se fa la o tatu. A wo te la tu tongi le count. Ai fa per ta la le si fa tu na tu I pa na ngi mai. O le lo tango tu. Oh. Mo tu le mo ti lo pela lo te tu si ya fa pe fa fonga mai pela po ya fa te le pela lo wanga le fa nga runga si fonga lo mo ni ta ya ai ma lo fa tai ya tu fa man ya tu ya ma tu lo ya tu le ngale o ila tu lo lo fa mai to te le fo ya ni so ta to fa fonga ne ya me se fo la fa nga runga pa ya le tu ya mai ya ia ale o le lunch ia o le breakfast ia fa to mo le to fa tai tele ia to la lofol a fenga renga si fonga la mo ma lo lava fa tai ai o ne tu no New Zealand le lau te fa malo sia le tau singa mal va ainga le tu lango le o la malo lo ina o le mafo fa o le wa tele fo ina fa tau ia ale fo va ia tu no o fa fo pe ia tu no I ko re sau te mai ia pani ia e fia ai fo ima le fo I fa tau li o no tu langa le o la malo lo ina ma fo fa tu no nga fo ia sai li linga mo ta tu a tu no yo o le va ia tu le na New Zealand o tinga ina ta ku le o lo o fi le te lo no la lang
esi ala ia mafuanga ia laina whane tonu na inisio tangata le isusu inga fo. Ia vaenga ia ta ola tau whapiritania o risk factors. Ia mafuanga tonu a laina topu le whale tonu le ato tu wale mafu fau stangata soifua. Ia oisi e wawa e tūlanga lea o le mativa le tango lima. Ia o le sila e matauria foi a le tango lima tangata o le si me so o le alunga ui. Le tūlou lava. Ia wa e vai le me o le a inga la tō. Ia na tili a le ona ye maisi a whaina i lunga tu pe a whapena le tūlanga o iai. Ia oisi e wawa e le me o le a whape o le soifuanga le na ola maisi tele se au ainga e pola se mai mau ina to e fa pena on tau a venis mulmunia ia mai se ala vanga le fa pe fa susu e mani ala le fotuanga le si polo fesa le nga fatonu mta pule e mala ne fotuanga o le tele le te mi aru tau su po a me le ina tupule fa le tonga ai vai po a me le fa le non so ifu ia na tau la ile i vanga na ai o le to tele su nga alu tu mo le mai mo te mi la ne vai ala wa vai e nga a tato vai nei me uma i tupulolang ai mala me na tupu mo na suele o tem o sta va di ele tengo fevele na fail fo ya na ese ale se vola le mau le professor a pe o tato e te fisi si ni mo na i lo le po la ma fo anga na i lo le fo fai ya al mi si le fa mai e o si le va ai o ma fo anga ye telen tupu ai telen na o South Korea, o le tele le suicide, o Japani. E maria tele lo e kulmele tu Japani. O tangata matua e mumuso e se malato potu. Mo no foi loka ila tu tonu le fale. A tonu ye ni se o tato fa longa mo fa pena fo ni se o lom fa na u. Loka tonu potu le fisa o fa fo a. Tata no ana ye tonu ina. Ia a o le tulanga na lo mo we le na tato o le fa pe le ve fo manu u ia e Japani. Au ia pani la madia o tangata matutua. Au tala vō male o tulunga tōsum tausang. Ia ale mo o isi mawhatia mawhawhau ono le whaingtao na mousa ngalwenga. Ia o mawhawhau le nei New Zealand o leo telo na vā ea mai nisi o tangata i sa whai ngalwenga malo. O lono winga o nisi o tangata i atono o loo mau al vāenga na mo ato tu wale o mawhatia mawhawhau. Ona ole tausa ido sa ngalwenga le mo sa ngalwenga ia atonu mo ina to ia ola e mo lole le na fo le si awala tong fiche ole malanga e Australia wai foringa mo ola tele ia no ngalwenga e Australia ia ole fo e fa si sile nei e Australia la to ava noi o le fa leo fa mai o fa ia onga ia o mena le wanga ia inisi o tulanga na o isi o le tūlanga o soifua malo ruino la tō. Ia wha pe mo o se mai tū mau. Ia wha pe nā fia i fo ni ma fōwhau ni stangata a. Ia o whaenga, ai wha pe o le soifua malo ruino. La ua tala tununga i whain tōng fiti. A wha pe te lol ma fuanga, o ilai tau ansu e soe pola ni ma fuanga. Ia ona tūla le mea na, ia a tōne wawen tōng fiti longa se ngase ma fio lolo. Ia pe o whaenga na tau wa ai. Ia o isi meo o whaale tu o fo i po fitau li whaale ainga. O le tere na mo o le ntatan lo le nisi o ainga i o ese mai kaingora i whale na mano. Ia o la tōna na whaale tōno i mawa whao la tō next door neighbors. O no le tele o na atu ai loto o ona i tangata nei tua o ia. Ia a tato nofo ma tato mawa whao whiawata. Alo lofa, whaaloalo, whaingofia, no so i fōlau le umatangata. Ia. A le pe sa o le, ia o te lo lora wa atu pe o le o sa waile, le ai o stupe. O te lo, tu se le amal mena o tau so se ngalwenga, wa alen so se ngalwenga o le sa stupe. Ia, e tā ua e ngā fwoi mo i tātou, e me se tātou pukala me o le soifua malolo ina li pe tātou. O ilai i South Korea, la o whaali e whailo le minista, e ele la tō pukala me na e whaatupe le malo, e whai e mo me o health check-ups. E whai e po e whape i ma vo fau tanga soifua a. E ai nā tō i ele vāle, luas fulu tōsu whatau sang.
o te roi ua no fo i tātou ste. Ia. O isi vaenga te tele i o tātou fo i atu wai i upu whai o mālo i atu no i whafu. Manule, o mantua fo ilwa sa tal wailanga e tele i tala no amsanga i le filfilinga o le whainga mālo fo lea Britania. Ioi, mane i tele wa e atu tele al whai e ino o le singa mālo, whainga mālo nana i ia ai na umawaina al su whatau sanga o lato pūle i Britania, o wa i pūle. Ia na ua tūla i mai, tanga tana ingo ia Kia, K-E-I-R. Ia o Stama, S-T-A-R-M-E-R. Ia atonu e la mata fo in tau loto i tātou ingo tangata ia wa o ingo aia la tala no il to te lo langi ia so uma i tala. Boris Johnson e wale ni sa tātou masa. I tūlanga o mo meu whapurikiki. Ai pe fōringa mai matua i mawa e a le manu mālo le leipa. E le whainga pālota le na whai ia savalo ia fo ia to telefo le au fai to fai vai ngani o polkiki a Britania. O le sia vai ngani o te vai to le na sui la to na fai le la to polo misi fai. Ina ia tau fia lo le fuanga le na fai Britania. E to e fa fo ia tangate mai sul fai e Rwanda. Ia le no wa 4 miliona tala na ave fa wai mo no fuanga no foi tangata ma to e fa fo ia tangata. Ai mulmulian. E ia isi whala putonga tonu Britania no avel tūla whono i e whai ngui el malo. E re tal whea ngai. E o whea, o umana whai mea mali lua awel wos whulua. Ai, le tō te le nisi na whai whafo, e re tal yanga el malo. E le tūla whainga tūla whono Britania. E avo, e re alanga te tau, mai e se me tau na lato whai. Ale wo uma 4 miliona tō pena lor whaungo no whanga no whai tangata. Ia male mtope avel malo Rwanda e tau si tangata. O inga la lai laki na malo na lau o mana whau whale awa ilungi la tangata le ini whale whanu no fo ina. Ia na ua whau ngā leina whale ai. Ia wai tere fo i tangata o nā tunu. Na. A tūlanga na, ia e whale pālota i nā temi fo ina o lai tau whale pālota i whalani. E te tununga te le na māloa e fo le right winger, si e po tangata ia le, e se fo eo la tōla ngona le wa ingo tangata soifua. Ia mai le te tai talia la tō tangata sulfa i o atuina. Ia le wa tupe la fo o tau tō toa while mūl wha o ngātu tōnu le o la tō. Ia ai lai pe o le swinga na, o le alai whatitalia nei, le pālota Amerika. Ia. Po whea o iei, pe o le tū Donald Trump, pe o i ia pele palota volto tele ia ne le lole po veo ia la to i si tato vai pe antala no la lang e ta u ia tato vai po la me tu po Amerika o le me tu po Amerika e a fio mo tato wanga se se ke lo ia me se a vai e tatili ta u fo le vanga na o lei ia i si vai ngole tu le Democrats ha le fa ia to ia Biden ia tauna sui atu se fai mola tu sui ai la sau no to in le ai o te le alu se mea o te no foi ai e tau va ia le la to pela fo ingale na fai la o ma Donald Trump le mo to ai se ia tala na fai ma io nasa tau to mata mai mo le ma va pia ia te no malolo o ale mena o lai wa esi ale tala mali mafaula na ia le teimina ia wa vatsu tasi e tau sangole soifu ole o e fo pade ia o Donald Trump e fitu vatu o matu o mala o ia o Biden ele tasi se teimi was se e tau fo ele sweeper stene e lai tu saleva mai ia ole sweeper stene ava mai o Donald Trump o Kamala Harris ava mai ole vice president sweeper stene o Donald Trump ia o vola presidente o Ukraine nena tango e fai loato ava mai ia o presidente Putin ia o presidente o Rusia le tau mai Ukraine ia tonu o pe o mena ia o mavo wele to tele o fa lato i tu ia o tauna so ia se fai te o fai ina finga palot ia pe o ne ia tonu e te tu sa malanga malo ni sila le no isa mo le na lo inva wa samani mo tu o le ngo le minister o tangata tu motu Pacifica ye Shane Ritchie
I tell we Shane Jones. Yeah, I told my son for ya le tauling all na ya minister le fa pia ya le la tau mo vo la pai den il men nai. E le tauling mo. Yeah. O matutua. O upu whai o New Zealand. O le ae whiwhina wa i male to mai tai whai pule le sai i le vanga whai le Greens le wa. O whaate ese fo i le lato vanga whai o no. O le me monia wale to talia al pati il tangata le a tali intana o lai talo sia. Ye whai e le me tauna whai a wha ma vai savat ese malpanmini. Ai se mai sisi sui o le Green o le pati i whai a. O te lea ia tua inga ia leo wha mauni ia le talu. Ia lai whina ua ma. Ia la lai e ne le avo le Marcel Salo. O le si mem whaina whaia le Green Party. O le wha o ngai lo le pili na mai e Winston Peters tonu. Le ta o le waka cham. Tu se e te oso mai le si va. Wai whai lo le mena. Ina vese lo le mal party. Tau sanga lo le vese o le to e lato party. Ia ai musu le Green e whaina mena. Langa o la tau le na mtoa te tea iei a. Ia la o whai atu isi. Si o i whao ngā nana, whai le mea nai whao ngā tātou taimi whapea. Ia la whai ngia mō meo le pride. Mō meo lo no wha maulunga voi whapea. Ia o le na pisa nei, o le whai na mea, a le la tau e. A nana na whai o mte me tonu a whapea na. Ia a tonu tu e ngā nena le tupu i tonu. Ia tonu e tauna lo to te le whai tu la whono wana o oi te ita i si vai whai la ele o lango i nā tūlan. Ia mana ia le ngai o inga alfaltupe le Westpac a le ua whapa ua lato pa sene tului mo kesi ma tūlanga whapea. A tonu mo le au whai mo kesi mai lato i mo no ngā tupe fo i faltupe. Ia nā o le vana taltan no fo inisi i le faltupe tu tono tātou le Reserve Bank whaleo. Ina ia to sila le la to polisi o te tau ono to e tau wha maia e pasene tulu ina ia whai ngofie ono to e wha ola mai pisi nisi e tele in tau wha le tonu teimine ia a pisa tu maa ala tau mala tau whamtana ale o wai atu pele la tau ile swinga le la o amata meni so faltupe whateta inga pe o le Westpac le na i ta ua o le o palasi la lo la to pasene tulu i o nonga tupe lona winga o le au manino latou o le tūlanga na iei mai e muli fo i whale tupe fōwhanga isi mā lo lalulangi e latou fōwhanga mo meu tupe no noma pasen tului ia o lala o amata mea fo latou ia te loa savanina o mai las whalele to whaile stapol kalame o to te loa isi whale tupe e pipi ia tu ia le tūlanga na ia ona wheo lole mo nai aing ma taulia na i tangata umale le mo pe ono a whele fitu a whele e ono o i tangata vai ma le malo. O la tonua e au ngai fofuanga le ngata le pau. Ai me whai nau tala noi whaltupe. Whai e. O le wa vai ma le ngarwenga ale na o le to'olua o le whawhine ma le tane a. Ia, talo sanga whai e wacheawa no se i tausu ina ngarwenga ma. Ai o le mate tele fo i whaltupe mo whai mo meo mo ke ti seo pe sayo. Pe tau wha malu sia whale na i ainga ia. Ia se i tausu ina ngarwenga. Ai a wha i ti tia lale pasene tului lea. E mo ina isi le la pe ia se vaenga pe tu se tu titi se mo se ngalwen. Ya la ile tele pa se ne tu le la sa sa te mil ni. Yeah. Yo wai se te va ngolo atu ai le afe ai to tongi o le mo kesi o no pa se ne tu le i lunga le na vai i le vai aso po lo vai aso ia. So le vai ngata tel. Ma na ia tele le vaenga le il Pacifica se tata noef masanga o le ta o le fale pili union o le nei seni o mo tangata tu valu i mai Australia yo le sa ta o le te mine fale fol sanga fo i Australia ya mfai cha fa yo tangata tu valu ya tu i Australia ta santa tas ya na wo fa yo la to pe lo se la vals fulu la fa yo o visa e watu i Australia man no foi o le taimila na mai ele polisi le len fatala noa watu telefon tata noa fo ele i manino le lei po le atonu ia inga ia lela o mo mai nei
o le manei o ia inga o tau le polisi le ale malo Australia o le Fale Pili Union. E mawhai ei o na watu tanga te lua se lau walsfulu tau sanga ta itasi. E no nofo i tono Australia. A le ni restrictions. Tusa e le ia mania ia inga fo le mai tanga te tono. E a fo e le se polalo matua. Lo ia ai wasfulu tau sanga ai fiaru i nofo e Australia. Mwhaina alu lalo anga ba ia. Ia malisi vaenga. Pe te ieni o ngasi tūmau. Mai tūmau. E de amana ia fo la to so tanga so fo ale wa la to ia la wa mai la to la bandona le la e fa amu ia fo i fo fanga le Australia le to ava no fa pe awai mo ne una i tanga te fa pe na ave so ni tau si o e mo buli to mo le tau si ma i Australia ia le mo le ava no le ia amu ia na tanga tu valo i te lo si le nei New Zealand ava pe o le se ngalweng ai ona toi fo i o tu valu tau foi lo le o so la lo le o le kota le e po kala me lo se la vals fu tau i tau sanga i tangata mo ela va no e oi ia man tu fo i ona ia to moto i le swing o le tau le tele na afia tono se tu le tele mo ia va no fa bene o tau vanga fo le wa le na tau fefe o mai se na o pongi le fa o tu i tu valu ia a le ua tu lo Australia fa mai nei mai po le anto ma ina ia mai ia tolia spai o e nei tanga tu sa ole ia o ia pani mako ele va va tu au fa sima Australia tu langau ngai oinga ia a sainai we hacking tam vai talai fa sol tu la fono meu so tainga fa teknologia tu no o so la ile i si to mai fa pia pa wala ngo ye mi o le wala fo le la tu fa o ta fa nga renga e fa se la ko mi le fa la na si ma to fa tau yo fa nga na fa ye mo ko go ya so la le fa ngo la to fa pena e fa pele se si tanga to fo le si ni le malo ona la sa mo ye te le fa mo fa mtana au ni o le to mai whaanganga le technology. I o le tata no ala e o la to vai po ai me la to no computer au. O le mea le o cyber security le tala no e mta upu le. Na le au whata se ia no uye peo na e ta ua. Ma whai tio i whainga saina le tele na whaaleanga i sa idi ma whaango ia mea po ia whaamomonga mai inisi o no wha demokrasi ma le. A mena, mo le whai na whai e Lucia. E ho tele na tua ia ilu si ai whainga pālota. Ia e hot whai malatou. A whatu ai whamamongo si se. Ia mwhamtalanga. Ona whao Sofia ele o istanga te tua inga mawhawhango si se. Ia no lo le pālota si se. Au le si te au le pālota. O le ala vainga umana o le wawa e te toa ai fwoi. Po le ala wala e pui pui ai tātou mai. I te whainga whaasene whao ngai teknolosi. Ia wai to tele o tātou o le mate ilo e maa nei e follow le Facebook. Ia. An watu nela le tala le Facebook ai le muti. Ai la ua tatonu ei oi. Ia na alu se se ia le whapena. Tau no ne fo ina mo mātou e le watu o telefou tātou le tio. E tau mawhai a mātou isi taimi e wa ai le source po ai le mai e le whamtananga. Na fua le siaki mai si ala mo meu whamtalanga se mai. Ia na whai e role le whai ngope se me talwhenga i le watu. Ia nana tua tiu taftafa te mafo whau e fwoi. A whape tele le teimi te whai tau ai i mo Facebook. Ia mai e ia nisi o tangata nato te muri ei. Tau whai wa ai fwoi se si peisa se si tangata. E mai vai po ana whamtalanga e mai e atonu e. I te ua e muri a tangata e tō tasi a mai se se ia. Ia na anu se se ia lai. Na anu se se ia lai. Ia e vai whaale lau masini na wai. O leu vai atua lau masini po lau telefoni po le ale device. Ma le vai atua nei e le solti te ena sa whai ale. Vaenga le Samsung. Le au mai e telefoni a le sito o tele. A foi. E mani e tele no tala noa au mato
ye Samoa. Le station mato ai ngau le vana whaia o South Korea. Oh. Ya, o mato tar no wala telefoni mo Samsung. Ai atam whamai. E leo le ngoa na whae o i tangata Korea la to i upuna. O whato lea whamai. O le song sang. Like Sam o le song. Pese. A le sang i kutu le husul pese o le wha upunga lana i tangata Korea. O le ngana ma le upu. O le lato upu. O le song sang. Ia o tātou tau o le Sam sang. Ia tātou se sia i me wha. Tātou se sia i me wha pia lau ai sao. O le ontoa i te te nei i te leo mei. Ia o le mena o le wana whai e juni tātou i nei. E le fo o la tō muli i te mine. Ia paul me o le awhaina i o ia fo i to inga o masini nei whaalangolango i tangata i la tō i fso ta inga. Ia me si le wailo atu me tāua le wailo atu nei o le song sang e le o le Samsung. Tātou ai ato e ia nei tangata mai South Korea pa tātou whātua o le Samsung masua. Ti ngal whātua o le song sang ala mai au le Samsung. Ia o mane piu whaingo fian tau Samsung tātou i whapena. Ia lele, ia. Msanga ona o le taimi ia ai whaftai tele lava malo lava molpo kalame nei aso ia me siri whaftai foi o le uto e tali o manu ia mai ia le ngā malo longa ia ma po kalame foi safi anga i male ainga ia ai le whai untoi whatau no tatou po kalame nei vaso tu sala o le pale ni le whapi o le na tolo mai le asfari le talwai ia le whai na wha awang mai le nei foi vai aso malo whaftai ia whaftai foi il tatou no a misi o to fainta ta no malitio ai fo fa so ma la fainga luenga ia fa wa wo pelta to fainga pa anga ni ide fo e vai mun ni tau sanga ia la fa fongal ta to po kala mena ta la walunga mo nei vai aso fa tai tele level fa fonga mai fa so fo ia
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Lua sefulu minuta te nei le tu la sefulu maritasi, toi whawhelo i ma toi whaatalo whatu le pa ia maurunga le atinu ma lau whaafonga, ia nei taimo le tātou poklame, ia o le fo tātou iai whaafiafianga su i whiwhiloi, ia o la fo i whaafonga mai le atinu, ia i tono ainga, ia e mesi fo i tono whale whainga aluenga, o se tono fo i o lau ta avale na ki mai lau le tio, le tasi ono te si maritasi whaamo, ia e whapea fo i le mai moa ngai lungo o tātou penga te whailangi, ia mantua siel tātou Facebook, ia uo mau ainga, ia e whaafonga mai ai, ia mai moa mai ai tātou whaafiafianga, le temo le tae o le o sefulu, lua sefulu tolu minute, te e nei le tu la sefulu maritasi, tā sefulu rua, o le whapoponga o tātou talfou, le o te pena mai ai, Savalina Kasiano, ia e mai sefo i tātou tala mai Samoa. Ia, toi whamalo atu le taimi i marola fo i le mafuta mai, mai atu i whafo atu le tātou ofisi whasala lau, ia ele o longa fo i arona, o lo whaamalu malu mai fo i, ia le nei fo i tae au, ia e iai le manatu, ia o lo so longa manuia ngā luenga o lo whiangai ma utou, ia i tono whale whai ngā luenga, ia e meise fo i le whawa inga i whai ngā whaatau fo, i o le nei fo i aso matongi ngā pili, ai meise ai, ia o i lātou, ia o lea fo ua no whale fo i a wā fo i nei whanau, le lātou tuanga muli muli nei fo i a vai aso, o na toia ai fo i leo ngā o ngā vai aso fo, ia a whapeo nai o mnei whanau i whaata whao, ia o se i tūtā ua tele le nā, ia e whaamai ai fo i a lātou malolong fo i ma lātou tuanga, ia ona toia ai fo i leo a onga le vai aso fo, ia e whatautua nā wha mua mua sa onga le mua nei tamaiti, ia pe a whaapea fo i a veni swimming pool e whaata ele ai, ia e taua ona histanga tamatua fo i le vava aia ma aia le leia nei tamaiti, pe a le taimi e ta ele ai se i tulou, ia a ole nei taimi le la wha o tu wha fianga vapese, ia se ia pa ia le tu lai se fulma le lua, ia ona wha fonga le tātou telefou, matala mai Samoa, ia e malo lava le mafuta mai, au fo i so na wha vesia le nei fo i tae au, ia a whaapea o nā lava e te ita mai lava na po, ia ua tau o na lava lo wita, ua tau o na whaamuta lo wita le na, ia ua elesi me le mua mai e tātou, ia lala o ia tamo le Queenselani ma New South Wales e saini e lato siaki, ia ae tingai na ia tātou whai ngā ruenga, ia whai fia le nei tā, whai fia uwhi au le nei aso, ia e meise fo i o le nei tae au, ia ona i umanui ai fo i leo fuafuanga le fia na nei matua, Talo fatu nei taimi.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O paletala o faise isi awo fai mai sa lua tafa fao ana po lau pele ea sau sei fai mai a se tala sei fa no fofi le muai lo utangata o te le tu ina atu o e te anu i o maua luma e wana o se talafatu na e tauto mai lava wana kisi lo lima na tu i luma o lo fatu e tele i a o lo tata a i le sami ai le fa a tautala maia i lofa a maoni se tala fatu pe o se tala uamoni o te letu ina atu oe te alu i o maua luma se talafatu na e tauto mai lava wana o au ma e kisi lo lima na tu i luma o lo fatu te letu ina atu oe te alu le o maua luma awana o se talafatu na e tauto mai lava wana o au a e kisi lo lima tu i luma o lo fatu mai kisi lo lima tu i luma o lo fatu mai kisi lo lima tu i luma o lo fatu. O le whawhianga nā marisunga ia Willie Tavita ia i le nei fo i vaenga o tātou whawhianga suki whiloi ia e mōni atu ia ma whaailo atu ia ma tātā atu ia e whaano while mua i fo i le nei fo i teimi o le auli a nei teimi o le tai au ia i mātou New Zealand ia e pei o le auli nā i isi atunu e pei o na i Amerika ia le nei fo i teimi ia ma lola fo i ngā lue
ia i tunu fo lo to wa mai ia ai o le o fa ngalina la fo lo to mai mo mai ma lo to fa fo mai ia la le tau tua fa o pe ala wala le o si fonga la mo i Wellington ia to fa malo ma to fa talo fa tuai ia fa pe ona su se fa le inga fo le te nga ia i le sfurulua mana tua loa le Samoa Taste ia veroni le sunga ia piva le ota ia ma le fa tua ia tise ia lava ta pena ma le ta pena ina tau maftanga ia e moa e fo i malpankeke ia ma tau mafa umala fa Pasifika ma fa Samoa ia e te moa ina le tatu fa le loa na o le Samoa Taste ia veloni ia tele ina fia tele tatou e o ia wa o le mama na ia o le tapena ina ma le sauninga ia o tau maftanga na ina le fa lo le sunga piva le ota ia wa le sisi tatou e fia fa tau se tau maftanga pe alu atu ngasu mai le sipito le fa le inga ngasu mai le sipito le fa le inga ia alu le fa lo na ina e veloni talane al awala ia te mafuta i foi ma fa talo fa le sunga ya piva le ota ia ma fa tu ya tise ia ma fa foi ma lo tau maftanga ina fa isto tala to los frono minuto tale le tu las fuma le lua fa fia nga so i filo ti fonga la mo i Wellington
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Solo manongi Italia ile wafai matofi Failo atu ai langona olo ualofa Mei a ole aliti tai Pe mafai ona to pui pui mai La upelelene ua o mana o iai Italia lo filima o ela upele Suma o e ola umo falai ua o momo o iai A o alenga o malo lo 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 e ma e ulo se salamai A o ele po elenga lo o e pe a o malo lo Fianga ya mai le sunga ya lumanai ya mana ya tele le sifonga le sunga ya lumanai ya malfa tu saina osiana mana me le falai mo ya no wingo tau samia le fia ya ile ya le paanga le sunga ya lumanai ya malo lumanai ya malo lava ya oe ya ole mo falai Talo vatu ya makenita mo nanu after tele na ma after mai ya ai me se fo ya le sunga ya pali sina ya masunga lori ya Barry malo faftai to es 10 minuta tale le tula se lua si fonga la mo ya mana fa fianga se filoi ya ta pena i fo i la kuka ya wa fo i ya le tapina
Ia o tau maftanga nai mātua I tonu ainga. Ia e mai se foi. Ia tonu mo tanga se ngase na ua vai atu na ua mata o na ta amilo mai kololi. Ia o lo ia tau maftanga ia rangane ni mo tanga se ngase. Ia fa be foi mo tanga te mātua fata alo fata foi. Ia te ol na te mafuta mai na te ngalua mai tonu falo tanga te mātua nei taimi. Ia fa pe foi o le mafuta mai mo mai ia tatou fa al tatou proklame ma fa fianga. O le nei taimi o le tai au I Samoa, ia I mapu I whangalele, ia ma le mapu atai I longi purotu. Ia nei mātua o loo whanofo ai. Ia whatalofa atu nei taimi, natu ia o loo mō pe o tauru fia. Ia mei se fōi le whaasiringa malosi, ia I le au mawai fōi no whanga. Ia o tamaita I sa, ia o loo ngā lue ai, ia I no whanga whapena. Leo to iwa minuti ona tā leo le tu la se fululua, tāre se fululua. Ia ona whafonga le whapongo tātou telefou. Ia leo te pera mai se varina kāsiano. Ia me se yo tātou tala mai Samoa. O le sunga asua Felisi Mikaele ma le whaafiafianga. Ia o mea aia e tau wale ai tātou. Ia e mo I le lei ia le tala na. O mea aia e tau wale ai tātou. Alofa te fwoi le sunga Mikaele leota. Te tele lava Mike. O le mea ai na tātou anga salai. Le ulu ai tangata na to ila loai. O my love in a on po. Wa ave be ma me fa pisa o. Alu se val me la vena o le fata fata. Ai mana o pule me tau ma fa. Na me ai o le to fata. Alu le vale o le amo ma le fa fa fa. O le ke ile ano si ama. Sia
Soli. Ia, whabakangkanga ia ma ailoa.
toi whaatalo whaatol whaapoponga talafau ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Ua Ioele Sky City e tāpuni la lātou whale ta alo tupe au ke lani mo aso e lima ina ua ta utino lo lātou solia o tu unga o ia whainga whaapisinisi. Ma ua whai eise mali lianga male matanga luenga o mata upale lo toi whale e tāpuni ei mo aso soso o e lima e tu samale 5 miliona ta lase tupe le whale ta alo tupe po le casino le Sky City o le ale mawai. E le vao le lua se lau fast fulu 5 ma le lua se lau onos fulu 5 miliona ta la se tupe ua fofua le Sky City e te tau ona maua mo le tausanga wha tupe lua whelua 5. Sa tāl sangal mtanga luenga mta upolelo toi whale le komisi mo ta longa whai tupe ina i toi wha aulu i tua tāl sanga e wha amalo lo le tō mawaile lai sene le Sky City. Ona o le tu ungai lalo le mali lienga e toi wha aui i tua le tāl sanga e tāpunia mo aso e 5. O se te malua whelua tolu na ulua i wha aulu ina le tāl sangal mtanga luenga. Mo se piliota e tu samale se fulu aso. Ona o se wha asea se tangata sa ta alo i le kasino i au kilani. Mai lava le tau sanga lua fesful fitu e o tu le amatanga o le lua lua tasi. O le wha amatalanga le mtanga luenga mta upole lo toi whale e le iusta ia le whale ta alo tupe ona tiu te le wa aile leo tangata ta alo. Ona o lea sam whaiona wha awau tu mau ona ta alo ai pea lea tangata. O lo lipo tia le manunu aio ni tangata i se whaalamalawe na whetaweni pasi se lua i le State Highway valo e lata i te kapo i le motu i saute. Na ta awe leo sa le ilo i lea taimi le tūlanga o tangata manunua. E tu samalto o whase fulu le auti nei mu mai Twisel, Lake Te Kapo, o Marama ma o te matata sa iei mō ngā luenga lawe ai. O le taimi nei o lo ieni la pata inga le la lao whila ua inga New Zealand e whaatatau i le aisala nuli uli lungo a wala te tele i lea vaenga o le motu i saute. Whaata se mawhautuanga i aweta avale mo whiwa ingai le nei vai tau o le tau malulu. O le whaonganga i leo o masini po e ata e mawhaiona ilo ai manu mero lai sene o Taavale. E langolango i nai ala tau tangi po su engai mata uputau i solto la fono. O lo o whaia i nei ni whina ngai wha masinonga ese whai le atunoo. E whaita wafe masini po e ata i longo whi lai sene o Taavale. Po o number plates i le atunoo. O lo o ilo i leo i le tele o taimi o le aso. Ai whaamata upo ese ia walu i tau i nai nei le maua i leo o ata. O lo o la tau po e ina ma o le afonga ina le masina faul fa amsinonga fa ito malo o kilani. E ye se tangi fa asanga i se tasi o iata mai masini po eata. Po lea fo ipolo kalame le ANPR. Mai se pamu penisini sa fa o ngaine leo e tau fa afeso o ta i se tama itai. I se isi soltu la fono na tupo. I se isi no fuanga ese. Watofia ni se whaangalue ina masaili ni tupe tutongi ai tala fol pisinisi o wila elitise ale to oluol to mai tai whaipule o Darlene Tana. Ile aso lava leana whaalau ai tele ai. Le o to tonga po le au telengo li lipoti. Po awaenga na ia sila fia ina whaatatau i tuua inga ili whaale tono le waainga o tangata mai fafo. Sa whainga luenga ili pisinisi alona to alua. Na whaalia le Restalo Company New Zealand wa i whaala potopotonga u Filifilia ewa aia le E-Cycles New Zealand Limited. O le to'olu o tana o Christian Hoff Nielsen na o iale whaatono silo le pisinisi o lo o le sinai. O le asalus fultolo i o la i et tauna mawaile li poti mo mua le company. Sa whaasalalawina fo ilungo le Trade Me. Le whaatawa ato le isi whale o lo le Bikes and Beyond i Waiheke tala mai le asolua i o lai. Sa whaalauloa whaalawa i tele le vaenga whaapawhai le Greens. Le au te lenga o la lato lava su enga i vaenga na sila fia le whaipule. E winga i tua inga o le leo na wa ayu tangata whaingalwenga mai fafo. I le pisinisi alona to alua. Sa ta ua i le poti. E fōlinga mai na sila fiel ta mai ta i whaipule tua inga. Aena tele i whailo ine le Greens se whaasea. A se tasi na whaingalwenga i le pisinisi alona to alua. Na tete e tana i le poti. Ma sa whaamawai mai le vaenga whaapawhai. Pe ta e lo mana o le Green ina i a whaamawai mai le pale mene. Na sauno le isi ta e lo vaenga whaapawhai Chloe Swarbrick. E te lea wanoa sa te tauna whaailoa i le whaipule tua inga o ngaunga nei, e sa ia le tali sa oi whaafesili, lea nā laio na whaiala lato lava suenga, ua manino ai nei lea tunu i le mafuanga, walai ona tutu whaatasi la lato whaafalitui, e tala sanga ina ia whaamawai le tama i tai whaipule mai le pale mene, pe ona Sauno Swarbrick.
O lo so e na leo se whaalawalawe na lawe i se tangata i Wellington ai sola le ave ta'avale ma ua wala au leo mo le ave ta'avale se Toyota a kuala nupa e pae ina ia o atu. O le aso sulfito iuni na maliu i se tangata ina ua lawe i Casney Street i tono le taulanga. Na ta ua Scott Rankin o se satini suesue o suesue nga amata na whailoai a tono ele isi la fia le ave ta'avale sa lawe le tangata ia te ia. Ua wala awai so se tangata na wa aipe mo le mawina le whaalawalawe ina ia o atu ai pena va ai fo i se ta'avale whaapea po lea fo i tu ai nga ta'avale ili tu salto i se 10 minute ili se 10 maletasi i lea po. O te tu whaatasi le sa avea ma palemia Helen Clark ma Dawn Brash e whai tio i le li palemia Christopher Laxon ona o se suwinga ua whai ai polisia New Zealand ua whaate i ai le tunuu mai ono whaati ngā ai i a saina le pa anga pita te lea New Zealand fe whaatawa inga i le taimi lea na ia i talo i le palemia i lana se singa i le United States na whai ai sana whaatala noanga i le Financial Times ma sa whai ai sana la fonga o la whaapopo ina pia New Zealand na whailoa mata upo ngā yo inga whaasipa ia saina na ia sao no fo'i o le ua te tala atu lava i New Zealand le ava noe ma whaio na awa iai i le vaenga lo na lua le maftanga o le AUKUS le e whaipa anga i Australia, Britania ma le United States i le tūlanga tau i le puipuinga po o malusi anga wha militeli sa tala no fo'i winga le malusi anga tau le puipuinga po le militeli a New Zealand e ma whai o na aveo se malusi anga wha au popo mo Australia ma le United States ma isi ala tau pa anga o le po le solua na wha alauloa i se wha amatalanga tau wha atasia Clark ma Brash o ni taita ina vevela fo i fina ngai taimi o wha atau sina whainga palota i le lua afe ma le 5 ma sao la whailo ai o le amatoa whainga tā lawa na wha atau mau le sootanga po le wha awonga ma whanawhana ma saina pe a whai wha awau pe le whainga malo o na lango i le United States o Clark sa avea ma pale mi o le whainga malo le leipa ina ua avea New Zealand malo mo moi le OECD po o atunu e le leo lato watina enga sa sainia se mali lienga o whatawa inga sa o loto ma saina o Brash sa avea ma taitai o le National i sina taimi mulimuliane na avea ma taitai o le Act. O suinga fowi a ia ingai mawhaiona nga waale tele o ni tangata mo ngā luenga whaaleo leo o le whaatanga lea oe ua iei laisene ua iei tuutuunga whaapitoa po o le restricted license e talo sanga moa vanoi ngā luenga whaaleo leo sa ta ua le komisina langolango Gio Rogers o lea whainga o le au whaupopo le numero leo leo e ala ili tuua vanoi li silia malilua se lau 50 afe o tangata o lo o umia laisene iei tuutuunga whaapitoa e tu maupele maa walungo le tūlanga i te tau na au sia ma ele suia peitai wala tau loa vaenga o lo o awhi e tutono ta iala e fili ai leo o lo o iei manisi vaenga o lo poloka ia vanoa mo nisi tangata o lo o iei anga vaa peo na ta ua le komisina lango na ia ta ua foi e te tau i tangata talu sanga o na mawala i sene ato atoa a o le amataina o onga peitai o Yesu winga o le avaveo o ia tangata i le awala o lo o whaanga solo ai le avea ma leo sa va aile matanga luenga ina ia wha o tele le foi numero tangata i talu sanga mo ia vano fai ngā luenga wha atu satu se le tau sanga talu ai o le paketi po le tala wha atu tau autu o le tupe ale malo lo o awhi silia ma le lua se lau 10 miliona tala ia o atu le fai ingo tau sanga asau ua mawhai o na o ai ni leo fou seto o 5 se lau o le masina o mena ta o atu le komisina o leo Andrew Costa i le au fai ngā luenga e to o se lau 75 e le o wha atau tauina o le vaea ina i whaamalia ina ili mana onga le malo e whaasao le 5 miliona tala maila lato paketi. Sa tola o lawina le whaamasinonga whaito malo no tio le whaasalanga o se inisini e pasi ina taavale ina ua ioio na molianga o lona tu ina ato ni pepa pepelo e se lau valus fultolo e whaatanga iona whewa i taavale lungo a wala titele e na oni nai maasina na ia whaia ia ngā ioinga na so ina Dylan Mark Walker ma molia ina le la lau whela ua inga New Zealand le waka kotahi e ono maasina ua whaanofo wawa ayai ilona ainga ma le whaase fulu i tūlai whaatino i ngā alwenga wheso soani sa toi whaalea o ngā ina peparis tala pepelo ia na ia whaia. Ma sa whaatonuina ave taavale toi talo sanga moni pepa moni mua lātou taavale whiawa ia i lunga o awala titele.
E 50% o whaapau esele minister le New Zealand First, Casey Costello, mai la fonga po o tiu te o tapaai o ta o heated tobacco products, po o tapaai whaavivela e se mai sikaleti e susunu. O le whanonongo le minister na ia tau sina tangata ulaula ia i tu aingo tapaa, e whaititi e le ulaula sikaleti. O Costello, o le minister langolango mo le saifua maloloina, ma o le minister mo le ofisa o tiute, na ia whaapau ina le la fonga po o le tiute ia o loa amata mai la somo mo yo lai ma wali putia Kion Espinal le le New Zealand sa tu ina ese ngungua tu lava le la fonga mai lunga le upenga tafa ilangia le officer tiute aina fa ali polo officer Janet Howick o le soifua malolo ina lau tele i le University o Tako e folinga mai o lea fai unga e manui ai kamupani tapaa e le o se fautuanga lea mai le matanga luinga o le soifua malolo ina e mauti no lava o se fautuanga e tala fea ngai le lei matulanga e fia company tapaa. O le company tapaa tele ale Philip Morris e isa la toi tu aingo tapaa e pito la wiloa i le au lau lai e tu aingo HTP le tu uaila au po sticks o tapaa i tutono se masini ma whaavevela ai ai le susunuina. O le wana finau le Philip Morris e whaapa ule tau o tiu te i e tu ainga tapaa ma sao lato whailo atu i le tax working group i le luafis fulvalo e te tau i le malo na amataina se la fonga mutua mawala lo i mota pa fa vivela na ilo le la fonga po o tiu te moisi tapaa e tu sai malipoti ale le tio New Zealand. E te tau i la komise wha amalo sia le to la fono, po tala whea ngai whiwha tau inga mo tangata wha atau, o na matasu e su e lava po i eni pa mo penisini o au fia inga yo inga, o le so ona tasi o tau o penisini e to sai ma se wha amatalanga le Consumer New Zealand. O le tele o ave ta avale le atunu o, ia ua wha ailoa ni la tau wha amatalanga, e tau ngata te le atu le tau o le penisini o lo la tau tutongi ina, na ilo pitonu o tuwa oi. E eifo inisi ave ta avale e malanga i whafuato la tau lava pitonu o, po o a ai. E sa ili pa mo tau ngofie e utu ai ala tau ta vale na whaali e John Duffy o le pulisili o le Consumer New Zealand. A whaiolo o ta atele i tutono le atuna ule nei whaafi tauli wa ta tauna amata le Commerce Commission se su e su enga na whaali e tangata i Thames si Coromandel wa tupu so ole matua ta si ima walungo tau penisini na ilo isi pitono ula taane e tolu pa mo penisini Thames ma o tau mo ia pa mo uma e le vao le ta ilua tala iwa tasene ma le lua tala iwa ono sene mole i vatasi, mai to samalilua sefulu i le tolu sefulu sene, e taunga tātu ai nei lo nuula tāne, o ngatea matairua, na whaalia e nisi, e o isi pitonu e sa ili ai ni penisini taungo fie. I whawhata New Zealand, wa a fia President Joe Biden i le COVID-19 fluiva a o iaila na malanga i Las Vegas, mai le utunga tele ni au ngolo o a fia ai, peo na whaalia le whale pae, na ta ua se tasi o whailau tusi, wa mai o na whaia tui pui o le li i President. Sa whaia fole sanga le President o le whaala putonga Latino o le Unidos US, e le ma whaia na sao noa Biden i sa lato whaata singa sa fuafuaina o na ua a fia le COVID. O lo whaawa ona wha ese a i Biden manisi lava o lana vaenga wha upwhai le Democrats o na olo la tau popolenga e wha pia ua whaisi matua tele o Biden e lea o ngau na tui tau vai le palota ma ua mana na o e wha se etua ngalu e wha atula i atu seisi sui e tau vama Donald Trump le o filfilia le Republicans se avea mau la tau sui tau va o lo wha awa upea wha atau sino whai ngā palota le United States ma sa wha apopoina le puipuinga mo Trump talo mai le taimina tau mwhaile li i talavo o Thomas Matthew e tangata valeine se wha atasinga mo whaato sina le whainga palota i le aso sa taluai. Sa whailo ai foi e le ise feso o ta ingo se tau whaamata wa Iran ma lea mata upo. Sa whaaleo foi e President Biden sono finangalo ina ia whaasaina i tu ai ngā whana. Ia na whaonga e Matthew e tau tangata vale ina i Trump. Nā whaina se vaenga o le talinga o Trump i leo se whainga. Peita ia le i tu uailo na awai le whaatasinga nā aloa i eile avea o ia masui filfili a le Republicans mo le whainga palota. I ta alonga, wa sampini New South Wales le ta alonga o le State of Origin o le lua whilua wha. Ina ua mana malo i le awa kuini selani i le ta alonga lo na tolu le poana po i le malai o le Suncorp Stadium i Brisbane ai o le ta alonga se fulu whai le wha. E ta ale malo longa o lua ai o kuini selani i le le ai a o le i toi o sa whai malo si atu New South Wales i le afalo na lua ma mawaisi kua i lua ai le o toi umi se taimi o toi o le ta alonga. E to lima se fulu lua fe wha se lau lima fitu tangata na mai mo ina le ta alonga i le malai i le poana po i le Suncorp Stadium.
Tala fau ia male si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le awa uli. Le nganga fia o te toe whaatalo whatuai lo tātua te numanau whaafonga e le isi foi le nei wha o poponga o tālai mea lo te tupu i Samoa. O lo i au stadia le fionga le minista o tupe, le fionga lo timu ia a fōwele se wā ai, malana au malanga o sui ma whaurulunga o lo fiso le vāenga o tupe, au le tātua whale tupe tu tonu, e se fontanga whaapitoe a waiai mara malo Amerika, Fata se ma whaurulunga o le whatupe a laulangi, ma le whatupe a tina e Asia, whapena fo i isi sui mai isi atunu o le Pasifika, e wa ai fo tu langa ma ale, ma lepeti ai tupe wha momoli lafo mai i Samoa, e whainga whaanga o i o lo whaanga i ne nisi o le laulangi, e ave sea ma ngau i ai tupe lafo mai le atunu. O Samoa se tasile o atunu o lewa o na wa ai le tūlanga a fia, o whainga tau wha se na fiai nisi o tangata o lea tunu, i awala palpala e whaonga i nei lunga o pengata wha i langi, na o lava ina wha mama ai te ngā tupe nisi, e no mo whai o na sao atu iei nisi ngā o i te tonu, e whaonga i na ea la tonu mera na nā, o nisi o vaenga o lo a fiai lea tunu, o ni whainga wha ato sine wha se ngō fiai le tele o tangata, e le maua se tupe tele se teimi pu umale vave, pe fausia fo ini fi whaatau wa inga whaatau sina pe pelo i lunga o pengta wha i langi, e lātou te maua i naise lenia tangata, wa se i a lātou pisi nisi pe pelo, e pe ona wha i loe le fionga i a lau timu i e le fontanga, na mata ona wha te tele e le a fio tangata o le atunu o Samoa, mai i le tausanga e lua a fese fulumal tolu. O se matatia wa ausia e le au Samoa in monita alunga i Olimpeka e lalulangi, e pe fo ona sauni atu le tātou au ta ala le Olimpeka i pale wharani i le neitau sanga, wa whaamawina i le talwha solopito ta alonga a Samoa, le uruai ausia e Samoa oni ta alonga i iwa, wa anga wa aia na tama whanau e tausini o moni pine le atunu. O le uruai temi no fia tuai se suia Samoa i se ta alonga Olimpeka, o lo whaamawina o le tausanga e awhiwa se lau valu se funmale wha, e le Olimpeka le sa whai e Los Angeles i Amerika. E le saunuanga le fionga e le sui pāle mea na whai masui o le mālo, e mo moli upu o le tāpua inga alo tātou mālo ma le atunu i a tātou sui tā a alo le a malanga. Na ia whape o Amerika, Saina, Peritania, Afrika, Asia, New Zealand au Australia, e whaitau miliona ma miliona o na tangata nuu, mai whapena fo ile tūlanga o lātou ta mau a inga, e whaitau miliona se eleni e ta pena i naita alonga mō lātou sui, e anga vai Olimpeka te itase. Peitai o Samoa, o le fi naumare tau wevi o alo ma nai whanau, whaapele tū lei ma le whaamalusi au whaia o ngā mapulenga, e tutusa le lava ma le sa ili malo Amerika, Saina, Peritania, ma atu nu te tere uma o le lalulangi. Wa whaamaunia foi e sui o le komiti o le Olimpeka i le nei tausanga i pale i wharani, lea vea lea o don o pelonge mai le vaenga o ta alonga le si wa mea mamafa, e whaopopo atu ia i lātou o le a moli atu le sulu, e whaola i nai le sulu e te talalo i aita alonga i le nei tausanga. Na sau no le fionga ia tuala Josefo Bonifacio, o le a whaia e sa moa le whaiva le whepo, o le atu i atu le muli a papanga, a walo latu sa ili malo, i a toa le loto, i a pōli uli le tino, a e malamalama mata, i a maua le taalo whaatau sala, e si itia ma ngia i pele tanga vai e sa moa, i atu nu te telo lolangi whaangata mau ta longa. O se tasi o vaenga o tā penanga mole saonga le mua le fontanga o le ausui mai lo tātua tunu ia o ki topa, a le mtanga ruenga o leo, wa toi avatu ai se isi vāla awa le fionga le komisina o mtanga ruenga, a ngai mamalu o le atunu o lo u mia la au malosi.
O le aso mua le masina fou au kuso, o le ato e te tala to ile avanoia i lato uma, e tu ina mai te tonu la au malosi e le i laisene ina, mo siaki masani ma whaia laisene, e au noa mani whaasalanga. E lua masina wa whaatu langa le fionga le komisina malutanga ruenga, e whaatu teia ele nei wha moe moe, pei ona amata mai ele tausanga e lua hafe se funma le valu, lea e se laula au na tu inatu i te tonu, to e whaatino i le lua hafe lua se fulu, i le lua hafe lua se funma le tasi, na whamawina i la au malosi whato a laisene na watu inatu i te tonu, e se lauiva se funma le valu. O le whamoe moenga ia whamae e ia se tema, a mai alamasi no se tema on tāpunia leo le avanoa, au lumana i ele fontang tele te tai malo le tau pulenga i lo tātou o te no. O le whamoe moenga au tuore nei ngā ruengan sau noa au wapa au, ia whaatu mauina pēr se sā moa saunga le mō. Au whaanga solo pēr le fontang tele ale ka le se me to tisi le neiva yaso, au le ua whafonga ina se tasi o whaai unga o mata o pusiri o na tā wai fontanga le ka le sia. E ala le tofia leo se pulenga e wha au lulu i ai ngā ruenga le ka le sia. Ma ua toe tofia e sui su fono le ka le sia le te fono, faulalo leti paanga, e toe wha au wau i le tofi perestene. Na manu malo o iei pālota e tol se lau tol se fulma le tolu. O le sunga le whailau tusi, wa toe whirifilia le sunga Reverend Dr. Etewati Tuyoti, e toe wha wau lona tofinga wha whailau tusi. O lo wha mai al wha awawina o whontanga mta opole ka le sia, ile neiva yaso. O tala fauia mai sa mō le nei aso tofi, wha manuia le tua i ngā ruenga le awhenga iai, wha soifuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Makua meleleia. Oi, velho. Cofa. E aí? Oi, ô Simone. Ah, bomba. Wow.
Whawhiwhianga ia mai lau whapese le fia pen ina ua 25 minute ua te enei leitu la se fulu mai lua. Ia na ua mai atu e foi ma le whaponga muli muli o tātou talafau pe ona tāpenina e Savelina Kasiano mo le nei aso. Ea ai me se foi o tātou tala mai sa mo le tau tua sunga e tāse Salem Sam. Tu la e valu le tai au. Ona toi whaponga lea i tātou talafau ma tala mai sa moa. Ia o leita mi o le ua natu nau to telefoni tātou tenu o malolo mai ua foi tau mawhitanga ma nei whamalastino e ala i taringa sua. Ia i tonu ainga e me se foi tonu whalewhainga aluenga. Ia a o e lavala nae le o lo e whaalongolong mai lau ta avale i lau sa i tonu lau ta avale au e whealua ia i ngā aluenga. Ia e whaatalo whātu malola foi il whaamalolosi mai le nei taimi o ni tātou tautua ma whaalongolong mai ai. A o whianga i pia o tau i whiau mga aluenga. Ia o lea vai atu o lea ua whailo mai le lisi o le au New Zealand le olo peleki ia wal ta alonga ma le au fiti i San Diego i Amerika i le tu la o le afar se fulurua le taimi New Zealand. Ia ta alonga lea ia e whaia i San Diego i Amerika ia i le whai unga o le vai aso nei mana ia pean whapea e ta alo le olo peleki ma fiti e ta alo tātou ma Australia le vai aso nei. Whaatu i fo ia e o pau fo ia o wha aso longa fo i o le ta alonga ia ale World Rugby ia le tūlanga lo iai. O le auna lea New Zealand whailo mai, e manatu foi stein foi ona tu atu le nunga tātou, le tātou Facebook a le sifonga lau mua. O le numero tasi o Tamati Wilson, Williams, Tamati Williams, numero lua a Safo au mua, numero tolu Fletcher Newell, numero 4 kapteni foi lea Scott Barrett, numero 5 Tupou Vai, numero 1 Luke Jacobson, numero 7 Ethan Blackadder, numero 4 Arisa Vea o le sui kapteni lea. Numero 9 o Cortes Ratima. Numero 10 Damien Mackenzie. Numero 10 Maletasi Caleb Clark. Numero 10 Anton Leonard Brown. Numero 10 Billy Proctor o le Central Hurricanes leo molan taronga. Numero 10 o Severis. Numero 10 ia portato fulpeki o Bowden Parrott. Ia, o le au whaleo leo. Ia, numero 11 o George Barr. Numero 10 o Ethan D. Crook. Numero 10 Paselio Tosi. Numero 10 Sam Durry. Numero 10 Wallace Sititi. O ile laua. Molta alonga sunga ya Wallace. Numero 10 o Noah Hoffman. Numero 10 Jody Barrett. Mali numero 10 e Mosi Narawa. Ia le watona le olpeleki ia walta alonga mafiti le whaingo le neva yaso. Lea i San Diego i Amerika. Afars furulua. Ia le taimi o le ta'alonga. Taimi New Zealand. Lono inga saule a uli a tātou. Ia, o lea ua 24 minuta te enei leitu la se fulma le lua. O musika ma wha fia fianga fo i le taimi. Ia a o alo fo i tātou atunu i tau mawhitanga fo i. Ma nai ainga o lea uli. Nei mātua mātua, ia, whaatalofa atu nei taimi. Ia, talo fo le tasi po le lata i le tula tasi i le auli nei. O le talifu i le tātou whaasalaunga i Samoa. Ia le tautua whaopea le sunga ia tāse Salem Sam. Mai le tātou ofisa au tū. Le siufonga le laumua i lalovaya. Se ia pa ia le tula e tolu i le fia na nei. Au le ulus furiva minuta te nei le tula e se fulma le lua. Whaot whafia nei taimi musika. A whai maali e taringa suore nei fo i taimi o le auli. Heavy tama, ia o whaafia fo i sui fifilo yatu. Wala vale amor.
atu i o mua. A ole nei usala atu maita. E makino apa o sona lofa o sona ita. E tere i mana wana mai. O te e tenere a mai ai. Sofia i loa sa ua lua tuta te o mai. A o mai au forina. Wana vale a mo ita. Mai mo pe ana e mai. Ita ya whanoi ne fia vai. Safalata, tramusu inai loa i tangata. E fia whalonga, ai whai se isi o utala. Ai se e musu mai foki. O sasa e po o se oni. Se tuli atu, se isi na te sue ai o totongi. A o vai au forina. Wana vale a mo ita. Mai mo pe ana e mai. Ita ya whanoi ne fia vai. Tu fo malio la pese ale heavy tama ya ova ayo folinga yo nai pese tuai la vai mana fa fia fia tuai ya mai of pese tuai e se mana ia fa long long lo loto fo ia upu ia of tawi le fo imale nei fo itaimi ole programe male ta tu tua ia wa fo yo to na fa ile taringa su ole nei taimi ya mai se fo ila to lo fa o penga luenga ilunga la wala matono fa fa nga luenga ia fa talo fa fo ia te ona la sa uni malanga fo ole nei yaso wa ole mele wo ia ta to nei ia
le faatulaga ina le taimi aluai lea maluai lea tatete ala te whalango atu sole. O te ngatala le sa ina ia nafia le alaua tu mai Samoa ali. Pei se mea fua le mela wai le whewa i tangata. Ia ona o nei fui tau, nei fui vai taimi, ia wa fulele wa halo, inga iluma soi fuanga. Ia whapela na ta pena lau malanga po na fui te sauni malanga le whaingon lewa yaso, manuia lava whainga malanga lo whenga i mautau, ia whape fui le kale se me tisi, o lo wha au pea lato whanutanga fui le nei fui vai yaso, ia ona ta ape fui lea i le vai yaso fau. Wa toi luas fulu ma le 5 minuti ona ta leo le tu la tasi toi whasa o tu lava le vainga lea leo whasa o mai le sunga tu fue. Ia o le sila ni tatou Facebook na wele lisi o le au peleki ia ma le taimi o le ono ta o le fululua ia ono vai atu fo le pe o tauni ne fula o vai o le afo le lua le o fasa o mai le sunga tu fue o le afo le lua le talonga i le va o le peleki ma le au fiti i San Diego i America le stola nei afo le lua ma na ia tele fitau i le fo i ma le taimi mai ai fo i talonga fa na wa onga ia mai se fo ia ni so karapu ia o lo le fale ia usi le mai moa ia wa foi ta longa na la mai foi fa ingol vayaso tele foi ta longa le la a material fa ingol vayaso ia mai se foi ia ta longa fa va malo ia ni so tunu ia mai ma ho pe ya ta mai ma ho pe fa pe le la ta alo ia ni sila ma fit a ta alo ta tu ma Australia vaso nei fa toi foi ia le pure ale le kapil to luas for 10 minuti ona tale o le tu la etasi ya la tala fo le tu la etasi ona tali fo le tatu fa salanga i Samoa ya il tautua mai le sunga ya ta se salem sem ya fai mali le ne uni o fo fa vesia le se vanga le pe mane fo fa mna tu atu o la to fo yo le sa uni le liula to le sene a Samoa ma le sene Australia le sene New Zealand ile ma fai ona le liu i la ya i pe o porirua le ai le tasi lava le no foanga e lua no foanga i Wellington ia fai ona vile pukle appointment ia wale li liwina lo la sene mai le sene Samoa le sene New ia po so se tunu foi po America po Australia ia e ele la o Lambton Key i tai Wellington na le Paula vana ofisa ia fai ona li liwilo le sene Samoa ia po le sene Australia i le sene New Zealand ia ma le sila la o i lo hat au isi pitonu e por rua le fai ona li welo lo la sene ya pe fa pe ona o sa mo lo la sene mai so se tinu lo lang ya na e te vili la le ofisa i tai Lambton Key Wellington ia po lo hat le pa wana ofisa lo ma fai ona li welo la sene to e lua se fulu ma le 2 minuti ona ta lo le tu la tasi se fonga lo mo Wellington ma musika le nei taimi o le uli ya afenga ifo i tau maftanga ya mamalo long fo tartasi to ya mtadia fo ileo nga luenga to tele ya ai mo oil na tele fa ta fa se fa nau ya ba ai lavar sa ngale mo na tamaiti le va ya so muli o la to tuanga ya i temi ta ele swimming pool mamai ya me se fo ile sami ya le fo yaso ra ma na tu to tele fo ma tu le la o nei mata ya o ma sto na ya fa ta fa na la to fa nau ya il va so muli o la to tuanga Musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si ufofonga o le laumua. Tano maya se ifusi mau ita so wala fau te filangona ina. Wale maua o se moe o te moe miti o folina Ta umaya ia o so langona Pe o tu mau pea i so alofa Pa i maya ia i ta toi a mu o utotonga Wali wane ilo ufa a moe moe fa a pea o kuma fa fa Aunga, maunga e se i e mafuli maya Se ie tanu mi ayo ita Se me ina whainga tau ali Ua vai o sina Wala poia mai le tau afi afi La upele o te nofo ma le tangi Fetu e ole langi sau se I whai mai a sau tali Wali ua nei lo ufa a moe moe fa a pea o uma fa fa
vai o sina. Se ieta no miaio ita se me ina fainga tau ali uele vai o sina aya fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa amoe moe se ua ngau siele potu to sailo ulo toe wali ua neilo fa amoe moe fa apea uma fa fa au nga mau ngai se ie mafuli maya se ie tanu miaio ita se me ina fainga tau ali uele vai o sina. La
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o lea auli si ufofonga o le laumua. Leo toa sifurtolo minute ona tā leo le tula tasi, nei minute ia ona tu sa whailo tātou whasalalanga i Samoa, ia ele sunga tā sesal tātou ofisa au tūre si ufonga laumua i lalavaya, ia ua fwele tātou tautua wha upe lungo tātou upinga te whailangi se i pa ele tula tolu i le fia na nei. Hena ona i vahenga fo ia e toi whamana tuatu, ia e pei ona mai fo i tātou telefou e Savalina nei fo i aso. Ia o leo wa whaasalaini le whaamsinonga se tasi o inisinia e pasi e ina ta avale. E tautua nā ia tātou malama le i vahenga whaapea. Ia ina wa i oele li lea, le inisinia lea, i morianga o lona tu ina atu o pepa, o ta avale e se lau valus furu tolu. E whaatangai ona wheo i ta avale i lungo a wala, a o pepa nei, ia e leo ni pepa moi. I se va ia mio, i me ia mio nei tangata. Ia lono winga lau su e antupe, ia ai mon mel tam, to inga me volele, e tua ia ai fai mai, ia le lau maua, le la e volele wa nofsala i neme tau o tola lau wina lona fai unga, ia alfa msinonga fai tuma lau nofsoa, ia ona tu langa le manuia lea sa ia fai ai pepa o ta avale se lau walu tolu, ia o pepa pepelo fo ilele, ia le lau to e tinga ina nei tangata e o e to e fai fale lei pepa, ia awa fo ila to ta avale le fewa ilungo la wala, ia tau tua na mata tau, wa tasi le vang ele ase si o tātou ele alu fai stavale se inisinia ma fai se pepa ai le lei ya le tātou matala le vang fa pea ya ona ya fa inisinia se tu lo fo ya na inisinia o lo fa maoni ai ya la inisinia fo ie esele va ai mai loe tatele wana tu tavale topelo le fainga o le winga la utala ya o le na tu tu nei ai vili mai le la fa le inisinia le sti la tavale na ave fai ya fa pela piki nei pe manafa na avel tavale le tula se fulu ale vili mai le tar se fulu lua o le tele o me le tavale ave ale fai mai o le ready le tavale ya toyo tuloa toyo wheel align fo le pa o tavale e fa to afai tai au o va pe o va tulo o no winga e esele to tongi nei esele tongi tai au ai pi fa ale tau tala tangata le insinia le o va tulo vai ya ele pikia nei lo tavale tuina o te luatu tai au to isiaki le lo tavale ea po wa to se lau pasene ea on fato tongi lo le ata o mai le fato e fia la sau se to tongi o ta vale na e ea na ta o mai le tupe o ka se tupe io o ka se tupe tong ai o folele o tasi ala mate o le wa mata na folele na fai mai ia winga folele tau fa vale se tulo o le tulang folele mo tatou au nei tātou vai tau te whi nau i tangata whapea. Mai sa inisinia le whainga o tātou ta vale. Tu lau ana inisinia fwile lo wha maoni. Ai inisinia fwile. Na o le whatau nuu na o tātou au tilo e se a. Whama ia lawa iai. Ia lawa ready. Ai tate sau ai lunga le ta vale. Ile awala. Tate whaalong watu. O kasa pa o. Ia le ala o whaule lua te ila le o li ilo whai atu le ai. Tu upe na lau ta vale. Se i umaleina whaitai au. Ya, wa mana ole wali utela tu piki mai. On tu avatu le ta tu fai se vai ai. O pe ya la fai me ala wali ai tama tifo ile fo le na i ve ya so la ya on fa tu vo. Ya le ala te ile wali fa. Tu sa la o mate fa pe. No vinga la o tu la lo telefoni ala fa pe sole. O le tangata le na vili mai. Le ai la le sta mai tangata le na vili mai. Se ufanga la moi Wellington leo to se fulu minute ona talo leo le tula tasi o manatu ya ole la fa mai atu tatu tua ilunga le Facebook mar tatu YouTube ya ona leo tapena mai fole sunga ta se salam sam mai samo ya wal fa wino tatu tua ia se paile tula tolu ile afia na nei ya talo le tasi ya ona mato fa ma vai le ma si vai ngale ma futa mai tono ainga ma tono ngalwenga ile tasi ono tesi ma le tasi fa mo manu ya la to maftanga mar sunga ta se samo ya ele ne foi taimi